sina taimi Nao sina taimi Moa uma Yesu Se imomoli Lo loto moia La utaulanga Mai lo uanganga Ya o tapuai Malefa maoni Lo uanganga Wayo ulunga Watumu waya Ilaufa aunga Le malama lama Maya te oe Olo ulea Fa moe moe Abatulo wola mo oe Yesu Lo uanganga ia fa manu Sisi iyo ulima mafa apetai Lo uali wa olai Abatulo wola mo oe Yesu Lo uanganga ia fa manu Sisi iyo ulima mafa apetai Lo uali wa olai E whawhinu iatu ma whaatano whātu le tunu ule nei tai au fau, wha manol whono manuia, tai au le nei o le aso tofi, o le aso ono, o le masina o Februari, tau sanga lua whedua sifuru ma le lima. O le wanoanga ma le tautua le nei le siu whonga le laumua. E alo mai lo le tātou sānu ngā lotu, te ia le sunga le whawhinga, Pastor Henry Ungapo, mai le kāne si aso fitu o le toia whio mai porirua.
Ia usi mai lo le whaafonga. E whaatalo whaatu i le malei fua mai o se o tātou atunu i le nei tae au matango fie, tae au tutoa ma le tae au manino, tai le tua i le whaapopoino le nei aso fau, i la tātou sa balinga i le nei foi vai aso. Ai o mai se o tātou i forma tapo i atu i lo tātou tua. O loo whapea o na whetalai mai o Iova, le na whaatau i atu oe. O le na whaatupui na foi oe i le manawa. O au o Iova, le na whaia mea uma. O le wha maa fola le langi na o au lava. O au lava, o le fofola ina le lalo langi. Te o tātou tatalo. I o ele atua i le neitae au. E le aise isi atua e tutusa ma lau fio. A wasa e tausi ma sa e leo leo. Pai ngā malolonga lo nuu mau tangata i le po na po. A leo a mato wala whai mai i le manui o le asopou. Aia le malama. Pai longa wa aia i o loa ngā le lei e le mawai a te mato. I le aso ma le aso. Mato sa uni e patino tiute paiva lo filimo le nei aso. E mato te afe atu ilo no fuali pa ia male mamalu. Ia e wha manuia mai la mato fo launga. Tasi mai ilo suafa Yesu. Amene. O le vi inga o le tua ua saulia. Live by
ina le afioga pa ia le tua. Maua mai le tātou tusi whaitau i le tusi o ngā luenga. Ma tā upa sifuru ma le ono. Whai upa sifuru ma le tolu e whaangata mai le whai upa sifuru ma le lima. Tusi o ngā luenga. Ma tā upa sifuru ma le ono. Whai upa sifuru ma le tolu e whaangata mai le whai upa sifuru ma le lima. A whonga mai ia whionga pa ia lo tātou ali. Ua o fo i mātou i le aso sāpati. I tua o le ai, i le au vai o le vaitafe, o le mea ua maasali o na whai ai o te talo, o no nofo fo'i i mātou i lalo. Ma tautala atu i whawhide e na poto ai. Ua whaalongo mai fo'i a te i mātou le tasi whawhide, ua matau i le atua, o le tia le ngoa, o le whatau i e pāuti, o tua tira lo na nuu. Ua tatala ina ele ali ilo na loto, ia nau i upu na tautala i paulo. Ua papatiso ina o ia a toa malona ai. O na ai oi mai lea o ia, ua whape mai. A whai ua o tō manatu, o au o le whaatua tua i le ali. O mai e ilo whale, man nofo ai. Ua pūle tia fo i mātou e ia. Whaamanuia mai lea tua, ia na fionga pa ia. O le matua o le tātou whaamalosi le neita e au. E maua mai le tusi o kāla tia a alono mata upe lima. Wai upe sifuru ma le tolu. Pape neilo na whaitawina. Ia o tau au auna le tasi i le tasi i le alofa. Ia o tau au auna le tasi i le tasi i le alofa. Ao se au tū e tatai anga i ailo finangalo ma o tātou manatu i le nei tai au. O whaautu ina whapea. O se a inga e tautua ma au auna whatasi. O se a inga e tautua ma au auna whatasi. O toi o se ana o da i uleo le neiva yaso i le tātou sāwalinga. Mai whaamoe Sāmoa mai se le tātou maafutanga. I le tātou sāwalinga le neiva yaso. Ua mawhai ona o tātou whaamamafaina le tāua o le manatu ma le langona. O le malosi ma le manuia o totonu o aina. E maupopo ai fo'i le ekalesia ma manuia ai fo'i le nuu. Pai ole au tūtau avele nā o le neiva yasu. Ai whai mai a le whamalosi o le tai au le nei. O le ainga o se lio e te tauho no la tūtau tua. Ma au auna patasi. O le tasi le neo tala o le tuspa ia. E longo a. O whapena ona momoli mai a te tātou le tāua. O le neitina. O se tina e matua i mausali ma maua alo na whatutua i le tua. Ai sa avea fo'i le tuina atu o lona loto i le tua. Na matala ai le whaitotoa o lona whale. E au auna matautua atuai i so o se tangata. A le vaenga tāua i a teau. E le i whaia to tasi. E li tia le nei au nanga. E wai mai le whaamatalanga a le tusi sao tātou whaitawina. Na iai le lango sua. Na iai le pesosoan. Na iai le langona o le ngalu lue whatasi o lona ainga. Ina ia tino ma iai se tautua ma se au nanga. E le ngatlei au na le atua. A o tangata ese, sa whape nā ona o atu whatasi ma le apostolo o Paulo. O le ase whe au ma se le sona mo oe mau le neitai au. O se ainga e fia, o se ainga e maupopo, o se ainga ua tasilo lato wha moe, ma le loto tu inatu, i le atua.
O se ainga lea e le alo ai le tautua ma le au nanga. I so se vaenga e mo mia ma mana mia ai I latou. O se ainga e fia na talo fatas ai au na foi fatas. A o ina I Yesu le manatu lava lea. O le alofa atu o le tasi I le tasi. I le matai o luas furma le tolu o lo na fai pus furma le tasi. Pai mai a ia. A o le sili a te otou. E fai lea ma o tou au na. E ui lava o se tu langa e manatu nisi. E mawalalo e whatau waa. Ai o lo au mai e Yesu le whata ita inga. Au mai e Yesu le whata ua. Au mai e Yesu ia le vaenga e masani o lo tatou tau talania. O lalo lava e sa ili ai malo. O le au na lava ma le tautua. E mawhai o na manubia ai e kalesia manu. A o ina tutu fatasi a inga. Ngā lulu e fatasi. E mawhai fo I o na tau ave I te tonu o le lotu. Ma le nuu. O na mawhai lea o na tupu mai ai le langona fia. Langona I manuia o le atua. E whaali mai ai lo na lofa I le neila lo lani. Tolu ni vaenga tā ua e fia whaama mawha I le tai au nei. Mua le au pele. O le au auna ma le tautua. E a mata mai to tonu. O le a inga. O le whatino ina o le alofa. E a mata I to tonu o le a inga. O le whatino ina o le ono sai. E a mata I to tonu o le a inga. O le whealofani. E a mata I to tonu o le a inga. E whape na hoi le tautua ma le au nanga. E a mata I to tonu o le a inga. E ala o na manuia lau tautua I to tonu o le ekalesia ma le lotu. E ala o na mawae ma matua I malosi lau au nanga I to tonu o le nuu ma le community. Ona o se mea o no whaatidoina I to tonu o le a inga. E le isi no fuanga. E sili atu ona mana o mi ai lau tautua. E pei o tutonu o lou a inga. E ne mawhai ona e taula mua I tutonu o le kalesia ma le nuu. A ele aisa o tautua I tutonu o lou a inga. Au ina fo il tuspa ia le vaenga lea. Bombori o ne tolu o luna fo I upes fumu le valu. Pe belfa talanga al tuspa ia. La ufada ue. Au ane tātou alo lofa tau o le upu ma le ngutu. A o le a mio ma le wha maoni. Io ia. E le whaia le lotu. E le whaia le a inga. E le tupu le nu. Ma whatau nu ina fuafuanga. Pe a whai lava ua na o le upu ma le tala. Ai e maa losi nei me uma. Le ai loa atu matino mai. Ai whaia I le a mio ma le wha maoni. O le lui tele lea mo tātou. O le lui tele fo I lea mo au. E le mawhai ona e alu e whai pafu atu. Ai ao ona e tino ma whaatino ina I to tonu o le a inga. O le a le whaatinonga o le vaenga. O le au nanga ma le tautua I to tonu o le a inga. E a mata mai I mea laiti. O au whautuanga ma upu whamalosi. E a mata I to tonu o le a inga. Ina ia whamalosi ai whanau. Whaaloto tele ai matua. Ma ia whapena. Ona tau sisi. E whaia ma le whamaoni mea uma. I luma o le atua. Ma mai whamtalanga se tasi o tangata. O se a inga e ngā lulue ma o ao whatasi mai se mea. I le whatiroina o le alofa. E le whainga tāia te ilatou.
ona whaatinoina tiute I whako atu o le ainga. Lua, a o loa ina whaatinoina le au nanga I tutonu o le ainga. E mawhai ona tau abe ia le au nanga lea I totonu o le lotu ma le ekalesia. Mai o I tātou te mauai ainga e tupu, malolosi, mausali, ma mautu. Pe a whaatinoina ia le au nanga ma le ngā lulue whaatasi I totonu o le ekalesia. O le lotu. E māsanyo no tātou whaaleoina o le ainga whaaleaganga. O ie o mai ai tangata whaatuatua mai e talitonu I le atua. E whaamalosi le tasi. Masi itia I lunga ia le langona ma le manatu. Ina ia lata tuai I le atua. Mai mawhai ai o na whaatinoina le tautua ainga. I vaenga o le ngaluenga a le atua. Ua wala awina ai I tātou. O ifo, e tupu ai lo whaatuatua. Ma tupu ai le ngalurue whaatasi. Kai baia popo inga a Paulo I le ekalesia I Roma. I le Roma e suma le lua. Pa iupa se fulu se ia o olpa iupa suma le tasi whapea. Ia fe whaapele pele ai I le whialofani o uso. Ia tau solo mua o na ava o le tasi. Aua le whaavaivai le whilinga. Ia maa losi le loto. Ia au auna I le alii. Lona winga. O le whaamtalanga le apostolo Paulo. E mawhaio na tupu me ia o lo whaatinoina I tutonu o le aiga. I tutonu o le ekalesia ma lotu ua wala awina I tātou e le atua. E iai le me maalie o lo tupu le taimi le nei. E te ala usu I aso uma le vai aso. A e olo I le aso e lotu ai. Ma I loa. Ngase loa. Tutuli loa na o le tina ma le whanau. Ia e whaisina o malolonga. Ia pe tuli ko I ma matamaiti. A e whaisina o malolonga I le aso. E le o atangia mai ai le ngā lurue whatasi o le ainga. Le o lo o I tutonu o le li o whale ainga. Ina ia manuia ai le lotu. O le ase lui mo o e maau la uo peleina I le taia nei. E ao o no tātou ngā lulue whatasi I vaenga nei o le soifuanga male o langa. Mana o mia foi oe I tutonu o le ngaluenga le atua I lau mea alofa ma lau tāleni. Ia e maise ai ia le fausia ina o le ola whaleanganga. Tolu. Au nanga I totonu o le nuu. Totonu o le sesio manga. O totonu foi o le tātou community. O se ainga e manuia. E le tatau o na tāo fiofi le nā manuia. E tatau o na whaasoa atu I isi. Te kerusiano, te le kerusiano. E tatau ia te I tātou o no tātou momoli atu le nā manuia. O se ainga e o ngā tutonu ai keriso. E la tau te tilo ma wawa ai tua atu o le lio whale ainga ma le whakerusiano. O iai nisi mana onga whapitoa e ono mo o mia ai e nai tangata la tātou pe sosoani. Pataika inga nau mai e Yesu keriso lava ia I le mareko se fulu fai upe fast food mai lima. E mai aia. A wafo I o le atali o le tangata na le sau o ia ina ia au na tangata ia te ia. Ai peitai, ia au na o ia, ma foa ina atu lona ola o le tongi ola, e su ia I tangata e toa tele. I oe Sāmoa I le lei tai au. E le whaapito manu ia tasi I le finangalo pa ia o lo tātou ali I o Yesu keriso. Ma e le manatu fo I le whaola. Ina ia toso mai uma manuia ma le au nanga ia te ia. Ai fina ngalo
ina ia mawhai o na o atu se tautua ma se au nanga I fafo atu o le lio whaakerusiano. Ai maise lava I lātou o loo mana o mia le fesosoani. O a vaenga e ao na whaatiloina I le vaenga leo le whaamalosi. Mawhanga ina o I lātou ele o maua manuia e pei o no tātou maua. Tangata o loo no nofo solo I lumo o whale o loa ma nisi vaenga o loo mo o mia le fesosoani. Asi atu I lātou o loo ngase I maota ngase. O to tonu fo I o maota malawa. Fesosoani I se ainga o loo mana o mia ia le fesosoani. Ia po o lo tātou o atu foi. Ma tufa atu ni mea ua tele ia te tātou ina ia manuia ai nisi tangata. O le au mo oe mau I le tai au nei Sāmoa. Au tātou maua le malosi ma le ola. Au tātou maua manuia ua whau masoloi to tonu o tātou ainga. E au ono tātou whaasoa ina atu. E au fo'i ono tātou whaatino ina le nei au nanga. I to tonu o tātou ainga ma le e kālesia. Pa manuia tele maile atua I uste mawhaiva o le nei aso. Te o tātou te talo. Pa taile atua I le avanoa. Ma tau whai tau ai le tautua ma le au nanga li tia. Taimi o le tuspaia. Te tonu o le tusi o ngā luenga. O mai e se le sona ia te I mātou. O le au nanga ma le tautua o le ngā lulue whatas. E a mata I to tonu o le a inga. O na whapena leo na whaatiloina I to tonu o le lotu ma le nuu. Pa moe le atua. Ina ia mātou au ina mai aini le sona tāua. Ma whapena o na toe whawhangu mai a te I mātou. Le tāua o le pito la au a le au keusiano. I le neila ulangi o lo lātou soifua ma o mātou wola ai. E talo I le nei aso anga le lei mai la ua fio. I le ala usu atu o mātou tangata fale whainga luenga. Lisi fo I o lo whea ngai ma malo longa. E te talo I eilo manuia. Pa manuia fo ina I o mātou ta mā, matina mātutua. Anga le lei fo I la ua fio I o mātou taitai. Pa manuia I le au whainga luenga tutofi a la u fio I whawhengainga mo lātou paletua I le nei aso. Mafuta mai la ua fio I le au nanga le si ufonga lau mua. Mai se lo lātou au whainga luenga. Le atau tua ina lo mātou atu nuu I le nei tai au. Patasi mai I le nei aso atoa se ia po. O I le vi inga I la ufio. O le tatalo lea. E ala atu I le suafpelo Yesu ke riso lea li I ma le whaona. Amen. O le nao whaafonga tātou atanu ui le sauni ngā lotu le nei tai au, te te ia le sunga le whaafengainga, Pastor Henry Ngopo, e ka le sia aso fito le toia fia mai I porinua, mo le atua le whaafetai tele lava I lau sunga le whaafengainga, mo le tāpina ino le upofola le nei tai au, ato matau ina e fōi ngā luenga, o whaivalo filima ia e mesi le aso malo lo tātou nei New Zealand, ia mo le tātou atanu ui le nei aso, whaafetai tāpena vi ia le atua le na upofola, ia le mana fōi le upo le nei aso, Famili atu ia fuafuanga ma malolonga le aso, ia I lausunga le whaafengainga, o le whaletua ma le no whaalo, whaapea le mamalu le kalesia, whaafetai tele lava. Luas fulfitu minuti ate enei le tula fitu, vi ingo le tua, ma le kalesia le au talavau e kwhakasai tula ele, o whanga solo I leo le tātou proklame, tālo whalava. O ana whea e ana le oso ai le la, o ana whea na le ao ai o a whea fo'i, a pongi sai pea, ua le mala mamai.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufafonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ole programa le ata le tai ao le tautua le sifonga la mua ua tātou ia i le nei aso o le aso tofi le nei le aso ono le masina o February o le tātou wholaunga le lua fe lua se fulma le lima tā alofa good morning Sāmoa i le swafa maadu malo le tātou li whao le esu keriso whata alofa atua i male nganga wha aloalo whera fo i se vaenga lo langi ro e mafuta mai i lungo tātou upenga te whailangi whata alofa atu le nei tai ao leo manga luma le tātou fue ia wad wha uino le tātou tautua le nei aso tā alofa fue maloa le usu. Alo lava tai le lufo le liwa tatu e whiloi ni te au. Ia o mai o le ustasi. Ia manui a waftai. Ia ngao le awala. Whai longa wa ia leo leo tanga tau te usu ngā lue. Ia lo whai le malo longa to tele. Ia sao le le ia. Ia o ia le fia malo lo wa e olo i meni o sa malo lo i fia tanga te novo le whale. Mo ile le. Ia telefo ngā lue ngai e whaapea. Ia e whaapea ni yaso. Ia. E ngā telu tātu tautua. Ia o pampensini. Fale fo ie fale talavai fale mai ia ala foi matala fale pui ia ise siwa ia gracias ia matala ia fale falawa ia o nanga supermarket stay mi ole auli tanga benga leo yo tanga leo fo mu tala fo ia fale ia fatau mai me fa fale stay mi ole yaso ana ta wala smalo lo ia paula to ia e fitau le yo a onga tamaiti ia manisi fa finga luenga ia te le ausinga luenga e una le tunu ula patala mana ia ole na asumalo lo ma tu ni New Zealand le aso le waitangi ma sani e ma to pe yo fa mo pe o tatou Sāmoa sol si singafu ia yo le fa mana to Sāmoa si singafu na mata ile so mo January ta si va i ono tono lua ya le tatou se mai ya uni le mo mo fa ye ya la so le waitangi ya la sa to la va mo nei tanga maori ya il to va fo i fa kolone na tai min Britania ya le wo mo nei tai ya le mo tu le waitangi ya le mfayalan sui es fa nga malo tu la mai le so mo e tu mau pele so no February pa wa lo na le ye nei va nga le fi ya maori pe yo mele ye nei ia tatou va i fa nga malo mal piliver David si mo nei teu ngo o vai nga pe ona mai ia ai malo ele malo na no tanto pe no malo lo mai tato ia na fa tai foi nei vai taimi ole o teve ves lei pe o me sa mata mai ai ma sa unga tele na afia i pale mia o tuana ia e taimi e le anga ile waitangi e fa tai ole o mala ma foi o fu mala foi nei tanga maori ole o to ia vai piona na fina sa o ta si ona fina sa nga solo ia
sui fai pule o le vaenga le whamanatu au tū le sas whamanau au tū le waitangi le nofuanga le. Ia nasa latu David si mo whailana la unga ia e ma i tū o to tele o tangata. Ia o latu Malaysia li na vesel Mike mtua le loa po ana tala lai whai mai. Ia le whaalinga le o te o tangata Māori ne. Tato i loa le ai whai ilo ilonga o whirangalo o tangata. Ia e whaftai e le ima se si whele whapena whao lima. Ia le aso au tūla nei e tele fo i fia se tele o vaianga o limsila. Te mana tua pori rua e poloka isi au wala i tausanga mo vai e whai fia o le waitanga. Ia au no le suinga iwa wa whaina tupe whai ei mea ia. Ia ua tau lewa ia au te ilo le tele o vaianga o limsila le e whamanatu te mea. Mana ia, tātou mafuta le tātou tautua le aso. Ia se i tātou wafel tātou tunu leo mafuta mai, whatalo whai le tai au, whatalo whatu i au auna lea tua sunga i whawhengainga, o whai launga le tala lei, whapea ia taitai o kale isi eise o se whata whai taulanga, o tupu mai o lea tunu nei matua tausi tonu a inga, mai se ia o ila atou, mai lava ie mātutua, se i pā ia nei whana witi o whai lele ma pepe whaule nei tai au, whatalo whatu, o ila nai tausi ngā luenga nei tai au, mai whanongonongo mai lau ta vale, whatalo whatu, malole on sa i ngā luenga nei aso. O lunga o tātou pengat whailangi, ma futa mai eile to tele le Facebook, ma le tātou YouTube, no na whaamanato atu pēr lau soani ma lau langolango le tātou tautua, ia tufa le tātou Facebook, le nitai au pēr subscribe, fo le YouTube pēr whaapēr tele subscribe, ia o lunga le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app, whatalo whatu ia i lātou o lo whaalongolongo mai eile nei taimi. Ia ona ia inga fōi, ia whaamawhanwhanatu le tātou pokalami ma le tautua le sifonga lau mua, ia pele ia inga o valavala ona o le maftanga mo sian, ma la ngā le mali o le oti, whaamawhanwhanatu le tātou pokalame ma le tautua. Ia la whangasolo le tātou pokalame, ia ili whaafianga nei si ua moa, to lua se fulu 2 minuti ana tā leo le tūlai walu, si fonga lau mua Wellington, pokalame le ata le tai au. Good morning, kia ora, tālo whalawa. Se sila i le whaafanua Olo nei tau ki o te mua Sili e se o umai whanua O loko ia i lea mai ana mua E whaamaoni e le whaapea o se tala patupua O la usi ua moa Olea ua atoa Olo oia i tama olea mi Sāmoa Malei a eva ole si ua moa Ula tō ia ua eva ua peini ali i mau oa Ole pito va ole nei ole makusanga Umalanga umai lucia mai pea wala Olo o iai fo i male atu vai ole tama o alo sata elea Pei ole tio ata le manino i le sua mai ole tai Ola usi ua moa Olea ua atoa Olo oia i tama olea mi Sāmoa Malei a eva ole si ua moa Wila tongia ua eva ua peini ali i mau oa Safa isi o unu ole poula Ile mautsalena i fonga seunga Wafa a umatia langi o pu a aele si valena ta maula Ole au taule wa malama i Sāmoa uma Ola usi ua moa Olea ua atoa Olo oia i tama olea mi Sāmoa Malei a eva ole si ua moa
Wila tō ia ua ewa ua peini ali I mau oa. O si o tau sala o me ko tangi vale. Sa tangi tangi a lo fia fai sona fale. Le fale le na o le si ua moa e lau I ula e po I le toa. Sa fau fau umalava e I o le ia au le aoa. O la usi ua moa, o le a ua atoa. O lo o ia I tama o le amisa moa, ma le ia eva o le si ua moa. Wila tongia ua ewa ua peini ali I mau oa. O la usi ua moa, o lea ua atoa. O lo o ia I tama o lea misa moa, ma lei a ewa o le si ua moa. Wila tongia. Atala fatu nei Jamie Smith whafonga. Tana o le tau mo le nei tai au pe o le whali le official vai tau. Le soe langi le lei le tau o tu le sa. O le asong fuei nei timu la matalen kilia malangi le lei le tau. E langi le lei le tau I Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa, Kapiti, Marutu, Whanganui, Mataranaki, whapefo iau kilani. E langi le lei le tau I le asol nei. E se furuwhanga I lunga le sifurima le malulu o le ea o lo whamawina. Ia pe amata ma le sifuruanga I lunga le sifurima. E mawhanawhana o lo I lufu le toluanga I lunga lufu le fitu. E lua sifu fitu le mawhanawhana o Wairarapa, whapea mana watu. O le motu I saute, e ma naia pe langi le lei le tau le pito I lunga le motu I saute. Le inu na Blenheim, Picton, Nelsoni, motu weka manu uma ina. O le tele usi vaenga o le motu I saute. E ina I timu a va ia le matu le la inisi o taimi. O le manu lua le ea le motu I saute, o lo I le fituanga I lunga le sifuru ono, e ma whanwhana sifuru fituanga I lunga lufu le tolu. O le au te renga o le atunu ne iaso e matele na langi le lei le tau, whenga I le tunu mata whaonga, o le ne iaso malo lo. O a pia e langi le lei le tau, lua sifuru iwa le fole vele lufulu lima le ea mawhanwhana. Ea mawhanwhana e lufulu lima o le ea vele lufulu iwa. Sāmoa lea. O le angoto I fole lai le so Wellington le toi lua sifulu lua minute le iwa nane le fiafi. E o soa ele la tai au, ele toi lua sifulu valu minute I le fitu I le tai au a tai au. O le fua lea manu lufa mawine Wellington manutu a oi, o le iwa nga ilunga le sifuru lima. E ma whanwhana sifuru iwa nga ilunga lua sifuru male ono. Tala o le tai Wellington o lo whapea mai pe le tai le te o le ono I le tai o nei sua le tai. E le te o le sifuru lua I le au orine I unto e pe le o le tai toi lua sifuru minute le fitu nane I le fiafi. Ia manuia whai ngā whaiva pori rua pe le tai. I le te o le sefulu le tai o nei sua le tai toi sifuru lua minute le lima I le fiafi. Toi pe le o le tai I le toi tase minute I le sefulu tasi nane I le po. Tana nao le tau ma le tala o le tai. Swing o le tupe tasi tala New Zealand. Maula o tupe Australia e valu sifuru valu sene. Tala New Zealand lima sene. O le tala fiti tala lua lima sene. Tasi tala New Zealand. Maula o tupe Sāmoa le umanaia. Tala lima sifuru lua sene. Tala lima lua sene. Ia ma le pāangatonga tasi tesi ma le lua ono le pāangatonga I le so. Tasi tala New Zealand. Maula o tupe Sāmoa tala lima lua sene. Whaftaila va. O whamilianga wa soifua ma aso whanau, tātou I meri masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mani ia tele lava o tau aso soifua le nei aso tau o tele le nei aso ia te utou, o fua ia le tua le nei aso ia ilo tau soifua, ia whapopo ina pea, ia tau sanga stele mo utou, whaamni ia tele lava le tua, ia ma fo I pele malosi, ia walwhianga ia I au mga luenga, manuia o tau aso soifua. Ai ole tuswhai tau mo mai lea, I le lua timo te olo na mata upo e lua, alona fai upo e lima, lua Timoteo lona mata upo e lua, alona fai upo e lima. A fai fo ia fi nau se tasi I le fia malo. E le whapaleina o ia pe a le fi nau e tusa ma tū la fono.
A fai fo ia fi nau se tasi i le fia malo. E le whaapaleina o ia pe a le fi nau e tusa ma tū la fono. Manuia te reo tau wasoifua, pe se nei mai a taulanga tanga loa, ma o tau. Siva mai ai whapea, siva mai whapea.
Ia talofa lava usmel fafonga o tala mena tupu lalangi ne yaso tatu o le aso ono Februari. O le aso nei tausanga e tasi valu tasi iva o le tangata e sua whaia Sir Thomas Stamford Raffles. O ia na mawaina la tunu leo Singapore i le aso nei. O le aso nei tausanga e tasi valu fas fulu na sainia i le malo Peritania ia matangata Maori. Ia le Treaty of Waitangi. Ia o le whengainga lea o ao ina uma e tamaiti a onga i New ia e whapena o nā mana ia ai, ia lea ia te tau a Maori o lato ili ele, ma isi a lato mea tau tino i lalo tu la fono Peritania. O le aso nei tu sanga e tasi iwa tasi lua, ia na maliu ai pe tu malo ai le sa vea fo imta ita i o le mau o le tupu fo i o Sāmoa o mata afa Iosefo, ia lo whapena na lango mau o ia i muli nuu ia pia. O le aso nei le tausanga e tasi iwa tolu ono o le sa avea makovana o siamani Sāmoa i vai tau o mawai o Dr. Wilhelm Heinrich Solf na maliu le aso nei Berlin i le fitus furu tolu o na tausanga. O le aso nei tausanga e tasi iwa o wha na whai i le tau e le vaolusia msapani. O le aso nei tausanga e tasi iwa lima wha na tofia ma avea ilta maitai ia po Elisabeta le lua e whai matupu o Peritania ina watu umalosi o na tama o siosi le ono. Whapesa whamtalanga e tofia Elisabeta e whai matupu o Peritania o lo iai o ia i se hotel le tutonu o Kenya. O le aso nei tausanga e tasi iwa o le tangata le o Sir Kai Richardson Paulus sa avea mahai komisina o New Zealand i Sāmoa i tausanga mawai na maua ia le whaelonga le Order of New Zealand i le aso nei tuvanga whaelonga New Zealand. O le aso nei ua wha mamaluina e tele o tangata e fia i le pese le o le reggae musics. Ia le o langa o tangata le o Pop Mali. Pop Mali ni whanau le aso ono Februari tausanga tasi iwa wha Ayo o mai loa le tausanga tasi iwa tasi le aso nei le aso ono Februari. Ia ua wha ingoa lo tangata o le Pop Mali Day. Tu sai le ifai Pop Mali se aso. A le umana tua ile o langa o tangata lea na ia whafangu ma whaola ola mai to inga musika lea ta o le reggae music. O le aso nei le tausanga e tasi iwa whafitu wha te ia umai tangata New Zealand ina watoe o pea le vaa lea o le uanga nela. E whaase lau pa le, whaase lau lea wha el pase sel vaa lea na malanga mai sini Mo Wellington, sini Australia Mo Wellington. O le afa furutasi le po le aso sfuru iwa o Januari tausanga tasiwa whafitu na pa ulia i ngata i whale o Wellington. Na mwhaiona lavea ina umal pase se whase lau ma ama iuta. Ai se fulu valu aso muli ane. Ai whate ia tangata utoe upea. O le vaanei sa whao ngā e Australia le vaitau o le tasi iwa tolu tasi iwa ono lua e whai ma whaawe pese whale mai. Taimi o le tau ono na lua lalangi. Ia ona mai lo leu whealua i le vao sini ma Wellington na vai taimi e whelaua i pasese. Ia mulmuli ane ona no foia leo le vaa leo le wanganela. E la tau sa whaia stasi o awala lau papa po me fo ile tuu ai ia whaasau ele vai mo le pau ai tonu o mana po uri. Ia na vea ma pesi hotel fo ile no fo ile tau le vai tau o le tasi iwa fitus fulu. Ia whapea la o le talaanga le vaa lea nā taimi sa matua peu se whale whaini pāti ala uli ia sa ngā lue e whawina le mana po uri. Tasi iwa fitus fulu loa ia ave lo le vaa au whaalea o ngā ia pe wha scrap fo ilea na whaalea o ngā ina. A o le aso nei tau sanga tasi iwa whaafitu na toi o peo pea il vaa le Wellington. Ia o tatu tala nā toi maua le whaapoponga le taima sani whaafitai. Alo whaftai, o le ua toi 5 minuti o na tāle o le valu tāle valu na whaafonga le tātou tala mai Sāmoa ma tala whau si whonga lau mua Wellington ia mō le ni fo i tāi au. Ia ai se i tātou whaatalo whātu le tātou tinu na tāle o tātou pese ia o na vaturo leo tātou tala mai Sāmoa. Whaatalo whātu le sunga sina pāli pāli sina, ma alo whaftai le mafta mai ula lia le alamanua, ma alo whaftai. Ia mania fo li nei aso, whaatalo whātu le sunga ia Lavinda Mamako, ia le loftele atu Maori Materim tu fue, e mania nei aso Lavinda, whaatalo whafo i le sunga whaatawalofa se fuiva tapu sa tele,
ia ili nei tai au mahalo whaaftai matamua anai e Noka Fraser whaatalo whaatu le nei tai au mahalo whaaftai whaatalo whaatu le sunga whaafawina Tanielu manuia lava le nei asu whaafengainga tapo ino o toa paongo no foinga whaaftai tele lava le maafta mai manuia fo le nei asa o le whalitua se filina vaoa talo fatu le sunga Abrahamo vala talo fa Abrahamo manuia fo le nei asa whaaftai lava le maafta mai Mafo Eric, fatalo fatu lo mafuta mai na I savai I sale lolonga. Wo I savai el tene o Mafo Eric, ia fafte tele lava Mafo e mania fo le yaso, te tonu manino mai tato fasalonga le wafu o fuatino fa muina fatalo fatu le leita yao. Pina te vanga, fatalo fatu fafte le mafta mai lona lote, talo fa malot se fo manuia, fatalo fatu le sunga ia malesi vaa ia portalenga ia vaifale malesi vaa malo faftai fa muina mangutia faftai tele lava ia le sunga fatu ta tara lei ulu ia malfaltua lo mafuta mai na I Anchorage Alaska ia I Amerika manuia lava le neyaso faftai tele lava le mafuta mai Alan Solomona manuia malo longo le neyaso tamalei le masania Joseph atalo fatu mai na I Honolulu Hawaii aloha matau anonu fatalo fatu fatai le mafta mai le nei tai au ale pokalami ale sifonga la mua to 2 minuta na talea o le tuna valu watu lo mal fafianga nei mal sunga lene so poanga ya ona watu leo tatu tala mai Sāmoa fatalo fatu le sunga puao leota ya leo mafta mai le nei tai au Lingo le alanga ua so o ia tuvasa ua lolongo I le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai mau tama o moli ala ui fonga tama whana ua ula mana o sapi Sāmoa I le maasala wha Mali e toa malo tau, e atunu ua o tama whanau, te whaaya ea, masiki oe I le vātea tea. E langona lava I si o toto, e te whatu Sāmoa I tō loto, wala I ona e malo, o tō whaiwau ale mo e malolo. Walenga tai whaanga tama, au le kuna o le malama, o mai o le mawhau, matematika ma le poto salalau, le atanga I whaakolo kiki, kolo fesa masai ene tisi, tusi tala matati whanga, ilonga Sāmoa I whawhia whianga. Ua sisi wala o le vau, nai nei o sa le vau, e tāpua ina, e tūpo tūau. O tā aina tū I whangalilo, au le nei lava wa whamanino, o tō whaai e Sāmoa, ma whana whaau I le vani monino. Toi whaatala whātui wōma pāanga le siufonga le lau mua I le whaopoponga fo I le nei, o tala fau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Wa whete na I whina ngalo whaalia o le sui o le komiti whaatonu, o le komiti le ploketi miliona tā la, le whionga muripola ana Rosa ale mōlia o, ma le whionga le minista o tupe, lau timu ia fōwele se vā ai. E le vaenga tonu la tau te tāpena ina le tusipe o na whautua ina I ele loia sili, e whao atu e le komiti o le whonu whaavaya whaasale le anga numere lua, e tari mai ai I le whaonga ina o le lato se lau fitu se fuma le lima afe tā lao le bloketi mua mua,
Le ua leva o na mai e Yesu e su enga le ofisa le lo i sili. E ta pena ina se tu se tali mai ai le komiti o le fon whaavae. I le vae ngā tupe o lo fisilingia. Na toe fisilingia le fionga muli pola na rosa ane moni o le mata aupu. O le foi sa talia ia le tulanga lea sa mai foi le advice lo ia sili. Ia o le foi tu watu i le matanga luenga o tupe. Ina ia mawhai o na tā pena ia le tusi. Ia mawha o watu i le teitei fono ma le fono whaavae a whasale le angalua. Ina ia tali mai i tua inga ia le wabatu. A mai ai o na au mai fo ia la tau fo i whamani nonga i le vai ngā tupele se lau ki tusu lima. Ia, a mai fo ila ia fola i lunga tātou komiti whafoi. Peitai le tali mai le fionga lau timu i le mata opo. O le tapina ina o le tusi le te tau o na tā lia. O le mata whai o e fito i tonu lava lea i le mata ngaruenga e ana le poloketi miliona tā la. O le awala lava lea sa whaatino i lava mua. O le tūlanga le sa iei, sa whautua ina fo i elo ia le ofisa. I le mea sa whai mua. O le mele sa whai mua i tusi e sa whao fo i si tu māloi. Sa whai whaatino ai le mata ngaruenga le patino i le poloketi. Ia maan mea wela le sa toi whaamanino mai e le mata ngaruenga o tupe. E le whaururunga malo ia. O lala o toi whaamanino i tai. O le mtanga luenga e patino i le poloketi. O la tōgi, o suenga e whai mtanga luenga o tupe. Suenga le au mai whai mtanga luenga o tupe wana o la tōgi e le jurisdiction la tau te whai ai. I lalo tu la fono o le pūlenga o tupe le tunu o tu public funds. Tupe le malo. A o tūlanga la i e tau tusi. Mea la i e peha pe ni i o le mtanga luenga e patino i le poloketi. I o la tūtonu o la laua e la lo tal tununga o laufa. Wow, walu tusi. Peitai wa whaamaunia mai e se sui o le fona whaavae ale tu malo. Pe wa mae au na whaia le tusi pele ai foi. Ai ele i o atu. Ai le ai se mea wola tu tauli maina. O le whaai unga na whaia le komiti whaatonu o le poloketi. O le a whaawau pele tu i nātu o isi vai ngā tupe o le poloketi. E na ia le poloka ia ti na e tu malo o lo whaatino. Ai whaatino pesu e suenga. I ni wha le tonu o lo tūlai mai. O tali mai le komisena o tanga luenga o leo leo. E ni tuwa inga i le wha le tonu o tau mawha o lo o wha o ngaina. Mo le tau singo i lanto o lo tuli wha asananga. Pa te sei mai lanto o lo tau fiatu e tali ai mata opolo wha ngā solo le whamasi nonga. O ka e kang malala i mka ko fa pui umai i oloa mangu ma vai aka. Ia e kolua ia tau mawhitanga i aso. O tae o uli le fiafi. Mai e fai fo i lava singa ke leo le tupeta tau malo le whaaluinga fo i le whapeo ma kausia i la ko ni o lo kuri o la ko whasaranga. O le siwa i tūlanga o la e whaongaina o manu pālangi i mtanga luenga la i le pāpopi. O lo fai ma whaonga mai e sui e ia ka mawhakanga hoi i la ko ia o lo i kongo le. O le whapui o ki whapea kula hai longa le tūlanga nā la e. O ngā lo le leil kausinga o i la ko ia kongo whapui. Ia kai ao uri a fiafia e maua ia tau mawhitanga. Pauselu i tau na whaai loa e le komisena. O le whao popo leo le whainu meri lato e tau fiatu e tuli whaasa langa. Mai e le mawhai o na tau fie le whao popo. O le se leni mo mia mo le tau singa. O lo ta oto le fōwhanga le whainga malo lo tula i le foe. O se teimio i luma i leo toi mamao. E fia toi tu e se nai i amtanga luenga leo leo. Ma le pulenga o le fale pui pui. Wa moli mawina e le sunga le whawhengai o le kale siata noa le ia mai ni usila. Le saa o whaamtalanga whelelea i lunga o penga te whailangi ma whailoe nisi. E leo manino le whaongai no vesoa swani na awina mai, mo alo ma whanau lo tau sire lo tualu to manga, e pei o na whaatalusanga i naini vesoa swani. Na mamoli le whaaftai le sunga le whaafengainga, a nga i le to manga ma le pulenga, e le maua atu la vaile asia singa, o lo te malu ma o lo i ai lava mea na awina mai, e au fie moenga whaamalu, solo i afu tanga lunga, ma le tele o pusa lava lava.
Na whātai Stene I hasili New Zealand Chang, ia eka le sio whaalapo tonga wsoswani mai le malo, mātunu e whafo, e le to manga le tau singa leo whanau, o lo whao popo pele whainu mea o ea a fia, mai sa wanga le mafo fautino, ono sa wanga mātanga. O se vaenga wa mātai tu wina, ele ofisa silion tanga luenga wa onga maanga nuu, ai au Chris Hazelman, wa mātila tila ese lava le whaale tonu ile vaenga o whanau tama, ile palasi lalo le whainu mea I lanto e pasi, ma watu universite pe maua mata opo e mwhaina ulu whale iai o loa o uine le universite. O le whale tonu foi, wa o lava I mata opo sa malolo si eili tupa o lii, wa whale tonu foi, mai o sili maua tuai le whainu mea tama I tai pasi, nei lo le tupa o lii. I've got to do something. We've got to do something more whanau tama. E una I tatu whanau. I awai ia le onga o loka penan whaatino. O mata opolo o manino le whale tonu ai le tupa o lii, e au fiai le ingilisi, ai wa whapena fo I ngana Sāmoa. Wa iei mata tia ma le mawalu lungo maka wa au sie tama I tai, mai o se tūlanga le leitele lea. O se vaenga whaale tonu le tau sanga I unga o su e ngā whanau, e te tau o na matuasa ili le whaale tonu, ma whaanga I oi se whafo mo se teimi wawe. O tala fōia mai Sāmoa, anga le leile tue fō whanga la whianga I masio tātua tenu le yaso whasoi fōia. Tala falava o talafon me le si ufonga le laumua mo le sola sono Februari lua felua 5. O le sauninga I le vaveao na leila, na whailonga I nai le amatanga o le whaamamalunga o le aso na saine le whianga I ngā waitangi I te whare runanga marae o le sisinga o le fuka na whaia le fitu le tae au sa so I ma le tau mawhatanga mo tangata uma a o le itu la iwa o le solo maasani a waka po o vaalo I lumo le ti I marae o le aiei fo I whaafiafianga maini kulupu ese whata se mawhale o loa I le aso. Watu inatu Shane Jones sila pata inga ile na puhi ona ole mata upupea na whaalavelawei ile pōwhiri na whaafilua ia I whaipule ile malae na saini ile whianga inga waitangi ile asoa na nafi o le atu maanga Māori e whaafilua ia I latou I upufai o le malo a olumana ile aso I whaamamalu ina ile whianga inga waitangi peitai o le pili tau whaofia le malo le Treaty Principles whaapea maisi tu la fono ua titi ea ile ita malele fia le to tele o Māori ile whainga malo so whaatasi. Na langona ina le whi o kaiwero, po ena whaatino ina le hakai whaafeloa I ai whaipule ile marae, ile taimi o la lato lui po le challenge, mai to tele tina matama itai mai te tai toke rau. Na tutu la lai mau o lato papatuanga I Minister o le National Male Act, a o whaia lato launga. Na ave isia fo ile masini whaaleo tele leo po le microphone mai a David Sāmoa le taitai o le act, matoe tu atu iai, matoe ave ese fo I, matoe ave iai, a o whaia lana saunoanga. Na sauno se minister sini o le New Zealand First, Shane Jones, o le toe ave ale po whiri ma se sauninga whaafeloa ai, ma o le toe talawhiangai mo le winga na whaia ai, na ia ta ua fo I, e eise mea whaale tono o ngaonga I le tāpenanga o le asoana nafi, ma o le aia tu inatu le mata upo I le whaafaletu I le New Zealand First, na whaangangai Jones ma le minister le atina enga o Māori o Tama Pōtaka I le masino o Novema. Le sefulu tesi ma le 2 miliona tala mai le whaaputunga tupe o le Regional Infrastructure Fund mo le waitangi Treaty Crowns ma le isi fitu tesi ma le tasi miliona tala mo polo keti e atina e le tamau ainga o Māori Northland ma Taranaki. Na sauno ai Jones a whaia mana na au e ave e sele ngā tupe o la lato mata whaioi leva ai e I lato lava o lato malo.
O aso maloloa le tunu o ni aso taungata ia mo pisinisi ma e au fie fo'i ma le waitangi dei. E maasane ona whaapopo e pisinisi tali malo le 75% i tau o lato au onanga. Ma e maasani fo'i ona whaatupe i tutongi o tangata whaingaluenga yanga waa i le tutongi whaapopo i aso malolo pe a ngā lulue. Po le time and a half pay whaape ma se aso e malolo ai alternative day off wa whaalie whaapea. A whaie whaapopo i se pisinisi se tau se au aunanga po surcharges. E te tauona whailo manino i e tūlanga i tangata whaatau. E te tauona ieine a lātou whaailoilo e au ili ai e tau whaaupopo. Ia iei fo ini whaalinga i lunga o lātou upenga ta whaailangi. Pe tala no fo i tangata whaatau ma whaamanino i ai i le teimi whaatau waile oloa pe le i okaina fo i se oloa. A whaia tali tonu tangata whaatau ua whaaseina i lātou i tau whaaupopo o ni oloa ia so malolo whaapenei. E mawhai na aveni a lātou whaasea i le komisi mō mata aupo e whaatitau pisinisi o le Commerce Commission. Ua saoni le atu kuki po o kuki Irani e saini se whainga paanga tele masaina ua whaate ia matele ai le popolenga le whainga malo a New Zealand pe ona whaalia le One News o se manu malo tele lea mo Beijing pe ona ta ua le One News o le whaate ia i o New Zealand. Ona ua manino mai ele soli o le mali lienga na whaawaine le wao kuki Irani ma o te aroa. O le tausanga neina whailunga ina i e kuki Irani po o le atu kuki. Le ono se fulu tausanga o le iai olo na lava ta ita inga e sa oloto mai le pulenga New Zealand. E sa oloto e whaiana ia polisi ma whainga pa anga i lona lava atunu o ma le vai fafo. A o sapi ai i whaamanianga o le umia o sitiseni ma tusi folau New Zealand whaapea ma inivesi ma fesosoani mai le malo. Peitai, e iei fo i tuutuunga e te tauna muli ta ia, pe ona iei i le malilianga, e te tauna ngā lulu e fiso o ta e ma whaatala noa ni mata opo, e whaatatau le puipuinga ma le saunga le mō. Ma e te tau fo i ona fautua ina i le tasi le isi, ini tūlanga i ono lamati ai malo e lua. Wata ua i le lipo te whaapea o le ngungu o le atuku ke whaatatau lona whaalango atu i a saina. Ua whaate ia i New Zealand. O le amalanga le pale mi o le atuku ki Mark Brown i saina, whaatasi masana au malanga i lea sofareile, ma ua iei le talitonunga o le asaini ai se malilianga i Beijing, pe ona ta waili poti a le One News. O le moni o lo ofeanga i nei mali to tele o tangata ua le ini ngā luenga, o le filifili lea, pe whaapolopolo le tupe whaatawa i tau mafa mo le ainga, pe e tutongi mo muapi le pito sile o na tāua, a o tusi tālo sangai mo le whaitau se lau o ngā luenga, to e fiu e whaatalitali le tali ato whale whai ngā luenga, na tusi tālo sanga pe apalai i ai, o whaamomonga pito la tamai le ofisa o whai numero whaamomawina New Zealand, lea na whaalaulo whaalaua i tele lea solua, na tā uaile si itia atu i le 5% le whaitawa whai o tangata ua le ini ngā luenga i te tono masina e tolue o mai le whai ungo te sema ma o se whai numero pito sili lea o na mawalunga talo mai le tausanga lua afe lua spulu o lo o awhia i te tono le selau 5 no afe o tangata ua le ini ngā luenga le whaitawa afe i lātou na vaya mai le polokalame le malo pe o na whai titi i tangata whai ngā luenga ina ia whaasawa i a lātou paketi. Ili i pote le leite o New Zealand na whaamatala ina ili tamaita o Susan George tolu 5 tausanga e whaapea wasilia ma le tausanga o tausa ilisa na ngā luenga i Wellington momo atu sa ngā lue i mo tausanga i se fululua i le malo ini mata ngā luenga ese e tu sama le whaase launi ngā luenga na tu si talo sanga i aile atina i te tono masina i se fulu tolu ua tuana i atu nei o le taimi nei o lo o talila na benefiti mo ta ngā teleini ngā luenga e ta i tolu se lauli ma tolu tala i le vai aso ma ele lava mo le tausinga o ia na talala na kiwi saver e fiso sani se i tau mawai so na mapusanga o le taimi nei ua pa ule numero a wanoa whai ngā luenga o loo whaasala la wina lua fitu pasene na pa ua i te tono le tausanga atoa e o mai a te sema e tu sai ma wha maumaunga le matanga luenga o pisinisi wha fotunga o mae fau mga luenga po o le MB. Ua whaisi lewa ile i toi pa u i lalo i fo le 5% ni tulu i ono no ngā tupe o whale. Peita ina whailo le whale tupe le Westpac i le asoana na whi. O le awha apa u i le whate sima le iwa pasene a la tau pasene tulu i o mo keseta i tolu tausanga. O le whale tupe te le mo mua lea ua whaia lea pa u e amata wha o ngā ina pe wha mamaluina i le aso wharaile nei. O lo o tatalia le ono wha pa u al whale tupe wha leo. O le isi 5 se fulu basis points o le pasene tulu i o
tupe le masina nei peitai sa ia tunga lunga e ono le tele ni taime la fa po uai pasene tului o lo fofanga President Donald Trump i la fonga matiu te o oloa. Na whailoili po tele Radio New Zealand e ese matata i tutono matanga luenga ma au onanga malo New Zealand wa whaatino ina le poto whaafolinga o masini po le Artificial Intelligence. Mai lava ilo ilonga ni tulanga la matia mai ta otonga le soifua malolo ina New Zealand e o atu lava i masini po e ata. I e mata i tuai whaafango ta mole matanga luenga o Primary Industries e aini si au whaito whao le poto lau tele. Walato whaalia i e matua whaamanino le whaonganga le malo o le AI, ona AI le aia tatawa tangata New Zealand, la tau ta sila fia ile taime whaia ia masini ai le oni tangata soifua, ni whai ungai whaatatau le tau singo le soifua maloloina, ma au nanga moanga feso o tai. I whaamomonga le upenga ta whailangi, ale matanga luenga o le loto i whale o le digital.nz, wa whailo ai e 5 la le malo na ilo ina le masino iulai, ile tau sanga taluai, ma e tolu fitu la ele ititi fomale tasi le ito ai ngau AI po le poto whaafolinga masini na o lanto whaongaina. Wa whaalia i whaamamonga na whaongaina i fōma i al Health New Zealand le poto whaafolinga masini po le AI e su e ini tūlanga la matia e o i se tangata e maliu i le umai o se taotonga. Sa whaongaina fo i le whela wa inga o Kilani o le ACC matanga luenga le whaasau. Maisi matanga luenga le malo i tō ainga ese o le AI. O le vaiasu talwaina whaasisila i le malo se whaatatianga fōa au nanga ale malo mo le AI po le poto whaafolinga masini ma whaatulanga i ta ialaina ia saunga le mo le whaonganga o le AI. Wa whaalieni pepa whaamaunga le whaamasinonga e whaapea le tamaititi le ana maua ua umalo na olai au Kilani Saute i le masina talwai. Na tā ua e whaapea na pupuni o na fōlinga ina ia awane i toe maanava. Na mōlia se tau le atolo fitu tau sanga le matua mai Conifer Cove i le whasio ti tangata whaamoimoina po le murder. Ona o se tamaititi na maua ua umalo na ola i te tono la na taawale le amatanga Januari na tula i le whaamasinonga mawalunga i au Kilani le tae o le solulu peitai ele Italio na molianga ele o mawhaina whaelo ina i lalo le tula fono i ngole ua molia whaatasema le tamaititi ua umalo na ola o le tausanga a saule masino me lea ua toi whaatulanga i se aso o lona whaamasinonga. I taalonga o le amisi Sam Derry le taamelusanga ato le lakapi Super Pasifika ona o se manuanga i lona tau au na manua mai se tole ninga li lua vai so talwai ma na whaamaonia le Auckland Blues i le asoana nafi e mo omia le whaia o lona taotonga. Na whaailoile asona nafi e kāl tu inuku afi, lona malolo tu mau mai taalonga lakapi, e 5 na taalonga mo le lakapi Super, a o taalo mo le Chiefs, whaapea ma le Blues, e 25 ana taalonga mo le Olopeleki, a o le isaini mo le Kalapo, a Montpellier, i falani i le luafi lua, o tu inuku afi, o se tasio tamalakapi pito mamafa, na taalo i le Olopeleki, o la na taalonga muli mo le awa New Zealand, i le taalonga na taalo ai maayalani, i le sanga lua fe lua. Tala fowia malisi ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae au. Malo tai whaafunga mai na hao whaafunga le tunu i tātou tala amata le nei tae au tala fawul si fonga laumua pe ona tuina mai ele tamaitai a Sabrina Kasiano. Ya, matala mai Sāmoa le sunga ya tase salam. Sam, tu e whaafunga le tu laiva le tau nei, 20 minute, te e nei le tu rai le valu. Programe le ato le tai au, malo lava le mafta mai le tātou atunu. Mana i le Paolo mai o Wellington, e mai se poli rua lo il tātou ofisa whaasana lau. Moni. O le, e na whai lolo ofisa le vai tau e langi le tau le tele o vai ngole nei yaso. Ana ia. Ia, a me se o tu lava i le aso sālangi le o le tau. Ai, e whailoa tu whailele tasi nisile o vaenga e fua i fuanga o tā whaonga le tunu mo tātua ni polua o la lo le paka lea i taftafo le te raupara arena o le lafa i fie le so na ui ia seki umai ia mo me whataui mea ai u whafie fianga tau sangalente ni whape tolu suru wafe tangatana iai a tumu vina loi le ala to mola vano amatani le lua le uli tau le lima le fiafi fianga te le lau pese ma lau fafi fia o la ili stage la po ana fafi fianga o le aso nei ia mana ia mo ainga io
Whalongo mai Wellington, le Hart Valley, Wairarapa, po fia lava te la talata, le te la talata mai. Ia pe tsau foi mai seisi tua New Zealand, nae le lopo feo, ia I whatawhau nei malo. Ia, nae whairia fianga nei loi porurua. I le taimina o le rua ngai le lima, ai le whapea la whato atala lua. Tu sa lai po le sfururua pe la le taimir tau nei o ta whau mai vai, ia whata talifa fianga e mata lua. Mana ia. Ai tau le lei ma le tau ale, ma whanwhana ia. O e fau mai Wellington e ave peso of ma whanwhana. Mana e malulu ar savili. Ia, o aso malolo, ia I fo ila tau e o e whaonga e whaifa tau. Ia, lewa mai whamanatu ma nil talo o mai savilina ni tai au. Ia, o aso malolo whapene te le lawa ina whaopopo ai e whale oloa mai se aunanga ia la tau o la tau oloa. Ai o le tuta au ale amai. E te tau la I whale oloa nei. Ia, ona whaailoa I tangata whaatau. Ia, le oloa le wasi. Le oloa le wasi, le aso le nei. A whaila le whaalia I le au whaatau. Ia, e ei le ia te tau o le au whaatau. A veise la to complain I le ia unanga lea. Ia o si ele I whailo atu ia le tau o la to loa mo le aso nei. Ia sa. Ia mele tua o whaloloa ia e pēla tatanora I nei polua. Ia. Lewa tau o leo tanga te whatau. A whapēla I singa luenga o tau e fia whai staimi o le nei aso. E mana ia talai loa whale nei pa wheo talai nei le staimi o taio. E nao le whaito whatau. A o lo te me pisi e ila loe po lua I ta whaonga fia ngala whai. Msa po lokale awala. Ia lo wawe longo tu te mineti e o fi whatau ni mito le papa kiu. Ia pe fi whatau ni la au te tō whaitonga la au. Po ni lau papa whai e sau hangaruenga. Ia vai po le te me talai a wheo sfururua. Ia, nga idea ia por sutasi por sfulu ia va fai. Ia fa te mai mai pisi o I ta faonga ia la tum mai por lua. Ia na, ia mai tau lo ne yaso. Ia te wala tu le olo fo le sa sfuta la ana nafi. Ai le wala tu nei po sfulu lima tala. Ia po sfulu po lu sfuta la. Ia tau ona sili plan mafuanga. Tau fo ia fa ilo ana ia tato. Ia tu langa na. O le aso malo lo nei ia le waitangi. Ia o le yaso sa whamalatuina pena mata o le saininga o le whiangainga le vāo o teita inga a peletani ala nā taimi ma tangata whenua pe ama le lima se lau fast fulu ia nei matai po o whaululunga o iwi a Māori I le taimi nā I le aso ono Februari tau sangata si valu fast fulu I nā I Bay of Islands lea lai whamanatu lea o me le taimi o lo whamanatu pia le lai malolo o mai mtatou a tai au la tu e ia onga Toe inga luenga. Bele pe tata no natas. Bele mana I pe atele u livi. Ia toe whenga luenga le lei waiwhea tu pule. Ma ia malolo. Le malolo nei tai au ma le sonfua. Toa ele so lua le vaso le. Tangata na iuna livi. Au tātou ie le ini livi tu sa la alu sa o ale. E toe ia e tai au a onga mga luenga. Lau wha apea mai nei la wali lai wha alongolongo mai lingo le tā wale la wanga iau kilani. Le wa tal no tonu al vanga le mo tele o somalolo mo livi ya le livi a somalolo nei livi taiao ya tau le maleonga la wo la nga ta fo yo kilani pola fu anga I me ta fo nei to ai mo ya le malolo va lusu 5 minuto te levalu na I fa fianga u se mai el fa fonga ya malisio tau tu fa la uloa fa benisio fa silanga mo nei taiao le tau tu nei mo o si fonga lo mo Ua e manei leo I la pata si o tau suno I a le lani I aloha le atua tonu tasina ua ta pesila fai O le aso le wawhaia e aba Ia tato oli mafia fia ia Le nei ua pesila fai fia fia Le alofa le mesia O esa le masari le ua fatasia O
pe awhai o le ataape o le fua manusina. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe i se whai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Alo whawhitai, ua te luas furiwa minute te enei le tu lai walu o lo tātou iei pēle proklame ata le tai ao. E whasesilanga lea e fia tuinatu mo le whawhomei le tunu. Whasesilanga ni o le whono le mawhtanga so whaatasi ua a whaifi au Sāmoa Wellingtone po le lua male Hart Valley. Ma tau te whamanui atu le tau sang whau le pa ia male mamalu. Se o tātou tunu lau monei o Wellingtone whapea pa ia maulunga lau whainga luenga tofi e le tua i whata whaitau langa i fia. Ai lewa tene mali whanole wala o toil pa ia mali mamalu le mawhtanga whaifi au so whaatasi Wellingtone po le lua male Hart Valley. O le a whatau nuina le tātou whanotanga mō mua le tau sanga i le aso lua asaus futasi o Februari i le sefulu le tai au. Whaia le kālesia i whakasā po le lua i Waihimo, Waitangi Rua. Se tala fo i lewa noi so se whawhiangainga fia mafuta mai ai ma le whalo lava whawhitai sa ini e le whailau tusi Reverend Whauatea Antaria Sau whawhitai lava. Ia, ni sinau tātou whasisilanga mo le tai au. E aso malolo. Na, waitau atu leo whapule ina le malo ni sila i le whainga pa angalea le atu kuki, a kuki airani ma saina. Ia. Yo dale me tu oi pe va pe ole a tele se so so ni mai sai nei tu so le va veio ole foi le ole va veio le liu atu o Pacifica ya sai na wala i loe tele so so ni mo la to ia pe afu e fatu ia Amerika mana wo i New Zealand Australia pe Britania ia le pe lan tato fa long fol telefone na mai nei sa o tau pol ia le mau tele atu foi e isi no o Pacifica le foi na le mfaina malanga ia Winston Peters tu var o yo Vanuatu okay ya na le na vatu tato telefone va so le nei ya sa o le foi tato vai ia fianga Sāmoa sai ni ma sai e mo fuala no malanga isa mo sai na mo todos furua so le permita malanga fua tu sai na za mo todos furua so le foi permita ia le lava o malusi lava le sau saina le sau ia oftau ia le whengainga na saini ma Sāmoa i pe mita e o fuai ma le matua whaingata o visa ia leo mai tangata mai Sāmoa nei na palai le mea tati o fai o kani su enga ia visa sole tata o fai ia pea na whamitala so o tu o ai ase tata tai malanga mai tōrus furua so me ta whau e sau ta vale e sau whanua se vale mamao le meo ia tangata ia so o tangata la whainga luenga la vatu ia le pe paulo na livi la ua approve po la ufa maonia ngā luenga whainga luenga levan whainga luenga le malo ia nisio la tau ia la umai tusi whaifia au ma tusi uma mea mo mia a pe o official immigration na New Zealand zamu ala ua mai o mea ia mo mia la ua vatu uma o le lola pala le se mea tue manao ala fa mai ia mai e sau aseta e sau ta avale e sau whanua se vale mamao le mea ua ana le tōru suru aso le sau ta whao te lo tau sa ta mai mo ta whao nei e le ini mea whapean tāpa e le ini mea na pauale mea ia mai le tūsel whaiwhainga luenga ia le te whainga luenga ia o le whainga o fie na mo le ta visa ta te sau o te teila ta whaalonga tu nei taimi o ka se whainga ta whainga ta te le mea lau iei te le lopo tātu tangata mo le whainga luenga i le ofisia lea po ai inga al mano nusila ua ua lima teitai na inga luenga le vainga le zama tau si e sa su tu pale mia i New Zealand le se visa toi whaia
O i lo tatununga i le to e paro taina ni usila se urpo o le mpani. Yo uma lo urpo o le umano i le to e se urpo. Si eu tang sia ni no fore tu ia umi wa lu palo tani usila ai filia o te pare mia. Ia. Le tatala le visa. Sāmoa, o mai auto mai ato te fia no foi nei, o ni te ori si Sāmoa. Ia lo tatununga. O lo wana tonu. E lo tatununga polisi lape le o whawhinga tai visa o tau mai. Pe o parade ia whai. Tonu le tui whain parade mal whinga tai na mai ta. Ale whapel malo ni sila. A tatala nei le awa no e mai le sia wali. Wahati le tu mo parade ala wali. Wala le vai to Sāmoa i la New Zealand parade le whai Sāmoa. O ai ko lori foi. Sol whanua mawa. Aisa. Olo whiangai pele atunu umana i lu i tau o le nei vai tau a. Ia. E le si wha au nangana al maa lo me tau susuenga whasai nisi. E ta o le Callahan Innovation. Whatu ina lua whasu tolu. O iuni lau tau sanga neina le toi Moise Fund. Ia po le tupe whangalue ina ile au nanga. Ia le la na whalia tolu sifuru. Lima, sorry te whasa o fitu lima. Fitu lima tangata whainga luenga le nanga lea tangata e yeile tō mai whaapitoa me tau suenga whasai nisi. Ia po la tō o scientists. Ma tangata e whai suenga researchers and scientists. O le tō inga luenga o na wale tō e veise tupe le mahalo. Pe o le tele ia o nanga e le maftia. E ile si tina lea whai tau atu nei fo ile tai au. Tu saua na vaea mai o ia mai ngā luenga ia le malo. Sa whai ngā luenga i mo le tele o tausanga. Sfuru tolu masina o apalai pe tau se ngā luenga fiu e se ngā luenga. O te le o le afianga o le tangata whai ngā luenga. Afuala iei le oso maua lunga, le ua lima te si ma le tasi e po le usile atu ma le 5% ia. Le tangata unemployment, tangata le whai ngā luenga i usila. Ia, o le whamomonga le i pe o le maua lunga le au whatu atu o le se maua lunga whapea talu mai lua whelu sifuru. Ia, e ma fo, e pea ma le se lau 5 sifuru no awhe tangata le whai ngā luenga i usila. Ma toa tele al numela. Ia, o le toa tele o tangata nei, o lo iei tono le benefiti, fo le job seeker benefit, support benefit. Le mau le tolu se lau 5 tolu le tāla le vai aso. Ia, o le natu pe le tai lava. O le afianga lau tangata ia wa le o toe whai ngā luenga wa whai ngā luenga o no le tele o suinga o le coalition government po le whai ngā mana so whatas. O lola tangata wha o ngale au ala whingna tala i lato Kiwi Saver. Me fo le o le wa iei ia inga na mail malo e tala i Kiwi Saver. O le mua lava o lau retire o ono 5. Ia, whaftai le o toe mau tala lau Kiwi Saver tas. Lua o le mele o le whatau le whale motu mo le taimi mua. Taimi mua. Ia male afianga lo le awhaina lau whasoa. Tele ai tālafu. Ma whailon tala Kiwi Saver tongi. Ai waila i whamomonga Kiwi Saver le mai. E pea male iwas furu wawhe tangata New Zealand na tala la tō Kiwi Saver. I le vau Januari ma te se ma lua whē lua wha. Iwas furu wawhe. Ia, le ane mea a tua i tawat. Ia, awa ea tangata mani ngā luenga ai ono masina olo i le benefiti le tau suenga sa ngā luenga. E mtua le awhai le mo kesi lono le taavale ma le tele o mo i tālafu. O le Kiwi Saver atua ia. O le whaila le tupe na tala i tua i le taimina. E si pea male, ova male 2 piliona tala New Zealand na tala i tua i tangata New Zealand. Ma waila le whaile tene le pangatia o tangata i nei atunu. Ia, sa. Ioi. Ia, o le tupe na afuala ia i le tupe na tala o le Kiwi Saver tangata ina teu i le luafe lua wha atoa. Si lia male 2 piliona. Tu sana pea male lata i le iwa suruafe. Lata i le iwa suruafe tangata le tala tupe le tua. Ia afuala ia i le lua tausanga taruai. Ia pea male ono sifuru luafe fase lau tolu sifuru na tala e tangata i le luafe lua tolu atoa. Tu se tastesi male tolu 5 piliona na vave tala e tangata i le luafe lua tolu. Pea fua luafe lua fa silia male 2 piliona tala tala tala.
Tuna no minga la lua fe lua lima ai lua le lunga le ai lua lo le nga luenga pe va ia ho tanga. E lo lunga e umane te usanga nei pe o marse la ua fe tanga tau tala ki wiseiva. Ia pe na te tolu piliona o le alu fo itua. Tole. Le wo tua tanga te ki wiseiva ia o no le afa ina o le fa so ni te. Ia tar sia ia fa fa ngofie ona tala itu pe tangata mo ia nei ia inga. E ta wana ina fa fa ngofie ia fa inga. Ai mai ma u e tu fu. Io. Mai ma u pen fa pe le fa inga ki vi se va a New Zealand. O fa inga no pi fa Sāmoa. Ia e sa. Fa ia na ta te loan mai la ta ki vi se va. E sa. Fa te fo. Ma nei e fu fu ma nei te le fa inga le no pi fa Sāmoa. Wala le loan ni tu sa yen pasene va pe le tolu su pasene o la ki vi se va fa inga loan. Na. E sane i o watu lo no inga afe o lau kiwi se vai sfuru afe. Ia. E me whaina e loan ia po le tolu afe. Tolu afe. O lalo le titifo. O lo no inga la a ise me tu. Ia la tele o aita la fu. Ia e toi tong tong ia la. Tong tong ia la tu pele wa. Ia lo mai. E ila se pidiota fa toi tong tong. A whaila le whainga na. Ia. E no inga tele foi tangata le sulu i finances ma lulu fale tupe. Ia. So aita la fu. No toi fa popole le se aita la fu lungo le se aita la fu. Ia. Mana te whainga la ki ale au fole le no la tala fi so son foi lu so te wangalo ya o wale tele na malanga ua umana tala la no pifa malo wal so fa le lo fi se ja so sa au so ele ngata le famana tu ya famana tu me tu foi wala famana tu ya tu foi famana tu ya ta tu yo Sāmoa tu le ala na wale va na ilo le lima tau sanga talu ina e Sāmoa tala la nupi fa. Ale atu o. Ale fa piasti na se fa na wele i tala i tu. Ala watu halu ale so tu yo wa le mana tala lua fe lu sfut. Va yo le soi me mane tatel no. Ai se ya lu sa mo le van sa usa fenga lu. A wona ngano lau nupi fa te la tu le siaki. Sa. No pole lau tu pe yo ye lo tala fa ngo fi yo na tala la unu pi fa pe la we no fa mau nei yo e alu malo tus fo lau Sāmoa nei tonu lau fa mau ninga o e no fo mau ia ko lo tus fo lau New mana ya ai la tu la e se ngo ye fa fin ta fo ai fe le ngo atas ya mana ya le mafaso mastasio o mana i fa so to va ngalia e mautura nga fo inga luenga malo so soni mo tatu tangata o le fatainga o le ua mau mai lau nofo mau i lau ingoa lea fatainga la fapela wale ye uluma ia le ula fala fapeo ula fala lau suafa le ua mau lau nofo mau a le la tatu sanga lau sitsen a le ua nofo fa upopo i lau ingoa matai o iputi le ye uluma fo o le ipuvai e nofo lea ma avelo application o le sitsen o puvai ia po iputi ula fala telefoni vai ia te mo maula sta mal mena nga tuai ia sitsen ia tanga Sāmoa telingoa alai lo o le ngoa sa maua mai la no fo maua ula fala ala uta sanga sitsen ia fa popo ile ngoa batai ia al finga la fai e to au mai le vanga la mai au mai se fa mau ninga o lo ngoa le ia va tu le fa maulinga ia tu fa pe me foi la ia o le ala wo mo fa maulinga o lo wingo le a le la fa tia o le va no e tia lo sui lo wingo e fia foi masina pe fia tau sanga para i swingo le wingo ia na u mi ia non fa tal e pe o le mo mau sta male so so e tele na mau itang sa mo le mele ia sa o le o tam foi fa ngala to wingo matai ai do le ingoa na lang fa nga mai ele amatanga o na saunga New Zealand ia pe so so no te foi le tunu i pangati ele me o le alu New Zealand tu la fon e se a meta tu ma fo e se tu la fon per tu fai tau na ve tau na tau tas a fia malo se tau tu sa tu la fon na tu no so so ne tu ai si foi me pangati tang sa mo ne tunu mana ia o lo ngoala na tau sanga o lo sitseni se alu i pe na ele vai pe a se lo ngo matai na fai masina tu a fai o le ngole na sa o New Zealand sasa ia sa nei ia we si o swing o le langa ale wa tong fai su ya Sasha a Sasha le na zo me zamo ia ale wa tong fai su ya Sasha ia fai ngata la ia po we wa tu fuera na sa o stu le wa il temini stu fosta voi le na fa tai
Ale si fa manatu le mo tato ile. O le pe pale na la forma si de kanso a polua. Ia u te loe so soni foi mo tato uma so vai ngani usila. O le filinga o mo me la pisi tu lo la vale ngana tu tono talo ne. Ia. E ka lo ne fa tona ta o le recycle. Ia recycle na to say classes. GLASS. E stato vala utas. Ia o le isi recycle na e tonu me plastics o paper, cardboard ma me apa. O le la ta umai e le mawhaina tu ua nisi o loa i to tonu o mea nei. O no le maua e le tatou vaenga le e whamamaina i o loa nei pe e tu ese sein. O le tele o isi mau mea le tu i tonu e le ta taun tu ua i tonu. Ia, e se utangia mai na wala fo tu topu sa meditatou nei po lua le tu sina ma le city council. Pa mana mana matuai ma o le tamaiti. O me yo fangu. Ia. Fulu mal fangu tu ton o fangu matai tai. Ia. Ia na ye le fangu o le pia o le fangu inu mal fangu o siamu fulu ma. Tamalana tu ton o le tamalan mona. Lan mona. Ia. Ia na. A o isi o loa ia tingi pusa. Pepa newspaper, pela newspaper lea. Ia. Ia well recycle. Ele tu sa awur tongi la pisi a tongi la tono pe ale fangai na. Sama. Tono pe pensam sama na mo meu fangu vai. Ja. Fangu vai plastic vai umanein. Ja, maar fangu susu foi. Fangu susu fulu lu mama. Al mele tu ele pata. Yoket fulu ma tu tono na. E o foi mele roleta a il to le paper tu lo ngana. Tu umai tono na ole apa pe apa eleni. Fulu ma io e fulu ma tu tonu na pin non sama fingo fie ai le tu o tonu ni se e vai ma ni me fa pena i fangu spray me ele mai o mena lu la pisi o mo meu pepper chips o mo tau ma fa le pepper chips ale pepper ele tu o la me e tu la pisi le ti ai dan mumu ia vai le pepper na ia faise a onga o mal fa na ele o fa tonu watu e onga fo ilo tamaiti a malanga matua la ilo tamaiti me fai ana ia io ilo ese senga ona pisi ai se met fieta noi vini mai o fa tonu fa lima lo fa tasi o nei le so mano lo au ne ngalo nei la mata nei de tai au ta fa onga ilo lo ana ia ta falte rubber ha arena fa mna tunga lo waitang au le luanga le lima le a mata ilo fa fianga ele stage male fata tele na tele la fa fia o la fa fia la so nei avelo ainga yo eva mta fawai mana ia ai se vai pe ta tu fu ai se vai ngalen mata no tu ai ma vatu ia mana volo vi mai ta tu tata no po sa si seni foi na lo ngo mo lo ngo matai ia wala mai ta tu tata no ai sa otas ai se si na fese ta yo na ngo la pala ngo no pepa mana lo vi mai ulta ulta uluswa ai le lo tanga fa ma ma ye lo foi na ista Sāmoa de vuelta la foi ma lo se fua malo mai ama gana vai tu foi oi telefon dia o fio mal o kilani vai ser uma foi ka que coi oi do vai wa sa oli oi te sola fio tu oi son pero ole mandi e was usa mo ka usa la sulla scosi no so la de la fe klo wala so lo go no ke do le ya mo me fe so lo go foi ku ku ia makana ko na psiko inga ngai ko fa sa mo yo si de foi sko inga oi lo so e ta mo ko ina ringo sko inga ko fa va ku yo ni ne kana boy ona fa se au na de do mo si ko fa ku so mai ngai bio beni inga o inga de o puia de ngo e fai fe no wo wo na ma kana ko ru e ma po ria ta sika ko po kana me voi o kana voi e fai ki si mas ya lenga ke vidi ku ka voi o se fo ma di o ma 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 ko ana ka no ke se e ku ma la fa voi foi kai fa le o lo e so ma ke ngo mo sko inga ma ka e ia vai me ko inga ke caro foi o se fa con è poi che c'è un po' penny che fanno un lungo le chioma come vedere simbolo con voi no che fanno è come e no con il luglio
La o sunga fa fenga inga. Foi mai ni mas ko so mai ka kene i ro e ro ki ki no le ya ke ni ma se ki o ri un ya o ko eso vai me de di ma le ki no na le tanga na le tanga yo que ko vi de ko le yo como ga ga ro ke si fa me de ki o ri ko fa ro ko ya o ko na mala ka si fa ya de o ki vo fa ya u de ta fa ko bo ya tama de ga na ko ki ma di ana nga ko tsoi te a ko yo e fa mai ya mo de ko lo fa ka o re nga re ka ko re ki o re na o fi me o re fa ko wa ya de ke e o ngi o se na ko mo ko ya o we vai me o ngi ni se ku pe ya ko ko ka ni me na o la ko isa mo mas ko viene mas fai te unha me nga do pe ni nga mo Te sila fia le alo leo ai do ai o ko ina e we le wai o lo voi stare e we le wai me vale le e ona ko yo fai o kala ko ya ngara ma ko ina se ta sala wa ro ko ka le ma sang kala ko i do si en ma le yo sa e no lo so wala ki me le ki o kala ko ya o kele le si en Mali tio intia. Wale ki ora ta siro foi le ti. E ma se na fa fon po kala mele l'Université de Victoria. Ele ku foi que ele se que sa po kala me a o ele mi sia po kala me o ro kai ai se no pare con linguistics. Leo tu solo na lo na fa yer po kala me na. Ya no so fa le ruta no. Talina fa ina. Le ku fu sa no kana disko inga nga fa mo kana. Sa o le ya we. Ya ma kana ngana ma sko inga ma ko va ku ke wa ko le ko vai. Ia mo we lo ma nga le lo. I o le ngo kana ko ke ku fu mo ka si yo se ke me vi na wo ko ye ka yo uso. Ba lo ra mo via. O wala wo ai o ke fa no mo por kana no ki wi seiva ma me o ma ka fa pe. Ma no pisa. Ya ke me asu ngai ka. O ka ko fa yo fa me la ko si no ainga. Don ba be. Ma ki wi seiva wa do ke yo mori. Ora o kana sa o ke ni kana fa ka si da u. Lo ki wi seiva. Ora na wa de kana sa. Ya o ke inga me ya ora mo posi foi de posi ya no que faron ko que foi manga foi un bueno yo release my foi ko que nga ko mo de kupe o ti do pidio nga ko pe ona que nga ko ora no pero me de fe me ko mo foi ka vi ko foi manga ti ta que no pi o que le mena no pe wa la kala o que dar que murica e ko de que le chico poco era no pe pa vai dar cara ale no o me ko inga ka wa ve ko me ki a o fa ra de ma fuanga ai pe ma ya o ngo asi yo que me dica kana me ona fio lo singa sere ni e dai do e de ku fo no ia esa fu e pa wa lo no te lo nei to tanga tele au ye le ono lima mali uta la vona tele ona ta tangata ciao ma pior me venga ne ya ore ya ka kari ko ka usa no pensio ka kari ko ro ya pior ngai me nga o ai ka fa por nga ko pe mo ti se furka la al me si la ye singa me ka kari ma ko ba por me malo me nga ne ole me na o mako uma ko nga ma me kan so ko du fin ko fa bai ho e te ku ye me ai voi de ave e oi de le mo ave ko me ai ta mai pin nga e ko pe in ko pin fa pena sai e ser pin pe yo me nga ku e fango o la uma me tolu vo pin yo e lo ko sa wa me ko ka ser pin Well, if you would cancel ye, if I get going on, which is an up. Okay, go in there, yeah, and what you never forget it after Silo. Oh, what was the other one? What few, you know, or the man away.
Ke wale ke ma me o ile no pu fa mo foi o ke le pin pa ngi le so ya no le la pis oi o le pin foi le de e ko e me ai o le pin e ko ile la pis ile o le pan o la pis foi le pepa wa ko pin e le na u ko so ia ile le pin de ka tia le pin wa o no fa nga no ka ke le ave me o no lo ko fo mo ye mai ile si di e fu lu bene e ma hu ka ve la pis o le la pis le me no fa ko me fe fu go oka kalau kau ini cakap kau kalau punya orang lah pisingan orang lah kau punya orang bahu agak kau punya orang baik orang lah ada beda upaya kau kakak orang kan ya lah kau upaya fai kiki kau fai ngan fai kiki dia yodi ya waktu ni kau kawai dah orang kau lah pis kau kau pis ya kalau kau lemah suo kau ini suo luar kiko mo ba era no ko sa men e o ko ka serti o ku fa ka si mala o la nga au ku ma ka si pina po ka ve di sai o i po ka fa nga me ka i doito o la nga al mele ka mo fa me ka mo fa ka ta ho de e so a ku de me fu de e ka o so e ka no fa e de que e o ma fa va o le be ka era no ko ka si ma kopi Tá tenen fa mam lama tanta o kilani me ya o nei e tasi ya le o mam lama ya ai que no na ka pe na ma ku sa ku fa ko ma ko ga ku fa no ko nga ka ko e ki nga ka mam lama ai lo me fingo pe chengar ka ai ko pero na nga ai le fa to fa so ma ku e fai bene e fai la lo ma ko ko ka si va pin no ai Malo. Eso está na mene tu foi ma seki auro. Ja. Mo fia. Me ta ua na mo fia. Ja, ako parecer ni am ka ko sa ko fai gamlanga umi. Ja, mo ni Si foi na o tau no mo fai gamlanga. Oi de e ia ma kui man ma fa ya o ni fai gamlanga. Ja, so sa me de ko lo ngano. E va pegar ma ko de no tanto po ia ko aro no fai do bagaya. E sa ko ro ko ia ke o roso. Ja, te lava mo ni fo ne yaso, ya lo fatu. Aso. Ja, ali ja. Ja, te va. Malo la vale. Ma futa mai la vai foi start fa fianga to 5 minuti ona tano le iva si u fonga ne lo moa.
Toi whaatala whātu I wō mapaanga le siu whonga le lau mua I le whaopoponga fo I le nei, o tala fau mai Sāmoa o si mai le whafonga. Wa fete na ifina ngalo whaalia o le sui o le komiti whaatonu o le komiti o le ploketi miliona tā la le fionga muripola ana rosa ale mōlia o. Ma le fionga le minista o tupe, lau timu ia fōwele se vā ai. E le vāenga tonu la tau te tāpena ina le tusipe o na whautua ina I ele loia sili. E wha o atu e le komiti o le whonu whaavaya whaasale le anga numere lua. E tali mai ai I le whaonga ina o le lato se lau fitu se fuma le lima afe tā lao le bloketi mua mua. Le ua lewa o na mai e Yesu e su enga le ofisa le loia sili. E tāpena ina se tu se tali mai ai le komiti o le whonu whaavaya. I le vāenga tupe o lo fisilingia. Na toi fisilingia le fionga muripola ana rosa ale mōni o le mata aupu. O le foi sa talia ia le tūlanga lea sa mai foi le advisor lawyer sili. Ia o le foi utu watu I le matanga luenga o tupe. Ina ia mawhai o na tāpena ia le tusi. Ia mawha o watu I le teitei whono malfon whaavaya whasale le anga lua. Ina ia tali mai I tua inga ia le wabatu. A mai ai o na au mai fo ia la tau fo I whamani nonga I le vai ngā tupele se lau fitu su lima. Ia, a mai fo ila ia fola I lunga le tātou komiti whafoi. Peitai le tali mai le fionga lau timu ia le mata opo. O le tāpena ina o le tusi le te tau o na tā lia. O le mata whai o e fito I tonu lava lea I le mata ngaruenga e ana le bloketi miliona tā la. O le awala lava lea sa whaatino I lava mō mua. O le tūlanga le sa iei, sa whautua ina fo elo ia le ofisa. I le mea sa whai mō mua. O le mele sa whai mō mua I tusi e sa whao fo isi tu māloi. Sa whai whaatino ai le mtanga ruenga le patino I poloketi. Ia maan mea wela le sa toi whaamanino mai e le mtanga ruenga o tupe. I le whaururunga maloi. O lala o toi whaamanino I tai. O le mtanga luenga I patino I le poloketi. O la tōge, o suenga I whai mtanga luenga o tupe. Suenga le au mai whai mtanga luenga o tupe wana o la tōge le jurisdiction la tau te whai ai. I lalo tu la fono o le pūlenga o tupe le tunu o tu public funds. Tupe le malo. A o tūlanga la I tau tusi. Mea la I pe whape ni I o le mtanga luenga I patino I le poloketi. I o la tūtongi o la ua e la lo taltununga o laufa wow walu tusi Peitai o whaamaunia mai e se sui o le whonu whaavae ale tu malo pe wa mai o na whaia le tusi pele ai foi ai ele I o atu ai le ai se mea o la tu tauli maina o le whaai unga na whaia le komiti whaatonu o le bloketi o le a whaawau pele tu inatu o isi vai ngā tupe o le bloketi e na ia le poloka ia ti na e tu malo o lo whaatino, ai whaatino pesu e suenga, e ni wha le tonu o lo tulai mai. O tali mai le komisena mtanga luenga o leo leo, e ni tu wa inga e le wha le tonu o tau mawha o lo o whaonga ina, mo le tau singo e lanto o lo tuli wha asalanga, pa te sei mai lanto o lo tau fiatu e tali ai mta opolo wha ngā solo le whamasi nonga. O ka e kang malala ia mkaku whadpui umai I oloa mangu mawai aka. Ia e korua ia taumastanga I aso. O le tae o uli le fiafi. Ma e whai fo I lava singa ke leo le tupe tato malo le whaaluinga fo I le whapeo mkausia I la kou ni o lo kuri o la kou whasaranga. O le siwa tūlanga laki o la e whaonga ina. O manu pālangi al mtanga luenga la ili pāpopi. O lo whaima whaonga mai e sui e ia ka mawhakanga hui I lako ia o lo I kongo o le whadpui o ki whapea kula hai longa le tūlanga nā lai o ngō lo le leil kausinga o I lako ia kongo whadpui ia kai ao uri a fiafia e maua ia tau mawhtanga. Pauselu I tau na whaai loa e le komisena o le whao popo leo le whaino mero I lato e tau fiatu e tuli whaasa langa mai e le mawhai o na tau fie le whao popo o le se leni mo mia mo le tau singa. O lo ta oto le fuafanga le whainga malo lo tula I le foe o se teimio I luma I leo toi mamao. E fia toi tu e se nai I amtanga luenga leo leo ma le pulenga o le fale pui pui.
Wa moli mawina ele sungal whawhengai ngole ka le sia tā noa leia mai ni usila. Le sa o whaamtalanga whelelea i lunga o penga te whailangi ma whai loe nisi. E le o manino o le whaongai no vesoa swani na awina mai, mo alo ma whana walo tau sire lutoa to manga, e pei o na whaatalusanga i naini vesoa swani. Na mamoli le whaaftai le sunga le whaafengainga, a nga i le to manga male pulenga, e le maua tu la vaile asia singa, o lo te malu ma o lo i ai lava mea na awina mai, e au fie moenga whaamalu, solo i afu tanga lunga, ma le tele o pusa lava lava. Na whaaftai e Berstene i hasili Newland and Chang, ia e ka le si o whaalapo tonga so swani mai le malo, ma atunu e whafo, e le to manga le tau singa leo whanau, o lo whao popo pele fwai numera o ea a fia, mai sa wanga le mafo fautino, ono sa wanga matanga. O se vaenga o matai tu wina e le ofisa silion tanga luenga wa onga maanga nuu, ai au Chris Hazelman, wa mati le tila ese lava le whaale tonu i le vaenga o whanau tama, i le palasi lalo le fwai numera i lanto e pasi, ma watu universite pe maua mata opo mwhaina ulu whale iai o loa o uine le universite. O le whale tonu foi, wo o lava i mata opo sa malo lo si eili tupa o lii, wa whale tonu foi, mai o sili maua tuai le fwai numera tama i tai pasi, nei lo le tupa o lii. I've got to do something. We've got to do something more whanau tama. E unai tatu whanau. I awai ia le onga o loka penan whaatino. O mata opolo o manino le whale tonu le tupa o lii, e au fiai le ingilisi, ai wa whapena fo i ringa ngana Sāmoa. Wa iei mata tia ma le mawalu lunga o maka wa au sie te maitai, mai o se tūlanga le tele lea, o se vaenga whaale tonu le leitu sanga i unga o su e ngā whanau, e te tau o na matuasa ili le whaale tonu, ma whaanga i oise fafo mo se teimi wawe. O tala fōia mai Sāmoa, anga le leile tue fō whanga la whianga ima si o tātua tunu le yaso, whasoi fōia. Tala falava o telefon me le si ufonga le laumua mo le sola sono Februari loa whelua 5. O le sauninga i le waweao na leila na whailonga i nai le amatanga o le whaamamalunga o le aso na saine i le whianga inga waitangi i te whare runanga marae o le sisinga o le fuka na whai le fitu le tae au so i ma le tau mawhatanga mo tangata uma a o le itu la eva o le solo maasani a waka po wa alo ilu mo le ti i marae o le aiei fo i whaafia fianga mai ni kulupu ese whaata se mawhale o loa i le aso. Watu inatu Shane Jones se la pata inga le nā puhi o na ole mata upupea na whaalawelawei i le pōwhiri na whaafilua i ai whaipule le malae na saini i le whianga inga waitangi le asoa na nafi o le atu maanga Māori e whaafilua i ai i lātou i upufai o le mālo a olumana i le aso i whaamamalu ina i le whianga inga waitangi peitai o le pili tau whaofia le mālo le Treaty Principles whaapea i maisi tu la fono o atiti e ai le ita malele fia le to tele o Māori i le whainga mālo so whaatasi. Na langona ina le whi e o kaiwero, po e na whaatino ina le hakai whaafeloa i ai whaipule i le marae, i le taimi o la lātou lui po le challenge, mai to tele tina matama i tai mai te tai toke rau. Na tūtū la lai maua lātou papātuanga i Minister o le National Male Act, a o whaia lātou launga. Na ave isia fo ile masini fa aleo tele leo po le microphone mai a David Sāmoa le taitai o le act matoe tu uatu iai matoe ave isia fo i matoe ave iai a o whaia lana saunoanga. Na sauno se minister sini o le New Zealand First Shane Jones wale toe ave ale po whiri ma se sauninga fa awhiloa ai ma wale toe talawhia ngai mo le winga na whaia ai na ia ta ua fo i e eise me fa ale tono o ngau ngai le tāpena ngau le asoana nafi ma o le aia tu inatu le mata upo i le whaafaletu i le New Zealand First na whaangangai Jones ma le minister le atina enga o Māori o Tāma Pōtaka i le masino o Novema.
Le se fulu tesi ma le 2 miliona tala mai le whaaputunga tupe o le Regional Infrastructure Fund mo le waitangi Treaty Crowns ma le isi fitu tesi ma le tasi miliona tala mo polo keti e atina e le tamau ainga o Maori Northland ma Taranaki. Na sauno ai Jones a whaia mana na au e ave e sele vai ngā tupe o la lato mata whai oi lewa ai e ilato lava o lato malo. O aso malo loa le tunu o ni aso taungata ia mo pisinisi ma e au fie foi ma le waitangi dei. E maasane ona whaapopo e pisinisi tali malo le se 15% i tau o lato au onanga. Ma e maasani foi ona whaatupe i tutongi o tangata whai ngā luenga yanga waa i le tutongi whaapopo i aso malo lo pe a ngā lulue. Po le time and a half pay whaapei ma se aso e malo lo ai alternative day off wa whaalie whaapea. A whai e whaapopo i se pisinisi se tau se au aunanga po surcharges. E te tauona whailo manino i e tūlanga i tangata whaatau. E te tauona iei ala tau whaailoilo e au ili ai e tau whaaupopo. Iei fo ini whaalinga i lunga o la tau penga ta whaailangi. Pe tala noa fo i tangata whaatau ma whaamanino i ai i le teimi whaatau waile o loa pe le i okaina fo i se o loa. A whai e tali tonu tangata whaatau ua whaaseina i la tau i tau whaaupopo o ni o loa ia so malolo whaapenei. E mawhai ona avene ala tau whaase ai le komisi mō mata opo e whaatitau pisinisi po le Commerce Commission. Ua saoni le atuku kipa o kuki Irani e saini se whainga paanga tele masaina ua whaate ia matele ai le popo lenga le whainga malo a New Zealand pe ona whaalia le One News o se manu malo te lelea mo Beijing pe ona ta ua le One News o le whaate ia ai o New Zealand. Ona ua manino mai ele soli o le mali lienga na whaavaine le wao kuki Irani ma o te aroa. O le tausanga neina whailonga ina i e kuki Irani po o le atu kuki. Le ono se fulu tausanga o le iai olo na lava ta ita inga sa oloto mai le pulenga New Zealand. E sa oloto e whaiana ia polisi ma whainga pa anga ilona lava atunu o ma le vai fafo. A o sapi ai i whaamanianga le umia o sitiseni ma tusi folau New Zealand whaapea ma inivesi ma fesosoani mai le malo. Peitai e iei fo i tuutuunga e te tauna muli ta ia pe ona iei i le malilianga e te tauna ngā lulu e fiso o ta e ma whaatala noani ma ta opo e whaatatau le puipuinga ma le saunga le mō. Ma e te tau fo i ona whautu aina i le tasi le isi ini tūlanga i ono lamati ai malo e lua. Ua ta ua i le lipo te whaapea o le ngungu le atuku ke whaatatau lona whaalango atu i a saina. Ua whaate i ai New Zealand. O le amalanga le pale mi o le atuku ki Mark Brown i saina whaatasi masana au malanga i le aso wharaile ma ua iei le talitonunga o le asaini ai se malilianga i Beijing pe ona ta ua i le poti a le One News. O le moni o lo ofeanga i nei ma le to tele o tangata ua le ini ngā luenga o le filifili lea pe whaapolopolo le tupe whaatawa i tau mafa mo le ainga pe e totongi mo mopi le pito silo na tāua a o tusi tālo sangai mo le whaitau se lau o ngā luenga to e fiu e whaatalitali le tali ato whale whai ngā luenga na tusi tālo sanga pe apalai i ai o whaamomonga pito la tamai le ofisa whai numero whaamomawina New Zealand lea na whaalaulo whaalawa i tele lea solua na tā uaile si itia atu i le 5% le whaita wa whai o tangata ua le ini ngā luenga i te tono masina e tolue o mai le whai ungo te sema ma o se whai numero pito sili lea o na mawalunga talo mai le tausanga lua afe lua spulu o lo o awhia i te tono le selau 5 no afe o tangata ua le ini ngā luenga le whaita wa whai la tau na vaya mai le polokalame le malo pe o na whai titi i tangata whai ngā luenga ina ia whaasawa ia la tau paketi. Ili ipote le leite o New Zealand na whaamatala ina ili tamaita o Susan George tolu 5 tausanga e whaapea wasilia ma le tausanga o tausa ilisa na ngā luenga i Wellington momo atu sa ngā luenga mo tausanga i se fululua i le malo ini mata ngā luenga ese e tu sama le whaase launi ngā luenga na tusi talusanga i aile atina i te tono masina i se fulu tolu ua tuana i atu nei o le taimi nei o lo o talila na benefiti mo tangata ile ini ngā luenga e ta i tolu se lau 5 tolu tala i le vai aso ma ele lava mo le tausinga o ia na talala na kiwi saver e fiso sani se i tau mawai so na mapusanga o le taimi nei ua pa ule numero avanoa whai ngā luenga o loo whaasala la wina 2% na pa ua i te tono le tausanga atoa e o mai a te sema e tu sai ma wha maumonga le matanga luenga o pisinisi wha fotunga o mai fau mga luenga po o le MB.
Ua faisi lewa ile itoi pa I lalo I fole 5% ni tulu I ono no ngā tupe o fale. Peita ina wha ilo alfale tupe le Westpac I le asoana na whi. O le awha apa le whate sima le iwa pasene a la tau pasene tulu I o mo keseta I tolu tausanga. O le whale tupe te le mo mua lea ua whaia lea pa e amata wha o ngā ina pe wha mamaluina I le aso wharaile nei. O lo o tatalia le ono wha apa alfale tupe wha leo. O le isi 5 basis points o le pasene tulu I o tupe le masina nei. Peitai, sa iai atu ngalunga ono le tele ni taimi la wha apa uai pasene tului o lo fofanga President Donald Trump I la fonga matiu te o loa. Na whailoili po te le Radio New Zealand ese matata I tutono matanga luenga ma au onangal malo New Zealand wa whaatino ina le poto whaafolinga o masini po le Artificial Intelligence. Mai lava ilo ilonga ni tulanga la matia mai ta otonga le soifua malolo ina New Zealand o atu lava I masini po ata. Mata I tuwai wa whaango ta mole matanga luenga o Primary Industries aini si au whaito whao le poto lau tele. Walato whaalia matua whaamanino le whaonganga le malo o le AI, ona AI le aia tataua tangata New Zealand. Lātou ta sila fia ile taimi e whaia masini ai le oni tangata soifua ni whai unga e whaatatau le tau singo le soifua maloloina. Ma au nanga moanga feso o tae. I whaamomonga le upenga ta whailangi ale matanga luenga le loto I whale o le digital.nz. Wa whailo ai e 5 la le malo na ilo ina le masino iulai ile tau sanga taluai. Ma e tolu fitu la ele titi fomalita tasi le tu aingo AI po le poto whaafolingo masini na o lanto whaongaina. Wa whaalia I whaamamonga na whaongaina I forma I le Health New Zealand le poto whaafolingo masini po le AI su ini tulanga la matia o se tangata e maliu I le umai o se taotonga sa whaongaina fo I le whela wa inga o kilani o le ACC matanga luenga le whaasao. Maisi matanga luenga le malo I tu ainga ese o le AI o le vaiasu taluaina whaasisila I le malo se whaatatianga foa au nanga ale malo mo le AI po le poto whaafolingo masini ma whaatulanga I ta iala ina ia saonga le mo le whaonganga o le AI. Ua whaalieni pepa whaamaunga le whaamasinonga e whaapea le tamaititi le ana maua ua umalo na olai au kilani saute I le masina talwai. Na ta ua e whaapea na pupuni o na fōlinga ina ia awane I toe maanava. Na mōlia se tau le atolo fitu tau sanga le matua mai Conifer Cove I le fasio ti tangata whaamoimoina po le murder. Ona o se tamaititi na maua ua umalo na ola I te tono la na taavalele amatanga Januari. Na tula I whaamasinonga mawalunga I au kilani le tae o le asolulu peitai ele Italio na molianga ele o mawhaina whaeloina I lalo le tula fono I ngole ua molia whaatasema le tamaititi ua umalo na ola o le tausanga asau le masino me lea ua toi whaatulanga I se aso o lona whaamasinonga. I taalonga o le amisi Sam Derry le taamelusanga ato le lakapi Super Pasifika ona o se manuanga I lona tau au na manua mai se tole ninga li lua vai so taluai ma na whaamaunia le Auckland Blues I le asoana nafi e mo omia le whaia o lona taotonga. Na whaailoile asona na fia kāl tu inuku afe, lona malolo tu mau mai taalonga lakapi, e 5 na taalonga mo le lakapi Super, a o taalo mo le Chiefs, whaapea ma le Blues, e 25 ana taalonga mo le Olopeleki, a o le isaini mo le Kalapo, a Montpellier, I falani I le luafe lua, o tu inuku afe, o se tasio tamalakapi pito mamafa, na taalo I le Olopeleki, o la na taalonga muli mo le awa New Zealand, I le taalonga na taalo ai ma Ayalani, I le sanga lua fe lua. Tala fowia malisi ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae au. Fulova minuto te nei le tula Eva te whafonga I tātou talafou le tula sifuluma le lua tātou tala mai Sāmoa. Ya, malo lava le mafta mai, fai sin savali le tae au. O le mana ia tae au le savali. Mafta u malese I Sāmoa la vili atula na wila vili vai ele au te la kun lesi aso. Ala lana ula te savali vali. Ya, femelan fautuanga I te au mana ia le wila vili vai. Ya, utele I... Ola fa melan tala la ut fi ya utili te tonu tele ai mai o le vi vai silia tu lo sa vale ai te milane no I Sāmoa no fo fa tau ia news fo ie su enga ia fa fo ma I fa sa nis na fa tau ele no le
I le si New Zealand. O vai mai la le tangata na le se senga o le savali. O le choking po le kolin mu. Ma le wila. Ia, au e tu. Ia sa ola le mau stama lea. Whamai walan sana whamai au te mina maftaui. Ia levan whaian melo le vili o le wila vili vai e alu kolin iai. Po le sama, po le taumarulu. E alu wafai. O fai tau tu tala pesa o ala si usole. Tu sol savali. Matua le ia e tele le calories po e foi le para la veto no e tangata. E se ai e feololo atu la e koleni e tele atu. Ala wila la e tele atu la. O ma pesa ola. Ia fa pela o isi se o isi na wila foi le ai se pakala to no une ni sile alo vili la wila. Sile atu la na to e va ve atu na i lo savali ma le moi. Pel mane o le wila sisi tu ele a fai ne tu li vai te o se o tasi. Sa. Sa. Ia wa la ele o malo ia le vai nga lai o tu so o fole le vai o le wila lai vili. Ia a tamo e lola tu so lai tu lunga le o le pala malo ma na tamo tu so lai omi vole le malo. Ia malo. Ia le si foi na me alo fa mana ia le si tangata ile si tangata pe a fai. Fa taunion se vai koleni po se vai tamoe, se vai savali. Ia fa pe o le tali il tamai vai fi fiesta mai lo se vali. Ia ala me alfa mana ia na te ia saula tali tet ia se vai savali ia. Ia vai so ni foi si tama ia po tina po ila mana ia le matango fiet tau to ma fana nei New Zealand ni vai tau. Mana ia. O le wei por kala mele ale pulenga no Wellington ele mo le boitangi. Ia fa malulu atu la to Wellington o na po lua ilan finga pa anga City Council po lua. Ele finga pa anga City Council po lua ma le Sāmoa Capital Radio. Le tele na mele tu por kala me fa sa la atu ni. Ia le la apa tu mo to i Wellington. E amata ne sfulu lua ile wa uli por kala me le waitangi Wellington e tau le ono le fiafi. I tai Wellington. Ia tai Wellington amata i ne sfulu lua ile uli nei. I tau la le ono le fiafi. Ia nae faiela ina i le Waitangi Park. E lata o i le alulenga i Oriental Parade. Tumu foi la Wellington nei. Ia amata sfulurua tele yo whaafifianga, tele foi whare ainga. Ia ma mea umana e whai ai. Ia fio atu iai. E amata i le sfulurua. Tau i le ono le fiafi. E la uo tau sfulutau sanga ono fai polurua. Awa lua sfulutau sanga talu na malanga i Australia. Matanona tala tuana po fama yo la se o no o ese men por rua mo ya ele o maulalo ia la fa nga men maulalo tu langa pero taimi nei por rua o le matua silia tu por rua isi taulanga o isi tu o isi tu malo ni sila le mawalunga le wa ile atina ina tu no por rua mo me fo le ta aluita mai ti o paka mo vai on fa pena ma ya ele o to mo taimi na nei e me tu ala le se senga pe poli dua ia lang City Council e lang tau pulenga le ai fu isi no New Zealand e pe la tau e le City Council tau ala vea ngai tai Wellington ia ile Johnsonville le City Council ala vea tai Wellington le se senga na ai fu vola polua e ala na ia fale mai na ken pulu e fale mai tu ni ia isi no uma e tu tasi Wellington ia le se senga na ia le polua le kolisia leo Vai ala fie leo pe o tasi le tam fai vanga le po ya maua e ne kosi ya o ile po lua o isi nu pe tasi a pe lua kolisi ya a po lua la o lua college Aotea College e foi sia onga le I o Viat College Mana College o taua ia wa mo ia taua le a pe to no po lua e Malaysia onga le lunga tu o la onga private tu ma otina o kolisi ia vai la tele o kolisi ne ia o ni foi po lua le e la se peno fato e la City Council ia ni foi le le sukalati o vole la langia to le Whitaker ni foi tu le factory le na e ia foi ni po lua le tele la vatu tele o tamal man Sāmoa tal malo plex Tala pule a Northern United, ia fuala I tamal mon Sāmoa ia, kan fotuali, o Perenice, ia o ai Malaysia o le stamale o le vave, ia o nei foi leo tu isi nei tamaita alo Blacks,
Yeah. Bernara, Jerry Collins. Yeah. So yalo. Yeah. So yalo na. Wat so tele. Ene for Tamati Ellison. The one there we cooling a low plexi. Dane coach, even not for in. So tell ya. Pe o se lo va ngale sa ye nei momo le la le na matano. Le o masi fon la mo ide. O vetu o ne foi por rua, o le file mua ne o le alto vai termina al pisi solo na ile o ya auto atareli. Yes. Fatu o ne por fa mai ya la se va inga I autea. Fatu a to yo o mai autea la kun. Te le to fia o te le to fia luina, te le to fia. Te le al swinga le we le fa inga o te la kun. Pe o sa le pe o si va ngale no foi ne le o mala ese le la bo le ye lo. Itu tili tatu pa ngai na o tau sangan te ne. Le ina le ya tatu. Pam la tu ta fa on le yaso tatu ne Wellington ne. Ya o to na fa to fa mo ne sfulu fa de waitangi pa ki tai Wellington e lungo le wafu. Tau le no le fia nei po lua I le taftafa le te rau arena. A mata nei le lua ya fa fia nga tau le lima le fia fi. Ia ai te tala mo isi mea umalawe whai ei nei. Ia pe awhia awe tamiti male ai ngata whawai. E male tua whai fuafua. Toi ai tai aonga ruenga mao. Mana ia. Wa ue tate mana walu I tai. Tai fia? I tai Wellington e. Lalo me whai Wellington. Tai ele sami. Wai ai te pieso. Ta lo le tasi ia alu ta malo I tai ele sami. E feste te I tanga tel bita whanga na lo tofo vetu upe o peo mo ia ngai le bita whanga. Ta vai ala le mo tanga tel fiu wala au sa u yuta au al ta malo I tai mele al watu le vai lo picture. A te lo la tanga te au o. Ona tanga fo ye te me fa la tunu. Lai fukuto le foi le vai ngai tant foi e fa tu ese na e pui le sisi o manga tanga te ia la fo Greenpeace. E fa pe o se su Greenpeace. Ala vai lo le yo o su Green Party. So te fa te eu tau au po toi malo lo si te mi fo yo ta e sami Sāmoa. Tu se la le wo umalo nei le sumalo lo a. A tu vai no conservation va ngale fa iso su e tisi o mau. Ma mate tui, ma mate pa ua, upe ia. Ele vai nga tonu le se. E le la tasta to pese, se fo lo mo lo su va no te. Poi ole se ole na sa uitala o mena tu tal fa san Peter Lolang. Fa ta o musika re ke ia te mano pa malia. Yes, a. Ia. Pa man. Ole no fa longo ia te le to su e le pe fa man, the Wailers. Bob Marley, ne no sa uni sila pe ne nei fo po. Te mina malanga mai. La to fa ilina. Ja, tem fo I fata wa fo ile to inga musika ta stato pesere ke. Ja, fata wa fo ne yes pa. So it telefone re ke Sāmoa. Ja, fo fa re ke Sāmoa. O to inga pese te fie ja, to inga musika se. O te fie ta male. Re ke tu sa le. Sāmoa yo le re ke ja fie. Na. Ja, luas voor 1 minuut te nei leva. Sunga Francis Paulo Marpese e Silia le re ke. Ja, si saula.
tama afesha enganu ele fato anga la foba wele ba umanga mai aloha mai eloa se pese reke ebo moli ele tama esili na vale reke esili na vale reke esili na vale reke iona pone na wo esili na vale reke esili na vale reke esili na vale reke iona pone esili na vale reke esili na vale reke esili na vale reke iona pone na wo esili na vale reke esili na vale reke esili na vale reke iona pone Sili roi kei malisunga Francis Paulo ina watoe luas fulfitu minute o na talo lea o leitu lai se fulu. Le so nei le smalo lo. E il fatal no na tala no atu ai ia le fion le pule le vaso lente nei mal tamata i Sāmoa moera a tu le epa Taylor. Taylor. Ya le toe fa fonga il tayo nei. Ya e si le fie fo le tu langa o ngā luenga o le alol nei o le tatu tunu. Ya o ieva ia la tu stala ma tangata Pasifika i tono le Radio New Zealand. Ya le la sa fata no wai ele i mamau te le tu tau sanga le sa nei fo le tatu whenga fe malama inga po le Memorandum of Understanding. I le va o le Radio New Zealand ma le Sāmoa Capital Radio. Pe le winga o le fata tanonga le i tatu mamlama fo inga luenga lo fai le Radio New Zealand. E to tele tatu e fai tau i tala e runga Radio New Zealand. Tasi u te iroe e te fai tau fo i tala nei? E sa o le ia ma o tala na, o tala mo ia tala na. Mea lo tupu tātou tunu ni New Zealand, mi se ia so se vanga lola. Ia mo le Pacific. Mo le Pacific. E o tala fo ina le Radio New Zealand e tele whaali liwa le tātou o fai news i mwha fonga mai runga le tātou li teo, le ai fionga la wana o Savelina ma ana. E whianga i ma tātou tala fo. Ia, o le whatanonga lana, al mana ia la whaalongo longo. Ia. O le whatetainga la a tupu se me i whateinga o le tupu i fiti. Ia le isi so tiu fonga lau mo i fiti. Ai ele sui le Radio New Zealand lai tono fiti. Po Sāmoa, po Tuvalu, po Vanuatu. Ma ia le whaalongo la tu fuinga luenga ma le suenga mai ngo news. Ia le whai tau mai tangata lalangi ia a lea lai whaaliliu e tātou wha Sāmoa. Ia le lato e whai atu le tanongana nei stainu le taio nei. Ia ona wha ole musika o la wauli. Mana ia. O tai ai ole o taftai ai le i ona ole o tatou tu manga fa Sāmoa. Ele tau singa o tatou matua tausi. Moi. E se le pele o tatou matua tausi a tatou. Ia e o nisi taimi e pe ia fa sa o mai o tasi te o selo mana. E ye nisi taimi ave tatou matua tausi fa le o tangata matua. Na fa apele o manatu o istangata. Wa tatou le alofa ye. Moi. Ele tasi na wala va ye leila to ona wale fe tau i fofuanga ainga. Ia. Ia wale loa po le alme la fai avilo ina tausi ai ai o yasi a peto e mai to ave. Moi. O lo ye le fala tonga la to o lo ye i va ia nei tangata matua ni usila. O le la ua bala au tangata nei le malo. Se ia lo fai so soni nei tangata pensione. O le tele o la to tupe ye maua. E to ia lu mai tongi le rent. Ma fa tau e mea. Ai le ima se mea tutoi. O la ta inga la fa pe o le tangata to tasi o lan tupe fa alu le vai aso e lima se lau no fata la. Ia au nu ufo i e tau tu tau langa. Fa ina fa alu le tangata pensione to tasi le ono se lau voru fitu ta la. I le vai aso. E matuare fe tau i ma le pensione la maua. O la fai le malo fa mon mo se ito wanga le mai tangata matutua. E mai le pensione al uma e
le tanga le landlord. Ia ai o le lo tanga pensione ma tanga matua. O le winga la tala te whaftai le ta ua Sāmoa. E tausi le ia nei tau tangata i ainga. Ia po whale tangata matua. E tausi te le ainga man whanau. Moi. Le atu fa solo tatu va ia ola iti o mate mini o mea le malama. Ia velto ina malo matua. Mo ina le. Ia esa ole le ia ona o pau fa ia tunu ulanga e tele ia tatu Sāmoa ile ia se pole atu pe fa pe le finga winga tangata ia. Lua le aso atua na o tau singon matua tau si ia o tuna fa pena ia ona ia tunu. Ia e o tangata finga winga ai ona ole tau singa tongino mea. Ia e mafua i ona ave nei tangata ia matutua fo le no fala towi. Ia e pena le taitasi tai lua so e asi vai pa pena. Tono ainga le tausinga o nei tatu matua tausi. Wa si fo i tu manga i se tunu. E matua lo tangata e pe e fa e se pe e la ona na pe fa e se a toula. E ia tono le fale ale no fo i matua ma fa na le la tu tama matua po la tu tina matua. E le no foto tasi na uia e no fa tasi ama tausi ai. Ia fa o pe le finga na te ua mamatua matausi matasi ai ave ma ua tu i se no fo tu fua ai le tausi ale. Wa pe o ta o la to ina. I le ma fa yo no tu o. Te tausi be ya ti o. E ma torio le tausi e la tu pe. Wa ti le finga la pensione le tausi e tu sala le tausi e wa. Paul me o le to e se le ni ma wa le no finga luenga ni usila le olanga ato. E la mo me pensione. O to pe o le on mena le tau fa manino. E se alu ia I e se le tausi ia wa tu pe me. Ya me fa pe e se si pa wa me lo te va tu ai I la tausi ngo e. E il fa la titire alu ili si tupe. Pa wa le na le me lo te va tu le. Yo me na le fa sa lo lu mai. Alu uma ele tu. Ya oi la alu ia tupe e tawa na alu tausi ngo e. Wa le 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 mana te alu te fa o se mea. Bang na ia ole lo telefoni le te lua video call le te ia malo. Ole aso tai ole la fai ele ta alonga le hurricanes ma le blues. Fai o I wai nui mata. Ole lasi le. Ole ta alonga muli le fa vivela. Preseason. Ia ona mata lo super kapit vaso le. E te rola tu fui le lisi ole hurricanes lo te usanga ni. So le to se to ono tamiti Sāmoa le te minne. Ia. Ele pe o tau sanga o te ama tau sanga tēni. Se fulu, toi ti o se fulu tamai te Sāmoa. Al te mine vai tau atu le lisina na mai ana nafi. Ele ato sto ono pe to fitu. Tamai te Sāmoa. Na stamo nu mia, a Safo, ia o Jose, Peterson. Jensen, ia pe ngal pauana. Ta apeta tamai. Ta apeta tamai. Le o tele na o le Moana Pasifika le to tele. Ya, mane fo wale la kapteni le sunga Alisa Vea le Moana Pasifika ne tau sang. Ya le na o ta longa la na fa I wenu mata. Ya fo ninga mo tolu le fiafi. Ya o le tele o pe por ta longa na uta ulia. Ya ma ne fo wenu mata le la fi lo itama hurricane ta pena mole. Le vai so fo mata super rugby. Asilfia ya ma no lava ya o to wenu na fo fo ta yao. O si yalo leo tonga lenta alo lo plex so fa ya kal tu I nuku afi. Amana tu lenta fa so I nei tau sanga vai si yalo le ale wa retire le wa malo lo ma ta long la pi. O le li nei sa security ta o na ngaluenga o security. Ya ina na lo fo mai ale lusi pe o fa mama o lo tino. Ya tele le a fa ino lo so fo malo lo ina malo wola. O se la fitus fur kilo na ye. Al matua le proper tangata na matua utia. Al matua mama fa le tino na ya lu loko le. E po lu afsu valu po lu afsu lima na amata mai lo la sa ya no fa pam sa wa kilo plex. Ya vai la swing ostam. Ele ita alo fa tasile ile ni au ni usila we automatia onga under 20. Mo. Ele ai masi na fa ye uta la fo mai ale suia le mamafa lo tin.
Ele ngata na whaina lo soifua malolo ina whaina malo wola. Alu ilo ina alu loko leni. Ia lena ua na o Blacks. Ia awaela le ua manuia ilo na olanga manuia na ainga. I tupe te tele na ia maua mai luafi su lima o mai luafi lo lima. Sfuru tau sanga. Ta alo whapalo fesai. Ta alo I falani katasi o kalapu tele tupe. Ia le ufo I mai ne. Ma lena tu singa na fasa lau. Ia. Ana foi e sa ole le ia pe lan tu singa na fa ilo fa pe. E le ita alo fa tasi ia ni au ni usila. E le ia vuisa na miti po se mo mitinga e ta alo fa profesa. Ia fuanga le tua mo ia. Ia le la wo mo te me. Ia le tau se vai. Ana ia la wo mo le. Me nga ia la tu pa fa ye. E awan ole sile me o mo me o lu itau yo langa tangata. E awan ia faina pe a tala no atu se sia o pe tala no mai au. Fela tala o Super Bowl le Amerika le lo manei le son fu verso le un tua. E so sfurfa. Ia po. Ia fa un verso le. Ia. Ole tama sa mona ia ina ta alo ina le tata no Jordan mai lata. Le fa tala coach le coach ne ya Broncos le time ne. Ele ia nga o la pili ki tele lo tino. Sao. Ele itala tamale teva ana lu ima motivate ia alu lo la kole e wela termine lo pe tu fata si uma tongi le au la kapia le Broncos ele mau tongi mai la tala o Amerika mo ale talo nei la o Philadelphia Eagles e lua lo Sāmoa le au le la tango su atu ingotama ia mo le Super Bowl le verso fo ia au la ria le verso fo tata no tu le time ta longana ona ta ua te le talonga le Amerika man la. So pala kapi. Ia le tele tangata I nei tatu fai tulang ia. Ia la pi fa Amerika ia. Oh long ia to. Tolu se aula mata over miliona tangata he. Ia fai tau 4 miliona tangata mata I Super Bowl. Nai filo I tamit Sāmoa. Tala so ngala su atu ingola uli ta alu tasia ona le wete mi tata la talo. Ona itama Sāmoa le ta alo ile o le ile o Jordan Mailata, o Juju Smith-Schuster, e a McKingsley Sua Mataia. E au e tasi au e unina? O leu te vea tui tō nginga la wali ia o Juju Smith-Schuster, McKingsley Sua Mataia. E peia e ta alo umai a Kansas City Chiefs. Ia au Jordan Mailata e ta alo ile au Philadelphia Eagles. Tasi le ta alo ngama i el fai umar vesa o le pea. Ala ia, yo. Ia le mafua na lui ono le tala na fai e. Ia. Pe feo kan tu indu kuafi. Na lui fo i ono le tala le fo mai na fai e. Ia au fatu fo ia o tasi. O la uva ia o e le o sautale ni le tapolo. Sui il fata le polo. E ti e mo ia la le ua tele utupe wa alu mana utaimi le tapolo. A le ua fatu ia o le fata le polo. Na Italia loa. Ia piki lo o le au alele under 15 na Wellington. Piki la? Under 15. Ia la tasta to pese se fai ava unga tua I. Anto tanua. Le ai te re mana o ta polo te mana o fata le polo. Te mana o ranga ta longa fo le water polo. Water polo. Tamo le ta ele vai. E tanga te wai malemo. Ha? Te wai malemo. So le malemo e fai me pa. O mo le me fo le pese vai fo le fai ta longa na. Ta longa ina na te ne fai pele. Ni ta ilo e te wai mata o ni ta longa ta alo ni te ne ta longa na. Water polo. Ia water polo. Ele na te ni ta alo. Ia le se me na te mata ta longa pe ta alo te ni le vai. So la se la le. Ni so veta. Ia se vatala vatu si vaenga reu mafuta ma le tai au. Tala vatu le ftalenga se ngali kapeli malo seu. O le sunga mila totoa, fatala vatu le sunga salufa ea, Vince Siania, e malo vatai, fatala vatu le se Eddie Robek, malo Eddie, Mariel Neaso, e Pauline Masua, Mariel Neaso, Keneti Upeli, fatai tele lava, fatu lupe, Malinoski mai Brisbane, fatala vatu, malo se fua, Ellen Solomona, ia fatu a Sevelina Maoa, ia sunga Epenesa fa mau, fatai tele lava, Krista Ala, ta ala sa ia fa tai tele lava ma fo Eric ma lo fa tai le ma fa mai Ellen Solomona fa lili tui ia fa tai tele lava ia o le sunga ta fatua tai fa mafu ia ma le sunga ia luma ava fatua luma ava Timoteo fa tai tele lava Terini ia le sunga ia
J. John, whaaftaitele lava J. Ia o le sunga ia whaletua Teresa ene, whaatalofa atu le sunga fia malo i kena sio whaasoa. Ia o le sunga ia sauvao nila, whaatalofa atu fo i le sunga whaaftai Amosa, malo whaaftaitele lava, Antile Eliva, malo le tawhao, Risati Alisa, whaatalofa atu nei aso, mo le nei tai ao o malu a tafa, whaatalofa atu le sunga poe fatu, ia o le sunga whauriuri po le iata, Alfred Ropek, o le whaletua po le sunga ia Amelia Whaamoana, whaaftaitele lava, Folana Rieka mai i California, Marietta Kennedy, ia o le sunga Pua Leota, whaapefo i le sunga ia whaletua Betty Nansen, ia o tapusori mai ama, mahalo le sunga tapusoa, ia o le sunga Toma Casiano, whaaftaitele lava le mafta mai tarivui, manuia le nitai au, leo sea whaneniko leo pepe, talo whaatu, mahalo le soifua, o le sunga ia Luaiva mapsua, talo vati luaiva, manuia nei aso, ia, ma le leuso ya lio, sio ngā whaavela, whaaftaitele lava, ia, le mafuta mai leita ia. O le lau manino tasi, o le Super Bowl, le la whatauteia i le asonfua saute minusila, o le sale Amerika. Ia. O le asonfua le atatou, ia te mina amata mai por sifulu le uri mo la tau fi talon lea, le saulunga le alata na le ono sifulu le Sky TV, ia por ESPN. O le ale tulanga talonga le a moso of no te aloi. Ele leila utongi ma vole la le tonga tangata vole le tongi polo. So le fato swing o le olanga, a suel talavo. Ata tango le mata wai popo yo ne le temini so le. Wa fa longo tu tawo tau no fina tongi se me. Ia, swinga. Yo, wa mata vo ya so yo so ngol tau ayo popo ma. Ia. El temine wa ia ma o le quarterback ka pe amusa no le tongi ngol polo. Oh. Ia se tala tato pesere. Ale lau mautu wala le lilo Kingsley. So matea. E talo wala le aula le Chiefs. Le aula e le Champini so so oa. Ia. Talo e maleli le o Chuchu Smith Schuster. Le aula Sāmoa. O le hae mai tamiti Sāmoa le talonga le ai au ia sole. O le hola uri ia Sāmoa. E tau ua tu am Sāmoa. Moi. Uri Sāmoa i tonu i. E fua iei fai tau 4 miliona ta malaka pi e fie ta alo le NFL. Ia. E filo ata mat Sāmoa. O le si me mana i wale tata nomre sunga lima me Amerika. So stai mea te matamata TV eva ai au ia laka pi fa Amerika. Ia. O tama umana na ui umama university. Po korisi ele io e tauna le leila wa onga fatoa auto. Pe afuala e lakpi uni man lakpi liki. Ia ele fa pe o fatu ea. Ia ale leia lau laka pi e te taaloa ele tauturia ni o qualifications pe na pasi lau. Moi. PE po le alava ia e se mai le lakpi fa Amerika. Ale ia. Ia, le o toes fultasi minita na tale o le tulai sfulu, talvatu sunga ia tia sio, taitele lava peni mala, malo se fu Aaron Sila, Maria le sina tavae, taitele lava saulanga, malo taitele mafta mai ropeti mailata, o le sunga lona lote, taitele lava ia o tu tailua, ia me se foi a veau na ama veau, to ina matu o le tatu ainga, ia ma le sunga ia le na talo la tatu pese. Ia ua foi vai foi le taimi. Tausani solo i punga o lau, wa mali e pei o se pese, wa fai le amawai maluia i ta a o auma i Amerika, i lota pia te patasi i le atunu o moni, a wapa a pea a inga, a we tangi ai le patu, le fia te patu Sāmoa, i a te oe, lo atunu, e pele pea i le lotoe.
lava e telele tamau a inga i le atunu o Amerika. Ai amana tu i le o langa sa o loto na mana tua leo a inga. O aso sa uma po i ona sauni e mamai tele tapua inga. Oi Sāmoa e pe a pai e ngalo oi a ita ke pipi i lo ulau lau whaiwa. Awe tangi ai le patu le fia te patu Sāmoa. Ia te oe lo atu nuku e pele pea i le lotoe. Solo solo uma pau pau ngaya o Sāmoa ya so uma. Yo winga masani o le pengale ngale ai e tu mai pea yo uluma. Ia, ana ia le pese ia na il tatu vala ule tam fai mai talo fal vala. Talo fal lua sa se lua. Oi. Tu gale wa o ma. Alf seu. Oi. Malol nga luele. Malol. Wa matao. Manuia waktan. E tau saude foi talonga. Oh, kirikiti. Ele mato tona benle foi o tanga polo ya pela. E o video le noa wale matamata ki kiti le foi o foi sa pak le. Vidi mela fa nga wa esta alo la wale. Al kat. Oi, mana ia la ia ta longa eu foi fia mai vai ia. Mana ele aso. E o gole Paulo mai aso. Ia sa ola. E ma dia la fa longa kui. Ala ta longa foi le ta penga le Super Bowl America. E tau ia foi semana malama ta longa e te foi a onga tu tuida. Le sa wa onga la onga Sāmoa. Ole foi ngole le rolo le me ia le sisena toe ta alo ia high school tu suila o mantua suila le se kolisi ta ola la tole kolisi makusanga ole e pole investenga nge umala senga sulua ia ve ta longa penga se to lua ta mo te piki mai o Amerika onga i tau wala e korisia i uweske a more. Bopsala te wa noa e oa i awia. Ia, umatamu sanga tutuila. Ia, umatamu sanga e lakia mo skofa. A tole to a lua to tonu tamai te piki umamangi. Tutuila to. Ia, mera le ofa longa tine. Ia, la ofa o lolo o. O fai au filia e o. Ia, wa ima Amerika ta alo. O la tūlanga nei ta alo e ta alonga. Ia, ole... fa running back kamale me ora back por tu yai ya se bana tua to titi tolu pe fa running back ale uma se ka mo e mo nga ya ka mai o ku va kules se uma ta longa e ku sa wa nga le wata usanga no wa nga Sāmoa ya fa u lo sen sulu tu se uma ta longa de tele malama isi wa e ngole so le senta le ele polo le kuma ku le kora pe ale tangata la le ya ta for senta e ta o le low scar mu vela tson wa nga le ima ilata le kaiminga offense sportif le offense le ele polo ale ti va nga defensive ya ese ho la to su taxi ba la to reserve ya tama ya ta fare e con ye kora pe por yo vanga esa o receiver ye pole le ka o le tight end esa foi ngo ta tulanga ta long esa o e to fia la ta long te minute matamata o te tu fuema matas o le o mautino te off la so fu ia sa ola e sai ese mato wai ngai
e sa lo talo ki wa ho si mo talo ko ya le talo ngale ke makayo le American football e TV le ongos fu e se lo ko ma le talo wa ko ya wa pa ele a fe la ko ki oh saola o fela au ye luete au ye le Super Bowl le son fu o supporting a ngai si au la Philadelphia Eagles. Ape la awa ki au mai ke ni o au mai tu ile tau mo te mine. O le au le Steelers Pittsburgh Steelers ya o le au le ta lo is ka ko kamba o Troy. Troy. Pola man. Ya si le mo le au mai au le ya le au te au ya le ai lo ki au se au sta male mai la. E me tau te fol tam fa le alo le tunu wa le Yolande le ta longo la pi America la tua yo fa tu longo le se uri ya. Sa o le afe tau le lo to tanga le ta mo fai kolendi ai la vea lo matanga le se tu longo le. Ya la vea le o ngastamana o ya watu lo tamale fa ngale le le no. Ya le to pa u kambale ka. Ai sa pe fiese la 1 milion na elo na tongi na na tava ia tu na taimi. Ya sa matare ni le 5 milion le to sa lo keminge. Wale la lo o Barcelona ke mo wala la ngo. E ma pe do ya mana ya uso le America. Yo la usa podu ma kamba le ade. Sa so le va ila le mana. Wa o le o ngale le ta longa tatu ta maiti wa tino te tele statu ta maiti ya. Ya o le. Ya le so sangala le le to lima le au ta maiti high school America Sāmoa le na fau I korisi foi o tam fai man tue ale tolu fata usanga tam fai I kwa o so wa no e va stamana ta tolu basket ko tonga leo William Era Scott College ya oi foi ngos tamale umi ale Steve Adam Adams ya Steve Adam ya wa what's wa pa ngala ba ya le wa ko u ai sa so e mari tele lari o la vai fo yala io le volu manga ta longa uma I America mo wa no tamati tu tuila mo ia tu no e o sa onele e malolos la swinga ta longa ya so eta alo mal temi nei la wa tu fa professor le wi ni wa o swinga le te lo ya uya pe wa le ival ta longa wa vi o tele tu la con fo yo wa tu e o ma no yo ke mai ta longa pe to se fulu a second o se konde anga malo e si sa ba ka matane ma mala mai le menga ta ole o se fulu ya mo menga ka o first out e man ko fata o foi a o mata o foi ngai todo ele mo ko ya ka pe ko duo le lo le wa ko me ko pole kiki pa lo foi le au I te wa tu ta foi ngai fa le ese le mo ya tsaye ruo ya o ina mo lo le mo le sia wa la kan la ko sko le kiki ba ma o yo po sa le ya e ke vai nga go ya lo makamaka ke stari ya e ma mala mai le talo sa e fi ayer sko mane ova ole ayer sko no over kiki titira over kiki over ya o está fil point de kiki pa over mo le fitu ai ava pe wa lu to fainga wa uma fainga wa fata e tolu e pe to lu ya ka mo fe sta no la ka le ko ya pa le fai wa kiki ko ya e tolu la to ya mana tu le sta ai ta fainga ngo le kuiri el kapiteni e fia mo point lu pe asiko mai lo la le kongia o ngana ko le ngo konfunga ai ko ka fai fo e kongia mo lu ngo touchdown lu ngo le score mo la konfunga o lu point ya nga van wela ia ai kiki na le tasi no fitu le ai kiki a fa ya le so fa feeling sa o e mo kingo e over kiki no mo e tasi point ya ya nga to si la fo ila e le lo ngo fu allo fo dira ya mo tingo wa sala le si ya a fa sala defense ya ko ese ko ya ka sala le offense o ko ese ko ya le offense a sala le ya defense mo betir first down ale offense
Te le tu la fono le iso. Ai asi tele tu la fono. Ai manga ia maka hole ala e pe se te lo to lo mama la malo. Ai sa. Se ele está usanga na le Super Bowl le na to e fao mai le malo le Seahawks. Ina o tongi atu ai intercept pe a. Ilungo lenga score. Le aunga Seahawks si hero. Mai no mar time. Martai ia ngare ni poki me tato tambale o lima. Ia na tonua sa le le ia. Ma le te le sia o ta longa ia mai vidi mai famitala mai. Sa walu ko ngai sia do ko fa level macho wai. Ia ave o le ngai o macho wai no foi fa mata te tonga ma sa pingel aunga. O si ho. Ia o ko se te leo. Foi vai ai sa mata ele. Kai la waba sila tuani sila se. Ia sa ia fa tai se mo la uri mai. Alo tele atu e manuia foi fuanga le yaso. Ia manuia foi te tua. Ia fa manuia le tua i ngalo uma. Mana ia. Nei tanga tolu tatu tunu ule mana malta longa. Ia o pe tu futu fa ta si mai se va so fo pe uma supo. Supo. Ia fa mta tala mai la ia ia vai. Wa fa ia mata mai sfulu le udi. Tau la tai le ono la sa wa fa salo. Wa le. Se mo tu ile ngalo wa so ato. Mela o lo Super Bowl le tunu la Amerika. Ia. E poto foi tanto fai la to papa ki vivi ile aso ato. E le pela il final le World Cup o le Super Rugby. Yeah. E le tu alu se me fa sanga o TV ya vanga yo. Ne mo la no e tal no wa tal breaks au at the TV. Lo winga le tele o tangata Amerika la wai avela to so malo lo le asole. La sapa u. La sapa u. Ya le na. Ya malo. Ya le la fa nei fa fia o mai atu mal tatu programa la atu ta yao. E o mal tatu tu le tasi la o. Tau te eva pe ya o mal por kala mele la to tatu. Ya to fa fon fo le musique so filo e so soni la to la ta fa ma fa la to aluenga fa la to fia. Ya o le tasi tau tu me tasi se tau de tolu. O tatu e pe o la fa solo atu e lusu fa tu la. Ana ya. Ta lo tasi tu me tasi sa a fe au si lo mal tatu po i te Wellington. O pe o mai ai te Wellington. Au pa solo uma pau ngaya o Sāmoa ya so uma. Yo winga masani ole pengale ngale ai e tu mai pe yo uma. E ui ina tele fia nga inu ese o te sali tonu e te o so utofi. E moni ai le upu o sasa e posi sipo e sili lava le ai nga moni. Awe tangi ai le fatu le fia te patu Sāmoa. Ia te oe lo watu nuku e pele pea i le lotoe. Awe e tangi ai le fatu le fia te patu Sāmoa. Ia te oe lo watu nuku e pele pea i le lotoe. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
langi Tahangi malumai Oi lo fatu Fa'ano noa Ele masani ai Ai afa pefea Lotino e vai vai Ia tau lava So alofa Mongoli mai No fatu atae O le vaaya O vai vai Lotino le lava Ai afa efea Via vai Ia tau lava So alofa Mongoli mai Ule ai so fa moe moe Ua e andu Sa Tau lava, so alofa, mongoli mai. Ia tau lava, so alofa, mongoli mai. Toi fatalo fatu mo lo fa lo fa fonga ngale tino nei tu aso o ma fatasi il pot fasalau mamura tuila epa taila pena failoa tu stemu moa o ia o le pule o le vaenga o Pasifika fasalau i le Radio New Zealand i Aotearoa nei ia e fu temi mo vai sa mataltano tu ai ma mura ia nei amatanga o tausanga ma nei fu ma feloa i wai e ngā rurua va lua le le ti o tātou ma le Radio New Zealand. Ia ai te lea o mata upu tau Pasifika. Ne mana ia la leo maua lea vano e whilo i le tau ne fa whilo i ma fa soa te fwoi po anime tupu. Talofa, welcome again to Sāmoa Capital Radio, Mura. Ma lo le soi fua ma le langi e mama whawhitai fwoi te le lava mo le avanoe le ne aso. Yep, the thing is, we have to follow you because you get all the news and we just take the news, translate it and give it to our listeners. So we extend your service to our Pacific. E pisi fwoi, last year fwoi, e ko kele me le ngai happen i le Pacific. Things in mawhauwhaua o le ngai e fwoi le unrest i New Caledonia. Le protests mai le Kanak, the indigenous tangata o New Caledonia, o le French territory. So ngā kupu le whaalave a makalo le ngā whai le protests. I think ako koe kikia lua billion euro le cost
from the damage, all of the protests lenga happen in New Caledonia. For lenga kaunga for New Zealand, ave lenga alula ko va'a a mai New Zealand citizens lenga ye stuck in New Caledonia for you see me for ilang kupu le Pacific last year ngai for ole Manawanui le New Zealand Navy vessel lenga ngoto I fafo o tafi toala mo kele fo itanata lenga ele fifia ngilinga temi ma le temi fo inga wa amata le New Zealand Defence Force wo amata le removal o le oil le totono le baale wo ngoto I fafo I tafi toala o le oil ma isi fo I pollutants le totono le va'a lo amata le process ave esenga mea because ma fo ile ke milenga ngoto ile va'a le mawhainga o tangata le ngofo talano ile melenga ngoto ile va'a e whanota because enga ye fo ye concerns mai le environmental organisation le ye fo I Sāmoa be e yengi oils or other pollutants so le mawhainga o tangata fo e moela to tupe pe ola to fa ngata lenga tupu fo le fa lave na ano lenga amata fo inga tautala New Zealand Sāmoa eva ai le compensation between kangaka lengo fo talanwina Ye fo I le chogam lenga fai last year as well I Azerbaijan e lo fo tanata o le issue le concern I most o le governments across the Pacific or the climate crisis. Yes. So last year in Azerbaijan, lenga faile COP39 or the conference of various countries and all 40 countries, eva aimia like compensation, a global fund, ema fainga all countries. Maisi our countries like o kongo le Pacific because o kangaka lengo for the Pacific o lako affected the most by the climate crisis. So they try to source their funding, then they're trying to look at how they can adapt mitigation programs and they're trying to implement in our countries. So if koe whai for COP ngai kausanga and nei kausanga e for Brazil. In December last year, lenga ye for ile sadly le earthquake lenga kupo I Vanuatu, le 7.3 earthquake, sifulu fa tanata ngimaliu le earthquake, ele I whainga koe rebuild a lot of buildings ele game nei ko kele ke foi kangaka e fefe e oku totonu lato whalenga le kupo foi aftershocks so e ko kele kangaka le live I tents I fafos e mawhai foi ele CBD district totonu I Vanuatu Port Vila ele mawhai it's still dangerous so ele mawhai ngō kangaka e whainga luenga ele mawhai ngō kangaka ele markets e saulako products so kupo fai ele fifi kangaka le mau le tupe as well so all le ngā sort of issues there address the government of Vanuatu. Malo, yes, it was a big year because in May there was the climate change conference in Sāmoa at the NUS. So all those things and then tatoi fo I tua le mele na tupu le va'a o lai saungi Sāmoa tali malo le choko. Ai la kulva angusila la kungoko. It's a bit embarrassing. And ngala ko for the king, Charles, ngala ko for the King Charles, and I think ole le resort lenga ngo for the king ele mamau, ele me lenga ngo toile ba so ele ai ngalo le va scan le ka ngata I fale pe se fe ai la ku fa pa udia le reef. Yes, so yeah. Ole mena tupu morsi la fia malu le tulu o mori le samata no safana nei Wellington I New Zealand. Le ata mo fai ala na fa Sāmoa I ni so te me le tau fai tano o si le pe mai le la tau fai pe ia le la e to twan longo mai le tau fai to le mana mala mai I tato vaenga ia ai pe o vaenga mata no to I la to o nanga le Pacific Service le fai ala to le la ve mena mai New Caledonia ma le tato va le nga ngoto I tai ngata I fale o le tau for fa fita o le ho manga vesi swa o la tau fai fa uma a la la tala no mo me tupe tau ye le malo Sāmoa
Ia me se foi nei a inga le au fai vale I wa le o le to e mo ia e la to alanga tu pelena ia ono le fala velavena le neta o foi le ia le chokom le sa ia tato le tio le masina oktopa ia o le na le si vaenga tele ana le tupu Sāmoa ma le Pasifika na watu mai no o le Commonwealth ia no o limas fulono ia malo sesi le na ia le na no tal no foi sama to e malesi tanga te whainga ruenga mura Susanna Suisuiki. Yeah. So we met with your staff there and we sort of worked together with her. It was good having, and I said to Murray and Tazisa, we've signed the MOU, so we might as well work together here in Samoa. So, and then we also met one of the Radio New Zealand staff members, Brett Kelly. Sharon Brett Kelly, Yes. For Sharon Brett Kelly. E la le sia via fina o atu nei ta se sa mari fa mai. Sa o matoi me sa ma mo moli tato o whainga runga mai le Radio New Zealand. E o ave le commentation. E le mama o se atu mali men matoi la lo vai. A ave lunga me tua. So in a way, o ta fia vole le o ele ava no e ngā rui whatasi e wale. O tato whai me whatasi a. Ma le me wha ma lord fo ya o e malau tautua e. Yeah, New Zealand. Yeah, only that no Samoa Capital Radio system might lead you. Yeah, Mali Radio New Zealand is a massive organization. Yeah, and I have oil and I bring al Pacific oil. So I will a copper 29 poly 29, see copper 29. 39. 29. Ole 29 lenga wa uma I November last year ole COP and le COP 30 if I le tausanga ngai I Brazil if I ile November. It'll be interesting what happens. Mataulia tanonga le COP 29. Ya tun mul fa fonga mai le tunu polale me tano toi. Ole si foi na vai ngo fontanga malo fa tsa se fa tana no ai le fa le tonu le mo ni ta to su ya ingole tau. No atu lo leo motu I tele na afia ai. Na tamu whaila to ina ia wha tele le vaenga tupe mai e so soni la to ina ia tau sefe ia la to ngā tai whale. Mai si o manga mole suinga le tau. Ia ai umai. Ele I ato to le tupe na mana now. Because they were after like $1 trillion somewhere looking for. Yeah, but they didn't get quite that. Moira o le whale velave le wa pale mangi Donald Trump. They've actually pulled off the Green Fund. So there'll be very little, if at all, from the States. Yeah, ole mea for le COP or le big emitters o ka ngā le kupoe le big gas issues in the world o ngu fo inga ele mga o lako e mai kele se kupe ko le fanle a fiso swani ngu Pacifica Tuvalu Kiribati Samoa foi all across the region so e whainga kapa I think nga I loa the ngā loa I Germany in November last year and were I loa lako pia ma Lord Trump we loa lots of countries ele e kangui ave ese le climate fund kupe or we know now that he's now leaving the WHO, the World Health Organization. So no surprises I guess. Yeah. Yeah. So it will be interesting le mele la tupune Brazil when they have the next one probably COP 30 then. Poleale I think China might step up and say will look after you. Kalosia China step up maisi countries for like Germany, France for India as well, other big countries as well. So kalosia la olako countries they step up ma replace le kupelenga ave ese mai le US or the promises lenga fai for the US. We know too that the US freeze a lot of funding for the Pacific as well. Le maka lako freeze across the Pacific as well. So let's see how the Pacific
whailako programs. I mean, if the mea whai kaungolako change the programs because bealu ngā funding, e ka kau, mai sea le work le important, le climate work le important le Pacific. It's continue the work, but change it, adapt to the program. Beale se more funding from. My case, ola umatele me ono tu e uma e fea la Amerika o uma le whātau sa mulenga o wha o uma ia saina. Yeah. Yeah. Me whalinga lenga kupu po whalinga le pe le keimilenga e Trump le president. So ele I suilanga mandate me le whaile keiming le Trump o me whalinga lenga whaile keimilenga e le president. So yeah. At least like consistent. Yeah. No surprise, yeah. Yeah, matawa ai atu tau lofa fo le vai to tele tangata la utu e utu e valile ai avila to mua. Yeah, there failed great deportation across Mexico lo maka nga whai think le vai aso lo ke I think 5,000 deportees koe la take back to their countries as well. So Trump says they're overstayers and he's sending them back to Mexico. O e ko to fitu Sāmoa lai le lisina. The 7 Sāmoa ko se fitu. Yeah. Well, I think also ko kele Sāmoa whapeala or Mexicans or Latinos as well. So it's a very difficult time. Maybe for ethnic communities, I think, in the US. Well, le afo I ole o vaenga la ia le anga e toi nei ole ele earthquake kia Vanuatu ia te sema. It's a massive earthquake. Yeah. La kia ole le si tsunami. Isao, yeah. Sāoa, but ole mea fo e ko kele buildings lenga collapse le earthquake. Ole kemi fo I ngā lenga were failing le snap election. So last year ngā dissolved parliament by the Vanuatu president were dissolved parliament, and then for Meilako e faile snap election this month, January the 14th, o le asonga lenga asekiele snap election, but saulo le mafui. Then ngā delay the snap election, and a fail snap election le January the 16th. So lawa fail le coalition government, but bawa ua ele fia kangaka le citizens of Vanuatu, because ko kele kangaka le, were destroyed like or fales, and some of them engofo I fafol I neke mi ele aingi ele mawhainga luenga, because ko kele buildings lenga destroyed, and then fail le snap election because e fotle me e kokongi kangaka e ave le ballot boxes. So ele fia kangaka ma whapela ko maule kupele e le alu I le snap election, baka kaunga alu le kupele e whai e fale sosoani kangaka lewa destroyed like our livelihoods. Kili lola o kili folo la kamole election. Lewa whaile lewa form le coalition government I le keimi. So yeah, but I think anga ngafi nga form ele new government of Vanuatu, but yeah, we're frustrated kangaka nga kaukala mako ele mako correspondent le I Port Vila. For me ye ko kele aka ngaka ele fifi ele government, ele fifi ele assistance le provide by the government, but ole me fo e maule ke mi maukupe alu ngā mea o snap elections, but ka kaunga ola ko focus on the rehabilitation and the recovery. Ia vai a Zelensky le Ukraine ma fai lo le mela I solo sui a koa o le fai palota e fa wa la fai taua e ko e pe fa pena. Yes. E se fero tau fai le election mo ke le tu pe alu fai le election. So, yeah. Ma le ole si me atono le me momona le laki o tato le ia se tsunami ngo fa pe wa malo si le mafui. Atono te o ia le uma le laki le se me fa pena. Lucky, yeah. Ia le tele o mo me so ni lai fai I te tono New Zealand I le vai fo I paketi le fai ngā malo le ia nei le en tato
under the kaimio le leipa. Le sa tele fo anga mai ko wa le nga luenga na isi tanga to le media, TVs, even some radio station wala maka. Ya, ele lopo feita tu tau sanga le pe le fa so solo ia fu fanga pa ke ke malo ma. Sa. E ke o fa ele de mo o ya me wo lo le ato le pa ke ke le tio ma TV. Sa le ya. Pe fa ia fu fanga le New Zealand no le. Yeah. But I think o le mele fa ia o to la wa va ia ma le tau tu wa le. Over LSE article now was validated by the New Zealand Air journalists. Over up here, Loingala was yaki umale information. While over etune America, or cancel lack of fact checking service level. Yeah, social media. Cancel the metal la do fact checking kongwai o. Ye Loingala ale intato fact checkers here to know if like la Radio New Zealand. Ye lo no winga asa walta la se ma se umatwamta to. Really important to le fact checking and meisia ke mi be like for le Sāmoa le gaming le whooping cough outbreak in Sāmoa, and you know isi ke mi vai out le social media ko ke le kanga ke le fifi la ko le vaccination, you know, but also la ko ele understand or le malama ko le reason why o ikanga ka kaunga mai sia ka make isa, and ole a lot of the time kango la ko comments from kangaka le se la ko information o le menga le kupu then, you know, me sia pe ko kele fo kangaka fa, you know, FEB pe alo, you know, pe la lo la ko le misinformation fa pe la ko sa o le ngaka ba ko kele ke mi SSA. So o le menga really important to have the fact checking. And also for us as media organisations, e ka kau fo i ka ko nga make sure be a report ka ko se issue for check, make sure you're right, balance, make sure you get both sides of the story, make sure it's correct, and then report on the story. Mul fa fonga nga tu no le mata no le sia o nanga le ta o le fact checking fa Britania. O le siaki le ia le whaamaoni, le moni ma le whaamaoni o whaamtalanga i tū ina mai. I America, la o mana cancel o ma le Palestine lai nei sa iele o nanga whaapena i tonu la wale malo. E siaki o mai la whaamomonga ma whaamtalanga le tū ulunga e mo le community o le public, ngata lau tele. E o fo ila i mo meo o media service Skype o le Facebook, sa ye fo le la koti fa pena ala o ma fo sia le tai la le to ye le vainga na no inga la e fa lango tai to i vainga fa pena i fa fo i tunu le New Zealand ma Australia ma e tauna ye ni la to wa a o nanga fa pito e sia kia le moni mal fa maoni o fa mo monga le tu mai ina ia o le tai se ina tai to pe a mo wan mena le se nei na le lan ta no vola mo le melen tu pusa mo meo o ngase ma mai e pisi. Ia a mai nei e whao mongo i lungo lewa wa i social media. E tai se ia i e talalai whai mai si i lunga e le o moni ma wha maoni. Lono winga la e mau mai matamata i mai si e moi. Ia na e alua le wha pe o lano wa ai o le mele hama ai le lua e matua i le moni ma wha maoni. Mura o la wa whautuanga na isi o tala no e afsiri mai te waiva ai le Facebook kai waiva ai no fatula ia alo siaki pe kuku to ye o se company o mana ma le stala mo moana ai vai to le stala ia na masal salo lola ia se me fai mel fali vai tau na vai le pe se le stala ia lo la fai fali la lo tu la fono pe o tomato ia e tate muli tu la fono le PSA ia na mai o le fa sala la mato ia so uma pe ia ai so fa fitau le se fa ngaule malia ia na fa longo mai la io le tio e ilo le ia o vanga na ia wa le si Italy yeah o le me fo inga the difference
for a organisation BF Mako RNZ Pacific Maoko Sāmoa Capital Radio o kako adhere le broadcasting standards e for kako guidelines makako policies adhere that ole bea kako reports issue whaasala lause issue or a report kusisa story or stories nga we make sure all the stories that adhere to the policies, the reporting policies that we write to. It's really important. Le mena mole tulo faftai lo sungo ya mesi fulto onanga. O tala fo sa mo Capital Radio. E fa ngai ma to tala fo le mai lungo to. Ya na fa di liwa translate ya halu lungo le. La ya no mo te mautino. O la wo mona sia ki o to fa mo ngana le fa ngai ma to. Ele popole la o lo sia ki pesa o pele ai. La vai la fa sita break to ta me se pese ia na fa utole le fa te vang mulu ta por kala me molo. Paisa
Te whatalo whatu. Le whafonga le tino, ia, alai maumai amtanga pokala men nei tula e sa matal noa. O le mat whatasi mamura tula e Taylor. Ta teno i ole pule o le vaenga al Pasifika i le Radio New Zealand. I le vaenga momo sa matal noa ti highlights po mena tupu i le lua felosu wha i le Radio New Zealand. Ia ma ngā venga fo i le whengai maia. Ia le vaenga lona lua lela matal te noa i lato fui fofuanga mo le lua felosu lima. We only just came out of Christmas, New Year. We're just about finished this month. And before you know, we'll be at Christmas again. So what's the plan between now and the end of the year? We're busy for the start of the 2025. So, I for the cyclone, lenga fai for the cyclone Peter, lenga ye for the start of the year. Lenga affect kokele parts of the Pacific. Sāmoa lenga ye for ile ole ngā amaka le cyclone o le tropical low lenga affect maisia Sāmoa lenga ki ko ke le flooding i Sāmoa ye for le flooding a new way ma ye for o ka Fiji nga for Fiji ko ke le a flooding lenga ye Fiji mai le tropical lows lenga affect day o cyclone Peter nga le category 1 but o le first cyclone ale cyclone season e amaka i November to uma April this year. So and then ye for ile busy for Sāmoa, ngai for stuff lenga happen for Sāmoa, and then ye for ile I Tonga le wo ye le new prime minister I Tonga, Dr. Aisake Eke lenga ye Huakava Siosi Sovaleni or yearly former Prime Minister of Tonga, but resigned last year. Mai se alenga faile motion o Huakava me likunga I loa ia le la faile file motion of no confidence in his government last year. So resign ia le aso Eva o December. And then wa maua le new nga faile secret bar loka ngaka lenga ye nga malo o Dr. Aisake Eke. So o ia le new Prime Minister of Tonga. But o Tonga fo e le ye fo nga announce le new cabinet lenga faile vaiaso lea angei. And e faile pa loka le general elections o Tonga I November, the end of November. So busy time. And e fai for e, of course, like the foreign Pacific leaders, koe fai for e fai sa New Solomon Islands, kukongi sa Solomon Islands, I think is September. O le Pacific Islands Forum Summit. O te semana fai I think September I Solomon Islands. So e o kunge ola e leo sainga wala wonga lue fatasi sainga ngā Solomon Islands. Sa ia fōringa mai wale le lo me tupu o isi taimi e so longo le lei uma mea ai te ue se me tupu ia I me tau whapurkiki I te auto e ia Sāmoa na e fo isi la fia la fo ni whai tau tala la fo mo mai mātou tala ia o la e tau fō le la tau fo I ngasi ai te talo e le li e whas so longo le lei a ia vaenga ia o la tau palo ta Sāmoa pe o tau sanga atu next year so ia ai na o la wa mate ia palo te whapena fo New Zealand o le tau sanga atu lumana I palo ia la te wa to lai fa so solo fo whainga palo ta isi no te mini ia fisu ia inga ia masu ia fo ma policy po policy si le fa ia awai o le mela tupu ne Amerika swing on to policies tile ale ia fianga o isi no I mo me o tupe mo ia po le value vo le tala maulunga le tala Amerika o alu la lo tala New Zealand ia alu foi la mo le value lo tala New Zealand pe alu Sāmoa e te le ale suinga pe ia on vena le tupu ia tato ai tato talo si ia te to e fio lolo se me e fai fofuanga Donald Trump lan fai ngā malo se no fo file moele la no langi ole fōtau sanga ia
e la ki fa ai le lima e wa na lima o umi te le na fa tali le tangata me nai e wa longa lona taimuli le wa o e fa lua taimi mfa na pale mir tangata ia na pae e mange fo inga system i le pe o tatou a lua ia tō tūtau sanga tino whanofo ia e o mai o le si public servant power tangata na te lor pale mir le na ia pe a umi te le ai maloa ile si vaenga le no fie tau fisiria tuai le utato vai ne le sui o teknolosi AI le vo usa un le tala ne vai ato le tala no ile tipa sika saina e fa fitau le AI open AI America ma isi teknolosi le vai ia le pe le to e saina lima te si miliona talana fa wala na tip sika e mai mi ia America fai tau biliona lai so e miliona lai so e fai au tatou la fa sala e tau vo tatou fa i po le ale fa ngango le ai wale o fa ngo to pa si el malo tatou e ale e vai nga ia la fa ngal malo a o fa ngal le Radio New Zealand AI ni so na vai le ele policy le develop a Radio New Zealand the AI technology but I know iloha o le isi Pacific languages, le whapeakangaka e maybe look at AI technology for Pacific languages and maybe that's something that they're going to develop. But I think it's important, really important kamukangaka whaunga le AI e lako policies, they're really strong policies, bea kupu se mea, then they're aware le o le issue o le AI or not all AI, and I think for Radio New Zealand it's still something that the company is navigating, but there's a team of people looking at how AI bea mawhainga whaunga le game le la whai stories or other things, so yeah, that's what they're o le lua pe lua o le open AI camera na pea le tausanga na o fatu le severina kangoi whaisa o account. So see, we no type file account of now. Can we prompt ask the question? Tell us something about Sāmoa Capital Radio. So Lord, mele tau mai pola se fam talanga le Sāmoa Capital Radio. I self fam talanga for my Sāmoa Capital Radio is based in Samoa. And coming ngai they say me Samoa. Over 12 years. Tell us something about Sāmoa Capital Radio in New Zealand. 12 years. Tau mo se fam talanga. So over my apologies. Oh, walu to e ole roinga. A ele lo le prompt. Facility tau no fai. Asa wala le tala e tali se wala o isa muli la facility. So e pe ole si me life out to ina fu tanga te fa male ai. You gotta know your questions. Ta wa tele e facility tu ina ia mo wale tali na te mna o wa ale le facility. Isa vole tali le ato to ele sawa. Yes, se le tali. Yo va pe. E te wa fia le se fa mal e ai vole le fa mo fela na ngal. Ai le lo le la lo to matalo se le me ai na hat mo ya le fa pena. Yeah. O le sila me fa nganga le ngana pe o Pacifica le te sa no ia i mo. Ile ngana Samoa la to. E pe e luanga ngana. O le ka mo le ti. Ia o ie fo mo o le ti le fa nganga. Ia alu nei la le ai so e mai a fa pe to tele le tau tala le ka o le ngana le fa ngale ai sao e lo ngai umai pa wana me lo la wa tu pulanga lu mana ile to ni tala ti ai ma le ka ma to isi me nai to va vai fo ile ai le a I think whainga ka fo i pe a whaongale ai ile ngana Samoa because e fo i me pe a formal occasions ese for ile upu e whaonga e meisia ken bea whai ceremonies you know ese le language ngana e whaonga and I think kupu problems bea whaonga le o te loa i la ua vai fo le to mai ma le ata mai o ma fo i o ma fo fongo le au popoto le tu i le au fo i le mo fo i ma fo fongo le ai a
e matauria to tasi al tangata mo losi la fia na ye ai ambai la o sao mai mo sao si to fia tu fa tasi na poto to ele e ai atatu te to tasi o no winga luma nai en fai neva pe ia tu si mai sao la ngol fai po ponga le te alu fai sao la ia no ile ai va pe mana mi se la unga fa ta tau mo ceremony lo inga la ta mena fa to e tauna le le la fai ngo ofisidi wa si se ofisidi sao vole a te lo to inga le ato no mena le o fo e ne ta noanga wai o le fa so solo to ta to fa ngale e ai le fo va i ma to ne ia mal ta noanga le si news item le sau le so o le fo le quantum computing ia na lo va ngale ia Peter Jackson e vole va na ta fa ngal to inga fa ngo ati fa nga mena ai a fa ngalo ta tu ngal ia o te le ala le si se ngal fa nga ma ia male pui nga fo yo fa mo nga ta to le ia e le fai o le la te le ata mai o le fo le power computers ia to e ofa tasi male ai e to su ia tu ta to fa mo nga o ave o mo stangata Ingo si na challenge ta to malwenga ia and or that Beavaita to le BSA le about editorial BSA standards ele important too because ele nga standards bea fainga facili le AI so bea if the AI face answer or ling answer nga ele editorial policies ele for inge broadcasting standards authority policy as well so le lu taunga nga wenga na te fia ngai mo e va inga lo Pacifica team e ma to wa te fa te fo me e wa tu lunga te wo video mo sapia o si na fa mo nga so those are the challenging nga wenga ya so ne e fai o le sui o le technology lo si le wa yai to e fast o le sia me tele no fai la tala yu tona e va vele alo le technology ai to ile sa o tu la fono e te tau no fa ta si le tu la fono mo le technology ina ia pui e tanga ta fa nga ya me le ye alo mai o le technology after ava pe oi la tu la fono e fai e ka va ne e va me na left ta fa mo tu mo ia tu la fono i sinu fa nganga le AI ia ta to New Zealand left up ia tu the Collins le nga fa mo va nga le GSP le faingo ia ale o le na lu male le ai la to ia whatever o le ia ato no e mo o la mo lo team la e ni to fi o to nga lu e lo team es full tolu ma to team nei fo le ma to vai ngai I lungai o ki langi malisi reporter le fo I la loi Christchurch e fi to fi Pacifico lo ia le ma to team e fo le si Lua mai fiti Solomon Islands Mako news editor so mai Solomon Islands and for Sāmoa ma Cook Islands and so Valumato Pacific Island team ma loa fa ia mo tau tu vo I mani te lele to o nanga nei mo e fa mo ma tala foi mo Pacific me sidiana ta fatali se e pofeo o I faingo paketi wa o tu masino apelila ma me uta o valo mata pe mo ni sia malanga tia ru cop 2030 te va tu presiol mana e vo nama no na vidi mai le fa me sa li puti mo ta to li tio nei fa mo le pa le ai ma lo lava e si me te fi fa so ai mo Pawana le taimi le fa te le lava for email mo le ava noa tauta le to listeners Sāmoa Capital Radio fa te le lava le ai ma to fa ia tu ya o e wa ta felo ingana nei no ma fo e tauna fa stato MOU io na tala no fo to ia le na o na fa ile tato sengana sa fa ino senga ngol tato fi nga ile ia mo le o sa loto ia ma to fa nga lu nga va ia va nga ia ma tu ilon ia fa mana tu ia te lo te ia nga lo fa mo mai lunga Radio New Zealand le na fa ma acknowledge fo to tu ai fa malo te ai fo ma o nanga I te ingo na ba nga ta to mo Pacifica le Radio New Zealand
Ia umane ia leilo alai tu mo isi o tangata isi te peo o na foi vaenga. Ia manisi ngal malo. Ia mato i Sāmoa Capital Radio. Ia na ia tu whaatasi whamongonga ma te roe. A tonu e talawhea ngai mo le whawhonganga le atinu. Ia na mamoli la ia le ngan talawhea ngai. Ia ma toea ia atau tae o le pokala me mai tau leo vai ato le na whainele review le mai aso ni. E fōlinga mo le mato number 1 program. Atau tae au. E na whaulunga le tulunga fōile le laughter is the best medicine. O le mea la na amatana le tasi le tūla. Whaile review wha se whapopo ia whapopo le si a whai tūla. Whapopo le si a whai tūla temine. E o mai le ua amata le afo le fitu e tau se furu. Moe waila na amata tasi le tūla le ua se furu. A le whaile review lai wha mai ata whapopo se si tūla whapopo. Ia nea whaine lau tala. Le lope na le tasi al mato polkala me la whailumna na le ata o le aso. Awa hele mai e pawa ngal polkala me le fifi e tanga te FEB ta tole. O le ata. Ia na fifi e tue leo besi polkala me alu e tungu na lue. Alei, a whaftai tele a mo le awanoa ta whiloa i e fo i le official tip fonga lau mua nei. Tai au a moira. Whaftai fo mo lo tau tua mo tatanga te Pasifika. Ia me se fo so ni ma Sāmoa Capital Radio. Ia le tau tua le te tai e na le Radio New Zealand. Ia manui e telefo whanga alo sunga me se fo ni tau sanga. Ia tonu e yengi si me tupu si temi luma ta whiloa i e fo se me te malanga i e. Vai a mana mi se si avela watu stemina e mai le te ratu. Vai tele mal paketi o tolo paketi si fonga lo mo. Ai watu le la monole vai sa tala tato fa fo. Paftai tele lava ma le avanoi le nei aso for o le highlight for RNZ Pacific o le sign in o le MOU ma Sāmoa Capital Radio mane for le ngaluenga lo team here Sāmoa Capital Radio e ke le for eco audience the online audience ma also le audience le for i Samoa for le fa lo mai le station so malo for man ngaluenga lo team too. Malo fa ia all the best for the year. Ia ole tato fa fongol tato por kalame na fenta tano to e malesunga ya mura tuila e patela. Ele ne aso ato ne se amano mo moto e felo e fo ia e mate fa to fa so i fo. Let me
mili so so mai. Potonu nei le whiwhiringa o le ata o si o kai. Te ia lewa e musuia i ta whai mai. Le awa si a mea e matima. Ia e a tau i loutina. O le au ngā mea whanapena. Ai su e ane so wawanga o le a o whaatali mai i maa. Sau i a tau i o e while mua i o loto. Le au sau mea e whai na ona e whaatali i le mea ai. Te usula mai te tā e le e whi mai whai lau mea e te sai. Le leila na e a i le moe te ana mai pei o e se kau koi. Sau i a tau i o e while mua i o loto. Le ai sau mea e whai na ona e whaatali i le mea ai. Te usula mai te tā e le e whi mai whai lau mea e te sai. Le leilo na e a i le moe te ana mai pei o e se kau koi. Le leilo na e a i le moe te ana mai pei o e se kau koi.
Ia le nau whaafonga ma le tātou tunu le nei vaenga le tai au ina ua iwa nei minu teo te elei tu la zuma le tasi. I le tau tona unanga le tātou wala leo le tasi ono tesu ma le tasi whaamoe le nei vaenga o le aso. Aso ono le nei le masino Februari lua filu suma le lima. Ia po le aso malo lo le nei le whaamanatuina. Ia o le Waitangi Day. Ia po le aso le Waitangi Day. Tono New Zealand. Ia e tele in le whaamanatuina i le aso ono tausanga taitasi. Ia i le toa tele fo i le atonu ia o lo whapena o le whianga i fo i mwhainga malo longo le nei taimi. Ia a o tātou whamnatune fo le nei aso malo lo. Ia o aso malo lo fo le amatamatanga le nei tausanga. Ia a o whianga i fo i lo tātou atonu. Ia i le tau amatalia fo i o ngā ruenga mwhaiba o whaiva. Ma tiutio le nei atonu. Ia i le amatamatanga o le nei masina po le nei tausanga. Ia le nganga le loto maulalo ma tau teo whalofa whaatalo whatuet pa i maulungo le tātou o tuno i o na tūlanga whaalupe. Sui suinga whaawhenga inga taulangi mo lātou whaletua i so se whaatawhai taulanga. Suinga i sea ia mo lātou whaletua. Ngā ta whoilea ia o ta maitai safi o pātele. Ia ngā ta whoilea suinga i pikopo mo lātou whaletua. Presteno steiki ngā ta whoilea ma malu lau tele. Olo tātou tunu ia ngā ta whoilea suinga whaawhenga taulangi mo lātou whaletua. I so o se whaatawhai taulanga ao. Ia o so se vahenga lava o tu tino le tātou ngā ruenga o le tala lei. Ia mātou te o whalofa atung whaatalo whaati ia te o tau. I le ngānga le loto maulalo le nei vahenga o le tae au. Mā lora seifua maua, mā lora le langi mama. Mā lora bafo i le soifua maua i le nei vaenga o le tae au. O amai o tau, o amai lau tau whaiva alo filima. Ia i lau tau pitola au fo i tūlanga o ngā ruenga o lo whengai o tau. Tau a swino le ipu vai o le ola i so se whanta whai taulanga au ale manuia lau tele o le tātou o tono o. Ia mātou te o whalofa atu ia te o tau le nganga le loto maulalo. Tālofa lava. O te whatalofa fwoi, ia ina ia tātou tina matama mātutua. Ia o lo whapena o lo whaafonga mai tutono maota malawa. Ngāta i tono maota malawa, whaluta ngāta mātutua. Ia o tono to se vahenga lava lo e mafuta mai ma e whaafonga mai le tautua o la unanga le tātou wala leo. Mātou te o whalofa whaatalofa atu ia te o tau le nei vahenga o le tae ao. O amai o tau, tātou ia tātou te mamtina mātua, o amai o tau le nei tae au, ia le ngā maulunga, o lo so longa le leinga ruenga whaatino, ia i le mamalu lau tele, ia o nei tātou te matina mātua, whaatalo whatu i whare tūma tausi o Sāmoa, o le awa luma, o le maa losi o le tātou tunu, ia ma le tātou whanau, nei tātou whanau iti, ia o lea fu whianga i lātou mwhainga malo longo le nei taimi, ia toi amatai fu i lea, ia i lea lausu fu i lea so atai au, ia mo le whae wina fu i le whae ungo le nei vai aso i tūlanga i ngā lua, tūlanga i awa onga. Malo le ngā lua e māno le ono sa ia te o tau ngā ta fu i lea i niso i lātou o lo whianga i lātou ma malo longa le nei taimi, iei fu i niso i lātou, to i titi niso i lātou, ia o te ilo o lea e ngā lua le nei taimi, ngā ta i lea, ia o ngā luenga i le mawhai o na malo lo i lātou, ia pei o i vaenga leo le ofiso leo, ia le ofiso fui mō, ia o le i matamai tai fō mai, ia maso se ngā luenga lava, ia ne te iwa ngalu ia tea, ia ai o te ilo, ia o lo whea ngai pia o tau mautou whaiva no whilima, le mwhaina tua, au wale saunga le mumare manupui pui o lo tātou tono o, ma lo fai o le whaiva, ma lo le tau atai, ma lo le onsai, ma lo le whaalongolongo tinga, ia au wale tau toino lo tātou pa ia, ma lo tātou, ma le manu le atono, ia o lo o mana o mia, ia lau tau fiso soani i le aso, ma le aso. Ia watalo war foi tātou umala war pena mafuta mele nei taimi nisi vai la tau lo pena on na ia tātou ave pasi. Ia nei siona ia tātou ave pasi o lo ngā lulu le nei taimi. Ia o lo fa pena on na feo ile taimi nei. Ia mo ia a o le ua mana ia foi le ngai mai le nei taimi. Ia ele o ia isi na pisi lo feo ile lava ta vale ia foi niso fale o lo matala le taimi nei. Ia awala foi fa tau nga pena masani ai. Ia ma lo on sa ma lo tau ata ia lo do pa ia ma lo tau mamalu le nei tai o mai o tau. Tau tua lava le mala unanga le tātou ala leo ia le tasi ono tesi ma le tasi whamo
whaavahina le tausanga le tasi iwa se furu malelua ia i le tonu lau monei o Wellington i to tonu o New Zealand nei. Ia o nai vaenga tāu e whaino longo pui ali e pelo tātou atunu. Ia pe o le manu lau ti le tātou ala leo. Ia o le mawhailea o na whaafifia longo pui ali i lo tātou atunu matoi whaamanatu lo tātou atunu. Ia o hani vaenga tāu e mwhai o na sosoani le tātou ala leo ia te utau. Ia ma lima taitaina ia la tātou programe ia i le tātou ngana Sāmoa ina ia mawhai o na tufa pea mawhaa so solo pea ngana Sāmoa le tātou i le nei atu nuu o tātou nofo mau wai i le ngata le au ngātu pulanga o lo iai tātou a o isi au ngātu pulanga o lo muri mai. Ia ma ia ta mawhai lava ia etu ina atu ia le vaila au e sili o na tāhua mao ngā i le mamalu lau tele o le tātou tunu o lo tātou maua leo le fifia, ia me ese ia vaenga o lo e tinga ailo mawhau le aso ma le aso, ia tau mawhai eta ia laina i tātou, ia i ala e mawhai o na fsoani ai le tātou, porkalame ia i le aso ma le aso e le ngata i lea, ia o vaenga i mawhai o na longo puia li e lo tātou putunuu, ina ia mawhai o na tātou ngā rue whaatasi ai. Ia malo sai fo maua malo le langi ma se ngata fo le fatalo fat fo ia la to lungo apio fo ringa ni timing ia nisi fo la to le malo lo me la to nga luenga malo le unsa malo tau banta ia te to fatalo fat fo ia ile to ina ia le malo lo ai masi le nei ia o sale a io se fa su lo ma futa mai le nei va hengo di tai ia manu te le o tiu te mo fai va le tai oso ia o fo inga luenga po fo inga mano longa ia o se ava no tahua fo i ma futa fo i ma ina ia tatu wala mo fa nau ia o tūlanga le lei umana le nei tai au manuia te le nei tai au ma fai va lo filima fa talo fatu e foi ia isio uso ia rei ia le ave pasi numero tasi ia male inisinia numero tasi le uso ia rei pelman o lo penan mafuta mele nei vaenga de taia alo fatu mo e uso manuia te lo fai va lo filima ia manga luenga fatino ia fafutai fo le anga le lei male lo fai tangato le tanto tuno ia pe asulu fa ia tui lau fiso so andi ia ngata fo le o te whaatalo fo le uso ia ku resa sao fa yo lo penan mafuta mele nei taim ia o tama ia o te lei lopo malo lopo whainga ruenga lama tama ne ia wa aine te ua o matu tupe ia o tau ia a lele o ieni tupe mātou o lisi au maenga alo fatu ia le usa ia kuresa sao whaile nei tai alo fatu mo o tau fia ui tilali o la penon mafuta mai au kilani o tara ia malo manu ia la foi ia whainga malo longa le nei aso ngātu foi leo lo tama tukuma o lo pena ma futa mali nei tai au ma lo no sai ma lo la va tau ata il ma lo tele de tato tu ngata foi le sia wo fa pel na talaia o lo pena ma futa mai na o kilani ngata foi le uso ia bishop tofa ia lo pena ma futa mai na o kilani le nei vai nga o tai au ia tele lo po foi me malanga de to ina ia mai fe America ia ma lo la no sai ma lo le tau ata il ma lo tele de tato tu ia ole aba vai foi stato pesele nei timing ia amaya ia on tu ina tu pele o nisi o vaenga ia walong pupiri pelo tato watunu mai le lau mua o puna oa pei o a uma ele fiu fafati le nei tai au talofa lava
Ai wawi fianga le nei vaenga o le nei vaenga o le taihao ina ua lo sumre tasi le minuti o te ele tula sumre tasi ma le lau mua puna oa ea ma le pese ua fia fia i fo le toa te le pese a ia sao ta faa longo ia so yo ta laitich ia sao ta memu a ia o le ua ho o nei le taimi le ua toi usuina mai ai ma ua ta ngalue fo le nei ngadueng ia le fa to atai lo le tele upu o pese nei ia o pese sao tam fia ia so ono le mana ia fati ia o le vaenga na sao ta fia su e ina po a upu sao ia o le ua toi fa fonga le malu lau tele le antunu ma le lau mua puna o pe ona la to su ina le pese le nei pe o auma ele fiu fati ia i le nei vaenga o le tai ao tula ngale tawolo ia matau i nei Wellington lo mana ia le susulu mata ngo fio le la ngata fo ile ia o lo o mana ia fo ile nga ile fenga solo a yota amale le nei tai ao ia ngata fo ile ia o le to atelo ila to le no pasi mai nei no o sau fa tau hu ile tulanga le tute ia o le wa nga i fo i malato wa fa ngota ia o lato ta vale o lato ofe ia wa amata fo yona nga i tai sami ia wa o le mana ia mai ia le la le nei aso ma o se aso malo lo fo to tele ni so i lato e fie yo e fa ngota ia tu ala lo lava ia ma tau le mau o tato por kalame ia ba ai le saunga le mu awa fo ni e na telefo ile ia matulanga ni te o tupu mai se fa lave ia tato tele mana na o tau no tupu le nei taimi ia e pe o le nei waitangi ia o se asomalo lo sa o tomo fai lava fo ia o te tau fai su e po le ale wing o le waitangi te ia e paule vaenga sa o ai o le waitangi te sa o le aso ono le tausanga tasi valu fa se fulu le sa matai ona fa tau ina le vaenga le nei le twitch le waitangi te le ala o tato wo mai le taimi le nei ia o lo tato fa au ina pe ia tu langa pe ona ia le nei aso malolo ia wo taimi sa o ta onga ia e te whaalonga tu loa o le twitch ia mai o le twitch of waitangi ia o te mawhau whauroa lea fu i lele le teimi sao ta o ngai ia i mo o le tūlanga le wha woa ni usila ma Sāmoa lea sa ma i le nā waitaimi ia leo wha wau le taimi le nei leo tātou wa ai le ua to tele tangata Sāmoa malanga mai ma ua avere nei atunu ia e fai mo latou tofi o lona winga o se vaenga taua telefoni ia a tātou wa ai e foi la le waitangi tei ia pe se aso e whatatau ia maoli ma le latou foi tūmanga ia e tusa e foi ma le latou foi latou foi umia ino le nei atunu pe ila o na tātou wa ai le nei tai au ia i le toa tele o taimi nei e whaonga e fo ila le anga nuu ia le a tātou wa ai le anga nuu wha maoli ia mau tātou wa ai e fo i nisi fo yo i lātou wanga ia o mea lātou te whaatino ia pia na tātou māsani ai o i ngā taia mātou i Wellington ngā taia mātou i Porurua na o malanga atua na po o le lae o lo o iai le whale ia te le lavo le nā lai ia le whaape o aso e fia ia o lo o iai mal pia se fa ili po o se ase me o lo faila lo i le arena li lalo i le paka li lalo le arena li lalo ia matou o te leilo la po a mata le taimili nei ai sa matou anga ia tona po o le pisi o ana po le vahenga na ia o te lo fai ni fa fianga o le nei aso a wale fa mana tuina o le waitangi lo no winga ia a fa pen mo ila to fo ia o lo yai le ava no e fia ma futa ma le fa nau ia ma ave fa nau e fa ta fa le nei aso ia o te lo o le e lo yai le porkalame ma fo fuanga fo ia le matou a city council i nei Wellington nei Porurua e pe ona yai le fa fianga na lo fa ia ngata i le rina le ila lo i le paka le matou Porurua ia e mawhai ona nga i mai ai ia mo le wha mana tuina fo ia yore nei aso tātou fia malango ina fo nei aso a wai le ngata o se aso e mana i o tātou mano lo umai ia ai si o tātou toi tepa mo tātou toi manatu ma mawhau fo ia i le pangatia ma le tau mawhainga mai fo ia o le nei atunu ia le ua tātou ai le nei taimi ia ma ua avea lava o se aso e malo lo i tātou i tau sanga oma malo le on sai malo nga lua ia te o tau vatalo fa ia testiva le penon ma futa mai ia malo testiva nga ta fo ilea ia
ia o le tūlanga alo la festival nei mahaenga o le tai au ia au o tau tangtanga i mai fo ia wasi ia watu fo whafonga mai ne tunu lono winga ia au o tau ai mai lo pe wasina ia lono winga wa matua ia wa sau fo le tūlanga o le matua la tau ia e malono no sa il mal lau tele o le tātou tunu tu ina tu pena i whaafisianga mo o tau i nei vaenga le aso a whafonga mai foi nei tātou ta mama tina mātutua ia le maluta e au le ale a awhale tula suma le tasi la tele tula suma le lua ia wa aile fuala au le tau ina ma le lo matua ni te iwa ngalo ia wane ia ile si o tātou whaason whaape e whaafetai le tātou a ioi o le whaamanatua tua le tātou fuala au o le siro taimi to e whaamanatua tu lor fuala au ia se furu tāla ia se furu tāla ai mana o lo te fa mana tu tu lungo de tato wala leo lo wala au to tongi mo mo sfuta la pe luas futa la pe se lauta la ia ona fa mana tu tu le wala au lei mo le la fa le tu la zuma tasi na tato to mamti na ma tu lo fa pena no fa fo mai nga te fo lo au kuka wa aile fuala au le to ina male lo matua ni te ngalo nisi fo la to e wa o fo e afalo fo tu maltasi ia wa lo fo e inu la fuala au io awoni o to fa pe o to e ta tau fo o no utala no atu fuala au e ta tau fo o na alu tato tama fa sala lau e inu ana fuala au io o fuala au mai masan io na to si da fia e uma fo la inu ma to fuala au le anga o le afale tu la sumaltasi ni vai nga o le tai au awa nei pole vale nei tae au io e fai le mu le nei tae au file mu pei o se lupe io e ata mai pei ole te lei lo pe ata mai ia file mu pei o le lupe ata mai e pei ole ia o te lei lo ia nai fa fianga mo o tou le nei vaenga o le tae au
ele mawhai o na ngalo o e te au. Tu mau te a oe isi o whatu. Mai mau pe ana i ai so mana e au mai ai o loa nganga e whamali e ai o longa lala. Nai wa vivianga le nei vaenga o le tae ao ia ina ua tolu suma le 5 minute ua te aile afa o le se furu ma le tasi i le nei vaenga o le tae ao io nai wa vivianga lava ia i le nei vaenga o le tae au ia wana wa foi pale mali e foi o le tali ina o le sua nei tātou tina ia le mlato maru tae au i le nei tae au ia ngata foi lea ia o le au vaenga ia ngā se senga le ngā se seina ia le tau maftanga le toi ina ma le lo matua i le au auli ia ma le fuala au le toi ina ma le lo matua i ngalo ia o afo nisi vaenga ne te iwa ngalo le nei tae au ia manatua e hai fo ile tai me fisi ile to ina male lo matua e o e ngā lu e fafo ia e te tau fo i ona fai mama tahala le tātou le va aia le vaenga nei i oe ia va aile whangu vai ele to ina ia mam dad ia mana o mia whangu vai ia mam ia nana mana o mia whangu vai ia wala auta maiti ia e san ale ave whangu vai a nana ia ale ave whangu vai a papa lai wala au me le vai le fai mai lana whatoanga lana whatoanga i tua o le kāpisi i tua o le whale Malor ngā lurue malolo na sail mauntelo le tātou atunu. Ea, o aso malolo whapene. Ia. E ui a tātou te maloloa. Ia, e pio le vaenga le a tātou te whawhetai ai lava le ngā luenga ale o fisa o leo leo. Ia, ona o le whaatau no wina peo le lātou whaiva malo lātou fo i pito la au. E le malolo lātou. Ia, e le malolo lātou le whaatau no wina o le lātou ngā luenga. Ia, o ana po lea na sa e ele fa la lea sa tupu mai i le matoutua o ile i lo hat fa apea oni fusu anga ia le lo poni king poni ni tamaiti poni poni ta avale ni vaenga fo ia tamaiti fo ie le tupulanga ia sa fa ni fusu anga po i e po se ka paka fa i ni fusu anga la vea tu ai mastoi ina le
O le leila o le vaenga le asa o le te whaitau atu ai. O le vave i o le respond o le ia po o le afo. O le vave i o le fisota, e fisota i mai loa i vili mai loa i le tas ia tātou i leo. O le vave i o leo le taimi e whaatau nu o le lātou i le taimi e wala au mai ele le tūlanga o le whaalawe lawe. O le vaenga tā uala, le anga ua tele me whapea o whaalongo ututupu. Wa iai fu ilani sio tātou e tupu lo me whapea, e iai le teimi fu ilele te pala tete, te pala ai, wow. E ta tupu umai a tātou, tau te tete pe tau te pala ai ma le sao, le tala, po o fea le mele tupu o le whaalawe lave, o le ale, e te tele ana ina tātou, pala ai fu ilea ma fefe tātou e tau le tala o no, le tupu le whaalawe lave. Ia ai te whaalongo atu ai leo, e tō a mai alta nganta le, ta lia le telefoni mwapea mai, ia, calm down, sau lalo, ia, manawa i tonu, manawa i fafo, manawa, ia, au te vavi, ia, awaha ale leile kiliva ina o le whiau lea, le mea lai tupu ai le whaalawe lave, le mea lai ma whea le tūlangi, o nā whea le tū le atunuu, ia whaatata inga o i le wahata, i le mall, i le wholoa no mera rua, i le kāpaka le i whea tūlanga mawhapena, a le leilo ki li vaina o vaenga tahuana, ia e vave fo leo atu leo o atu sa o a leo alu atu sa o le mea lea sa e au mai ele li poti lo na winga ia e tutupu mea whapena ia alanga e mafua mai a tātou i la au ia mai taumalo tilo iai ma la tilo iai ona o mea e fou le tātou le tutupu mea whapena ia tātou ai o tangata ia tari telefoni ma tangata ni leo o i lātou ua matua i māsani mea whapene. Lona winga e mana o mia ia tātou le e fuilele toa mana o mia ia tātou le toa le lei ia whaile le tala ia tasi ia ofisa leo wha mole wha lave le tupu i nei i loa hat i nā whea ia o whea le ale taimi ia le asau wa ai o le mea tau ona e li poti ia le ala mai ma le tua lalo le official leo fa mole a fa pena ye se sina moli mawina le tu fa lave le nei le na tupu i le po na po ia e tau ona e wala au mai le official leo i le tasi o lima ia tātou ngā lue fa tasi a fa pe o le so ni mai fo ili malo ia tātou tau fo tātou so ni li malo mo le whaatau ina fo le lātou tiute. Ia, alo whātua i mo o tau, whaatai fo ili malo, mo le whaatino ina le lātou pito la au, ia lea fo i olo saunga le mo le malo lau telo le tātou atunu, ile nei vaenga o le atunu. Nai whawhiwhianga le nei vaenga le tai au, ia nei tātou tamamtina mātutua, ia o lo fa pena na mafuta mai le nei vaenga le aso. Talofa lava o a mai o tau nei tai au tali tonu lo manuia whaaftai. Ile alofa ma le anga le leo le li alofa atu mo o tau. Lue, fiti, ai me lunga de taimi, fiti. Lua, fiti. Ai mai lunga for Jamie. Yes.
Vai me lunga fu Jamie. Po. Banchi. Ia, lue, angai le fai sitio il taiao, lue.
Nai wa mi fianga le nei vai ia tau fi mai sa fa toa ma lo sa fa toa ia da mi mai le fa fi fianga sa fa toa e uma to ia watu fa fi fianga sa fa toa le nei tai au ia ai olo ia olo pale maria pel taringo le sua ia e le malu tai au ia po le wanga i fo i le vai aingo le woli ia na ia tatu ta mama tina ma tutoa ia fa talo fatu ai fo i Norfolk Ropeck ia o le tina ia hataitai, tina ia fuatai, o le tina ia Olive se Yuli, ia o le tina ia o e le stina ia o Casiano, ia mai lato umalama, ia o lo fa mafuta malinei tai au, ia malo on sa ia te o tau.
Ia le mātou vahenga le ia ila o ngā pese. O le vahenga mātou le ila o ngā pese na o le tilo e lunga le fuataimi. Fa mamafa le pō ma le pati ia pe ale o mai o ngā pese le tātou. Tātou o vai pese. Nai va vivianga le nei vaenga le tai ao ina ua toi fa nei minu tuna tale tula suma le lua tale tula suma le lua ia ona tu inatu fo ile o tatu tala fo ia mai alo tatu tala fo ia ona tong fai fo le sui atu tulanga o tatu fa fi sianga ile auli ia ai alo tu inatu pe nei fa fi sianga le tai ao mo nei tatu to mamtina ma toa ia fe ngai fo ile to ia ma vai ainga ia ma tulanga ni tai au ia pe ona tato ia pe le famna tuinga le waitangi ile nei aso malolo ia o lea u ova male to o se lau tangata ia o lea i le malaile o nuku i aka roa i le aso le nei ia o le malai tonu lava lea o le ia ile tato tato li pale mia ngata foi lea ia o le niso i la tolo ia i le famna tuina foi ia o le aso malo o le aso le nei le waitangi tei ia o lo to tele niso i la to ia o lo fa pena ona moli mawina le nei aso ma o se aso foi tatu te va ai tu maanga fa maori tele na tatu mata ia i tu la susai foi malato haka matulanga o fa pena ia le ala tatu ai ia la to fa lo longa o la to wanga no o lo fa tino le nei aso le ala o lo fatino i taimi nei te ia pa ia le tu la tolu o le aso le nei ia o lo malmawina fo il malo tele o le atu no ma lo nganu lu e ma lo on sai o le atu ina tu pe nei fa fi sanga ma o tau le la tali tu la suma le lua ia ona tu ina tu lo le o le fa popongo tatu telefo ia matulanga o tatu fa fi sanga mo ila to lo fe ngai mano longo nei taimi la to foi o lo ia la to mo nga vau ia ma lo un sa ia to manu ia te nga wenga fa atino o le nei vaenga o le a taiao
toi whaatalo whātol whaopoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei au auli. E to ofitu se fulu lima nisi o tangata whainga luenga e mawalulunga o lātou to mai i le whaasaya nisi ngā lulua i le Callaghan Innovation mo le eini ngā luenga o nol whai unga le malo i whaamuta i le whaatupenga o le whaala putuputonga ia yuni pe o na whailo i le asona na fia e tu sai mo se pepo whaamatalanga a le pisa a po le asosio tangata whainga luenga le malo na liputia le New Zealand Herald na tu siatu le minister fo mo le whaasaya nisi Shane Reti i le Callaghan Innovation i le masina taluai e whailo i ele whaamutai o vai ngā tupe mo le whaala putuputonga le masina o yuni. Masau ili ele toi whaau i ato tupe isi la ina ua mai ai le toi whaatulanganga taluai nei o le polo kalame whaasaya nisi. Wai ele fuafuanga i tu whaatisia ni whaala putuputonga i tutonu o ni vaenga se tolo mosu e suenga. Ile isi se fululua e o atu ile se fulu valu masina o lumanai whaatase ma le whaavaenga o se isi la lona wha e vaava ai mamata i tu le teknolosi tele vavave. Na whaalia le whailau tusi le tō mau le pisa a e te tau le minista na whaatono ina vave le MP po le matanga luenga o pisinisi whaafutunga o mae fau mga luenga ina ia vave whaatulanga se whainga e tau fi mai ei nei saia ni tisi whaapitoa se ia o ina whaawaile la lona wha a o le io i se tūlanga whaale tonu tū mau au nanga mō le whaasaia nisi e ala i le mau watu o nei tangata tamamai. Talona tula i mai President Donald Trump ua matai tuina i le lalangi tangata o lo toi whaafo i whaamalosi peti poti i Amerika Latina peitai e to telefo i tangata anu o le Pasifika e fōlinga mai o le a whaatonuina e tu ua le atunu e tu saimali poti Henrietta McNeil i le One News. Na ta awe le li poti e maua lalo mamao le numero tangata na toi whaafo i whaamalosi e se Trump mai Amerika na ilo le numero na ti poti Barack Obama, George W. Bush ma Bill Clinton. Lua vai aso talo na toi se e yatu Trump i lana baya ingalo na lua wa avela na whaamomoe le toi whaafo inga whaamalosi o tangata ua ova aso ai le ini pepa whaalito la fono enono foai e totono le United States wa amatau so inga malisu inga o tangata ova aso ma tangata e le sitiseni e yeia lato solto la fono mana ta ueli potia McNeil le si itia mawalungo le numero tangata ua taloka ina yaso tona yatu safa silsila le whainga malo o Trump fofuanga e whawese no fuanga whaapito e whaasala i tangata mai whafo ele Guantanamo Bay i Cuba e mawhai ona whaanonofo i tangata e o atu ile to otolu se fulu wafe e whaatalitale le taime tipoti ai i o lato watu nuu sa fola fo i e Trump leo no whaonga ino se to la fono e le oilo tele mai le tausanga e afe fitu se lau i vavalu e whaanatinati e lea fuafuanga e au noa ma le whaalavilave ane o whaamasinonga e wilai pe o loo whaamamawhale vava ai le whaitau se lau o tangata e ono toi tipoti Amerika Latina ai to o telefo i Pasifika e ono toi whaafoi wa whaalia i se lisi ale ofisa whemalanga inga matiutia le United States le numero o tangata ua yele polo inga mulimule ave se ai mai le atunu e au fiele to tolu se lau lima se fulu o tangata fiti se lau lima se fulu tonga lima se fulu fitu Sāmoa whaapea maisi atu motu o le popolenga ona ua siitia mawalunga le numero tangata solto la fono e toi whaafo iatu motu Pasifika mai Amerika, Australia ma New Zealand peitai ele o lava vai ngā tupe langolangoai au nanga mo le toi whaafo ngau ia tangata e tusai ma li poti. Na loka ina matau fia se tau lea ina ua lavea i se leo i Huntley na ta ue leo fisa leo sa whaatino na ngalwenga se tasi o leo ilona ai ngai se isi mata upue ese mai ai na lavea li taimina oso i fafo mai lana ta avale pe tusa o le valu i le po le solulu e ise ta avale na whaasasa o atua ngai i la lato ta avale ma whaafeto ai ma le ta avale leo whaapea ma lea li i ofisa na sola le ta avale pe ta ina maua ma loka i se taimi muli ane. Na awina atu le leo le whalema i Waikato mo tonga fitinga i manuanga peitai ua toi te a itua. E whaafitu tau sango le tau le leo le atu la il whaamsnonga whaitu malo o hamili tone ilia so o no lea mata opo.
Wale isa sua vai le isa ele tise ma le tele o me o wha le angaina ma la pisi. Wa taulea ye se apano e wha atutuaini fale ia le tu i mātu o kasa pei o na lipotia. O le vai aso taluaina to e fo i ele silia ma le afa miliona o tangata Palestina. I lea i tu o kasa i tu sai ma le whainga malo o lo o iai. O le totele lava o tangata wana unau e no foi ma to i faulo lato i so i fuanga tu sa lava pe mana o le presidente le United States Donald Trump ya ilato eo ese. Na saunu Trump i se fono ma le pale mio Israelu Benjamin Netanyahu i le asolua e yelo na manatu e le te tawana to e fo i tangata i kasa o le ale mafuanga le ato e fo i ai ua whaatafu na ina. O le whaalua ileo na saunu Trump i se vai yaso e tasi whaape te tau i Palestina o nao ese makasa. O ia la fonga Trump o langalanga ini whaitionga maile lalalangi whaapea matangata tai kasa o le tala a Amia Karacha i le CNN. E sili ia te ia le aio nuti ngā whale se itolo. Ia ua male pelepe nai lo le whaamalo sia o ia etu ua o na lau ele. O fina ngalo fo i o nisi o tangata na whaatala noaina i le au o nanga. E tu sama le fitu se fulu pasene o le lua te se male tasi miliona o tangata o kasa ua resitala i malo o whaatasi o ni tangata sulu whai. Ma o le totelo i lato o suli o Palestina na whaata apeina na tasiva whaavalu na ututuli ese le tu sama le fitu se la wafi o Palestina pe whaamalo sia fo i o na sosola ese mai o lanto ainga. I taimi na taunu uai Israelu. Na toi whaatanga i vahenga awa Israelu le asonga fuataluai o na toi fo i atu Palestina i kasa mai tu sama le to lima se la wafe Palestina ia na toi fo i atu. Po le kuata o le au whainga atu o tangata saa o mawai. O le sauninga i le waweao na leila, na whailonga i nai le amatanga o le whaamamalunga o le aso na saine i le whianga i ngā waitangi i te whare runanga marae. O le sisinga o le fuka na whai le fitu le tae au, so i ma le tau mawhatanga mo tangata uma, a o le itu la iwa o le solo maasani a waka po wa alo i lumo le ti i marae. O le aiei fo i whaafia maini kulupu ese, whaata se mawhale o loa i le aso. Watu inatu Shane Jones se la pata inga ile na puhi ona ole mata upupe na whaalavelave ile pōwhiri na whaafilua i ai whaipule ile malae na saini ile whianga inga waitangi le asoa na nafi o le atu maanga Māori e whaafilua i ai ila tau i upufai o le malo. A olumana i le aso i whaamamalu ina i le whianga inga waitangi peitai o le pili tau whaofia le malo le Treaty Principles whaapea maisi tu la fono ua titi e ai le ita malele fia le to tele o Māori i le whainga malo so whaatasi. Na langona ina le whi o kaiwero, po e na whaatino ina le hakai whaafeloa i ai whaipule i le marae, i le taimi o la lato lui po le challenge, mai to tele tina matama i tai mai te tai toke rau. Na tutu la lai mau lato papatuanga i Minister o le National Male Act, a o whaia lato launga. Na ave isia fo i le masini whaaleo tele leo po le microphone mai a David Sāmoa le taitai o le act, matoe tu uatu iai, matoe ave ese fo i, matoe ave iai, a o whaia lana saunoanga. Na sauno se minister sini o le New Zealand First, Shane Jones, o le toe ave ale pōwhiri ma se sauninga whaafeloa ai, ma o le toe talawhea ngai mo le winga na whaia ai, na ia ta ua fo i, e eise mea whaale tono o ngau ngai le tāpenanga o le asoana nafi, ma o le aia tu inatu le mata upo i le whaafale tui le New Zealand First, na whaanga ngai Jones ma le minister le atina enga o Māori o tāma pōtaka i le masino o Novema. Le sefulu tesi ma le 2 miliona tala mai le whaaputunga tupe o le Regional Infrastructure Fund mo le waitangi Treaty Crowns ma le isi fitu tesi ma le tasi miliona tala mo polo keti e atina e le tamau ainga o Māori Northland ma Taranaki. Na sauno ai Jones a whaia mana na au e ave e sele vai ngā tupe o la lato mata whaioi lewa ai e ilato lava o lato malo. O aso malo loa le tunu o ni aso taungata ia mo pisinisi ma e au fiei foi ma le waitangi dei. E maasane ona whaapopo i pisinisi tali malo le 15% i tau o lato o onanga. Ma e maasani foi ona whaatupe i tutongi o tangata whai ngā luenga yanga waa i le tutongi whaapopo i aso malo lo pe a ngā lulue. Po le time and a half pay whaapei ma se aso i malo lo ai alternative day off o whaalie whaapea. A whai e whaapopo i se pisinisi se tau
se au nanga po Sir Judges. E te tawana whailo manino i tūlanga i tangata whaatau. E te tawana iei ala tau whaailoilo e au ili ai e tau whaaupopo. Iei fo ini whaalinga i lunga o la tau penga ta whaailangi. Pe tala noa fo i tangata whaatau ma whaamanino i ai i le teimi whaatau ai le oloa. Pe le i okaina fo i se oloa. A whai e tali tonu tangata whaatau ua whaaseina i la tau i tau whaaupopo o ni oloa ia so malolo whaapenei. E mawhai o na avene a la tau whaasea i le komisi mō mata aupo e whaatitau pisinisi po le Commerce Commission. Ua saoni le atu kuki po o kuki Irani e saini se whainga paanga tele masaina ua whaate ia ma tele ai le popolenga le whainga maloa New Zealand pe ona whaalia le One News o se manu malo tele lea mo Beijing pe ona ta ua le One News o le whaate ia i o New Zealand. Ona ua manino mai ele soli o le mali lienga na whaavaina le vao kuki Irani ma o te aroa. O le tausanga neina whailunga ina i e kuki Irani po o le atu kuki. Le ono se fulu tausanga o le iai olo na lava ta ita inga e sa oloto mai le pulenga New Zealand. E sa oloto e whaiana ia polisi ma whainga pa anga i lona lava atunu o ma le vai fafo. A o sapi ai i whaamanianga le umia o sitiseni ma tusi folau New Zealand whaapea i ma inivesi ma fesosoani mai le malo. Peitai, e iei fo i tuutuunga e te tauna muli ta ia, pe ona iei i le malilianga, e te tauna ngā lulu e fiso o ta e ma whaatala noani ma ta upo, e whaatatau le puipuinga ma le saunga le mō. Ma e te tau fo i ona whautua ina i le tasi le isi, ini tūlanga i ono lamati ai malo e lua. Ua ta ua i le lipo te whaapea o le ngungu le atuku ke whaatatau lona whaalango atu i a saina. Ua whaate i ai New Zealand. O le amalanga le pale mi o le atuku ki Mark Brown i saina, whaatasi masana au malanga i le aso wharaile, ma ua iei le talitonunga o le asaini ai se malilianga i Beijing, pe ona ta ua i le poti a le One News. O le moni o lo ofeanga i nei ma le to tele o tangata ua le ini ngā luenga, o le filifili lea, pe whaapolopolo le tupe whaatawa i tau mafa mo le ainga, pe e totongi mo mopi le pito sile o na tāua, a o tusi tālo sangai mo le whaitau se lau o ngā luenga, to e fiu e whaatalitali le tali ato whale whai ngā luenga, na tusi tālo sanga pe apalai i ai, o whaamomonga pito la tamai le ofisa whai numero whaamomawina New Zealand, lea na whaalaulo whaalawa i tele lea solua, na tā uaile si itia atu i le 5% le whaita wa whai o tangata ua le ini ngā luenga i tutono masina e tolue o mai le whai ungo te sema ma o se whai numero pito sili lea o na mawalunga talo mai le tausanga lua afe lua spulu o lo o awhia i tutono le selau 5 no afe o tangata ua le ini ngā luenga le whaita wa afe ila tau na vaya mai le polokalame le malo pe o na whai titi i tangata whai ngā luenga ina ia whaasawa ia la tau paketi. Ili ipote le leitio New Zealand na whaamatala ina ili tamaita o Susan George tolu 5 tausanga. E whaapea wasilia ma le tausanga o tausa ilisa na ngā luenga i Wellingtone. Momo atu, sa ngā lua i mō tausanga i se fululua i le malo, ini mata ngā luenga isi ese. E tu sama le whaase launi ngā luenga na tusi tālusanga i aile atina, i tutono masina i se fulu tolu, ua tuana i atu nei. O le taimi nei, ulo o talila na benefiti mō tanga teleini ngā luenga, e ta i tolu se lau 5 tolu tāla i le vai aso, ma ili lava mō le tausinga o ia. Na tālala na kiwi seva, e fiso sani se i tau mawaiso na mapusanga. O le taimi nei, ua pa ule numero awanoa whai ngā luenga, o loo whaasala la wina, 2% na pa ua i tutono le tausanga atoa e o mai a te sema. E tu sai ma whaamamonga le matanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mae fōu mga luenga po o le MB. Ua whaisi lewa ile i toi pa i lalo i fo le 5% ni tulu i ono no ngā tupe o whale. Pita ina whailo le whale tupe le Westpac i le asoana na whi. O la whaapa i le whate sima le iwa 5% a la 2% tulu i o mo keseta i tolu tausanga. O le whale tupe te le mo mua lea ua whaia lea pa e amata wha o ngā ina pe wha mamaluina i le aso wharaile nei. O lo o tatalia le ono whaapa al whale tupe wha leo. O le isi 5 basis points o le pasene tulu i o pele masina nei, peitai, sa iai atu ngalunga, e ono le tele ni taime la whaapa uai pasene tului, o lo fofanga President Donald Trump, i la fonga matiu te o oloa.
Le whailoili po tele Radio New Zealand e ese matata i tutono matanga luenga ma au onanga le malo New Zealand wa whaatino ina le poto whaafolinga o masini po le Artificial Intelligence mai lava ilo ilonga ni tulanga la matia mai ta otonga le soifua malolo ina New Zealand e o atu lava i masini po e ata i e mata i tuai wa whaango ta mole matanga luenga Primary Industries e aini si au whaito whao le poto lau tele walato whaalia ia matua whaamanino le whaonganga le malo o le AI o na AI le aia te taua tangata New Zealand la tau te sila fia ile taime e whaia ia masini ai le o ni tangata soifua ni whai unga e whaatatau le tau singo le soifua maloloina ma au nanga moanga feso o tae i whaamomonga le upenga ta whailangi a le matanga luenga le loto i whale o le digital.nz wa whailo ai e 5 la le malo na ina le masino iulai i le tau sanga taluai ma e tolu fitu la e le titi fomale tasi le to aingo AI po le poto whaafolingo masini na o lanto whaongaina wa whaalia i whaamomonga na whaongaina i foma i le Health New Zealand le poto whaafolingo masini po le AI e su e ini tūlanga la matia e o i se tangata e maliu i le umai o se taotonga sa whaongaina fo i le whela wa inga o Kilani o le ACC matanga luenga le whaasau mai si matanga luenga le malo i to ainga ese o le AI o le vaiasu talwaina whaasisila i le malo se whaatatianga foa au nanga a le malo mo le AI po le poto whaafolingo masini ma whaatulanga i ta ialaina ia saonga le mo le whaonganga o le AI. Tala foia ma le si ufonga le lau moa mo le nei au auli. Toi whaatala whātu I wō mapaanga le si whonga le lau mua I le whao poponga fo I le nei, o tala fau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Wa white na I whina ngalo whaalia o le sui o le komiti whaatonu, o le komiti le ploketi miliona tā la, le whionga muripola ana rosa ale mōlia o. Ma le whionga le minista o tupe, lau timu ia fōwele se vā ai. E le vaenga tonu la tau te tāpena ina le tusipe o na whautua ina I ele loia sili. E wha o atu e le komiti o le whonu whaavaya whaasale le anga numere lua. E tari mai ai I le whaonga ina o le lato se lau fitu se fuma le 5 awhe tā lao le bloketi mua. Le ua leva o na mai e Yesu e su enga le ofisa le loia sili. E tāpena ina se tu se tari mai ai le komiti o le whonu whaavaya. I le vaenga tupe o lo fisilingia. Na toi fisilingia le whionga muripola ana rosa ale mōni o le mata aupu. O le foi sa talia ia le tūlanga lea sa mai foi le advisor lawyer sili. Ia o le foi utu watu I le matanga luenga o tupe. Ina ia mawhai o na tāpena ia le tusi. Ia mawha o watu I le teitei whono malfon whaavaya whasale le anga lua. Ina ia tali mai I tua inga ia le wabatu. A mai ai o na au mai fo ia la tau fo I whamani nonga I le vai ngā tupele se lau fitu su 5. Ia, a mai fo ila ia fola I lunga tato komiti whafoi. Peitai le tali mai le whionga lau timu I le mata opo. O le tāpina ina o le tusi le te tau na tā lia. O le mata whai o e fito I tonu lava lea I le mata ngaruenga e ana le bloketi miliona tā la. O le awala lava lea sa whaatino I lava mua. O le tūlanga le sa iei, sa whautua ina fu elo ia le ofisa. I le mea sa whai mua. O le mele sa whai mua I tusi e sa whao fu isi tu maloi. Sa whai whaatino ai le mtanga ruenga le patino I poloketi. Ia maa mea wela le sa tue whaamanino mai e le mtanga ruenga tupe. E whaururunga maloi. O lala o tue whaamanino I tai. O le mtanga ruenga patino I poloketi. O la tōgi o su enga whai mtanga ruenga tupe. Su enga le au mai whai mtanga ruenga tupe wana o la tōgi e jurisdiction la tau te whai ai. I lalo tu la fono o le pūlenga tupe le tunu o tu public funds. Tupe le malo. A o tūlanga la I tau tusi. Mea la I pe whape ni I o le mtanga ruenga patino I poloketi. I o la tūtonu o la ua
E la lo tal tununga o lau fa. Wow. Walu tusi. Pei tai o wha maunia mai e se sui o le whona wha vae ale tu malo. Pe wa mai au na whai le tusi pele ai foi. Ai ele i o atu. Ai le ai se mea o la tu tauli maina. O le whaai unga na whai le komiti wha tonu o le bloketi. O le a wha wau pele tu inatu o risi vai ngā tupe o le bloketi. E na ia le poloka ia ti na ai tu malo o lo wha tino. Ai wha tino pesu e suenga. E ni wha le tonu o lo tulai mai. O tali mai le komisena na tanga luenga o leo leo. E ni tu wa inga e le wha le tonu o tau mawha o lo o wha o ngā ina. Mo le tau singo i lanto o lo tuli wha asalanga. Pa te sei mai lanto o lo tau fia tu e tali ai mata opolo wha ngā solo le wha masinonga. O ka e kang malala ia mka kufan pui umai i oloa mangu mawai aka. Ia e kolua ia taumastanga i aso. O le tae o uli le fiafi. Ma e fai fo i lava singa ke leo le tupeta to malo le whaaluinga fo i le whapeo kausia i la kou ni o lo kuri o la kou whasaranga. O le siwa i tūlanga o la e whaongaina o manu pālangi al mtanga luenga la i le pāpopi. O lo whaima whaonga mai e sui e ia ka mawhakanga hui i la kou ia o lo i kongo o le whalpui o ki whapea kula hai longa le tūlanga na la e o ngō lo le leil kausingo i la kou ia kongo whalpui ia kai au ulia fiafia e maua ia tau mawhitanga. Pauselu i tau na whaai loa e le komisena o le whao popo leo le whai numero i lato e tau fiatu e tuli whaasa langa mai e le mawhai o na tau fie le whao popo o le se leni mo mia mo le tau singa o lo ta oto le fuafanga le whainga malo lo tu la i le foe o se teimio i luma i leo toi mamao e fia toi tu e se nai i amtanga luenga leo male pulenga o le fale pui. Wa mōli mawina e le sunga le whawhenga ingo le ka le siata noa le ia mai ni usila le saa o whaamtalanga whelelea i lunga o penga te wha i langi ma wha i loe nisi e le o manino o le whaonga ino vesoa suani na awina mai mo alo ma whana walo tau sire lo toalo to manga e pei o na whaatalusanga i naini vesoa suani na ma mōli le whaaftai le sunga le whawhenga inga a nga i le to manga male pulenga e le maua atu la vaile asia singa o lo te malu ma o lo ia i lava mea na awina mai e au fie moenga whaamalu solo i afu tanga lunga ma le tele o pusa lava na whaaftai e berstene i hasili New Linen Chang ia e ka le si o whaalapo tonga fsoswani mai le ma lo ma atunu e fafo e le to manga le tau singa leo whanau o lo whao popo pele fwai numera o ea a fia mai sa wanga le mafo fautino ono sa wanga matanga. O se vaenga o matai tu wina e le ofisa silion tanga luenga wa onga maanga nuu ai au Chris Hazelman wa mati le tila ese lava le whaale tonu i le vaenga o whanau tama i le palasi lalo le fwai numera i lanto e pasi ma watu universite pe maua mata opo mwhaina ulfale iai o loa o uine le universite. O le whaale tonu foi wo lava i mata o bosa malo lo sieli tu pao li wa whaale tonu foi mai o sili mau atu le foi numero tama i tai pasi nei lo le tu pao li. I've got to do something. We've got to do something more whanau tama. E una i tatu whanau i awai ia le onga o loka penan whaatino. O mata opolo o manino le whaale tonu le tu pao li e au fiai le ingilisi ai wa whapena fo i ringa ngana Sāmoa. Wa iei mata tia ma le mawalu lunga o maka wa au sie te maitai mai o se tūlanga le leitele lea. O se vaenga whaale tonu le leitu sanga i unga o suenga whanau e te tau o na matuasa ili le whaale tonu ma whaanga i oise fafo mo se teimi wawe. O tala fōia mai Sāmoa anga le leile tue fō whanga la whenga ima si o tātua tenu le yaso whasoi fōia.
fanua pae pae Solo fanua ula vale Solo fanua pae pae Aula vale ua ta'a vale vale Tie la solo fanua Tie fa alelei Solo fanua ena Aula vale ua teva Tie la solo fanua Tie fa alelei Oe tie la solo fanua Tie la solo fanua Solo fanua Solo fanua ena Solo fanua Solo fanua fieva Solo fanua ena Aula vale ua teva Tie la solo fanua Tie fa alelei Solo fanua uli Aula vale ua solo muli Tie la solo fanua Tie fa alelei Aue Tie lo papa tua Tie la solo fanua Solo fanua Ia ole nau whaafonga mali tātou tunu le nei vaenga o le au huli ina o atuelua ni minutu na afole le tula suma le lua. Ia o whaapoponga na o tātou talafau le nei vaenga o le au huli. Ia o wale whaafonga mai o le tātou o tunu o ia inisi fo i o vaenga tāua e rao o na longo puia li e pe o le tātou o tunu. Ia malau mai tau, malau whaafonga mai foi. Ia i le suinga o ia i tātou e le ngātai tono New Zealand. Ia o te tono si o tātou o tunu i Sāmoa. Ia wa pe ho le lalo langi a to e pe ono tātou fa fonga ma fa longo ia fainga te malo tono Trump fainga te malo ka lolo le ua ia ia na ona mata na no sa fa ia te malo ka lolo ile aso ile tausanga le nei le Januari po vepor ia na ona sa fa ia te malo i lona no fo vai loloa ia tātou va ia sainiat Sainiatu, na le saini al tamano. Na ise tasi o ma o si de tasi fo io o uso a fasala o sa ma fa so. E se fo ali le sabor tamalo tono chomplo sa o sui mai tai malo mai sol tamalo te longa le subinga le wil tamalo. Ngi o la mo tol tamalo Paulo stai mo fa lo tamalo no Yesu io no le tu alo talo. Wa sui le talo no tamalo io. Wa Jesus Christ the man o le melo wa ia ma ua fai ai matulanga i o le ua mata o na ave ese mai lato ia o lo fa pena o na to tumu ai ia i lato ele i mauani lato fa amnianga po se ava no no fo ai i lato no ia po o le upa fa ngo fio lato ua over ia i lato no ia ole mai tau atu ai pe ona u va longo atu e tatu telefone o le mano e moia ia na le lima suma le fitanga te Sāmoa se lau lima sfulu tonga tolu se lau lima sfulu tanga tafiti ia maisi e no ano ia o le atu nisi o no ano istanga tau isi atu no ia o lo fa pena o ne to tono le atu no uneio Amerika le atu no tele o mata atu ana po lungo apia folinga ma o mata e foi la ia le to telo i la to la u fa savali mai a ngai le valele to e tango lo le tangata to e pu e mai le ato to tono le tau langa i le po na una uto una o na ia to na i tangata ia tu so la o le winga o le atana pu e mai o i la to wi o le ua mau le ala ua mai to tono le valele le ato mo mo na uta o tangata nei le valele to e pu e mai lo le tangata lea ia tai to tono le taulanga soli te vai e peo le taulanga nei le taulanga i le ai o ni tangata le ai ni tangata feo ai le ai ni se se feo ni ta avale ua ngao le taulanga o fa pe soli lo no winga o tama nei le sa tu mo le taulanga Amerika ia o le ia ua ia ole tu ta ua fu isa o tilo nga ia pe ono fa ali ta tu telefone ona ua le lava le tulanga il tupe
ia po le tamau a inga ma fai ona sosoani ai ia ai mo i la tau o lo o mau le ava no le na tunu ia o le atunu o te le atunu ia i fo inisio wompa anga le tatou ala le o lo fa fonga mai Amerika ia i fo inisio o ma sani ona fa so lo no fo manisio au a inga o no fo ai ia o le atunu o lava i le mole tele o le fa amnianga e maua ia a ua maua alo wa vanoa puti le vanoa maua le vanoa puti ia a fa pena la tu se le men ave ia la fa mua lo no winga ia o foi la e sau le lisile ia a fa pena le tu langa le vaenga na ave ia fa mua ia lo no winga o le ala wa tu la fono le ia le wa sau malau sitseni malau passport a level ta unga o tol passport ia na le tau passport America ia mafaani mai fa pe lu mo kalolo pe ia kalolo ia o a unea wa America ia fa talo fa tu le so ia entu moava ia o tama sa o tama na watu lo tama na ia America fai lo me ia le passport America ia le nala o tama America il tama lo alo fa tu mo auto manuia la fu fuanga le nei aso ai fa fi fianga mo auto il so ese le tūlanga le wai e tātou atunu ua ia se tāmu mo le tātou pese o na tātou whaasoa i le tūlanga i ngā ruenga pe o na iai. O mal tau maftanga lunga to e lunga lima tau au tuli vai tama i vai shiva Shibana baby shibana baby Shibana baby, Shikia, Shibana baby, Shibana baby, Shikia, Oitane uamimita, Faifui o winga, Ilemana yona yau fika, Uoso ai lo uniniva, Fia songi o fufunga, Ona omonga, Fia te pailo ulalile, Talo faya itake, Shibana baby, Shibana baby, Shibana baby, Shikia, oi. Shibana baby, Shibana baby, Shibana baby, Shikia, oi. Sekia oe ali. O sekia oe. O sekia oe. O seki mai tātou. O seki mai lau sunga. O seki mai lau awhionga. O seki mai oe.
O se ki mai o sis. O se ki mai o le I uso. Ia bo se ki mai lau sunga I le nei vaenga o lau auli. Awa pe o nai se ki o amu ia o e tu mai lunga lo ni mamatua. Ona o lo le ai la tu sa la pe aso malo lo pe aso fainga ruenga. E se kueri pa le ngia la tatou. Langa ye le sanga ta ano for the follow. No for the follow tu lo. No for the fale. No for the fale. Ai me e ta pena e puma me la fa tu e salu fale ma me ta mai wo io e fa pena io e a le fa inga ruenga ne ai mo a wete tu e a le fa inga ruenga e pisa o loto e pi file mu no ma fa io a sau de fale io o te ia la ia me na vedo io te haba la ta pena le fale no o so tono ta vale alu io ai fa fene ma ta e va fene ma ta me chili mene fine io langa lo aina ai foi desi ngata io a no fa inga ruenga eita io ai a malolo e fia o te le rola po le ha ia paua o no so ifuanga le tatu te ola ia sa wa o le olanga o le tatu te fenga I mafilifilinga sa o loto tangata. Ia, le tatu te fenga I mafilifilinga sa o loto tangata. No winga, e pule la mal tangata. Fatalo fatu ia e ropek, pero ma futa mai le vaenga le auli. Vitaliano pulaa o lo penan mafuta mai ia mafuta mai na Penrith le nei vaenga le aso Mata Atonio o Tofu Samson ia o Penny Mala o penan mafuta mai fatu talalei mori ona no faanga ia tama ia Filippo mas to loa ia lo fai le kuka ia tai lua talalei tu tama le nei vaenga le aso lo fatu fa wina Tanielu ia malo ava pe ona seki oe mana ia fa tai fa wina ale anga o te loa lava oe e le mafai ona e le seki oe pe te fai ngā luenga pe e te le fai ngā luenga pe te no for fale e oe ma futa male a inga pe fai au fe au po fe lava se vaenga te anga iai te alu te fa tau ia e seki a oe lono winga tau ona tātou maua le seki o le nei aso tātou fia Io o le aso le nei io o te mana tua hele tala le stoi ina io le stoi ina sia matou io le ia lo fo le o tu taimi wala au mai le te oi io ala te alu fia lo no winga e te tau ona e fia e te le lo le me tupu tai au mo na talatu io tau ona e fia mau le fia o a fo ia vaenga o lo o tatou va ai so I fuanga le nei taimi Ia, tātou tamawhai, tātou tatalo, sio tātou atunu I Sāmoa, me o lo tutupu mai sio tātou atunu I Sāmoa, tātou turi vai, ma tātou tatalo atu lea li, wha mole, ia au mai se file mu, ia a wā o tātou a inga I Sāmoa, ia o tātou fule nai nei, ia tātou fule tātou tatalo, sio tātou atunu nei atunu, ia e pe ona iai, wa tātou wa ai e le suwinga, o le soifuanga le wa iai, ia tātou wa ile suwinga o le seifuanga I tutonu o le ta'avilinga o le lalolangi ia o le winga o la whamtalanga o le amata la uia whaasoa I so tātou watunu I nei ni usila lea ua amata fo I hale amatanga o le nei tausanga ia o whaale tonu atulanga o ngā ruenga lona winga ia wa aipol wa ile sitangata wa ile si tātou talafolen sau whaase lau tas tolu masina ai whaase lau ia tusi apalaia si tinane I se ngā ruenga o kai so fa se lau tusi apala de tolu masina lono winga o matu wa fa le tonu ata to temili nei a wa mawala nganu wenga puti io ya alo fai foi la monisio la to le wala to over la to kavaina si fio fa le ton ya lono winga tele tu la mana o miela le o temi malo lo wa le alo fa tu mo o to ono tātou taimi na haton whai pētu nātu nei tātou whawhianga le nei taimi. Ia alofa atu tātou porkalame mo tau whatu a tala lei ia lo o nei a lo wha alongolongo mai nei Alaska ia le nei vahenga le aso alofa atu mo tau alofa atu fo isia o antili na o litia nio e tapu ma nei a lo wapena o na mafuta mai nei Alaska ile nei vahenga o le aso ia malore ono sa I malore tau wata ia te oto ia a e alo te whai ngā ruenga, a e alo te wha atau, po ai se tangata le asiase atu lo whale le nei aso, ia e ata I ai smile. Ata, o ha mai oi, o ha mai, pau ana le me tūranga tasi I Sāmoa, le lei o le lei le vāwhea lo hai, le customer service,
mai o e. Ia so mai to tonu ia, mai sei puti ia. A mai sei puti. Na uma waling vai mai ia le se ki. Vai mai ia le se ki ale. Vai mai ia to lingi atu ia. Ia lo fa tu tato wa to no le nei va ngale aso nei pese mo auto. Mai le cherus a inga mle pese whaingoa ina smile. Ata ata. Smile, an everlasting smile. A smile can bring relief to me. Don't ever let me find a wrong, 'cause that will bring a dear to me. This world, its largest growth. Let's find a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you all, my love. Talk you everlasting words, and dedicate them all to me. And I will give you all my love. I'm here because you come to me. You think that I don't even mean a single what I say. It's only words, and words that all I have to take your heart away. It's only words, and words that all I have to take your heart away. Na 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 na, my love. Na 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 na. You think that I don't even mean a single what I say. It's only words, and words that all I have to take your heart away. It's only words, and words that all I have to take your heart away. It's only words, and words that all I have to take your heart away. Tamai olea o ngā ae ala usu ita iuta. E whainga luenga i le whaatoanga, maanga whaatau lea lea. Palomu ie ua maafia fia i le pala pala. Ua pei o se fasika polenie maua mai mea lo whau le wha. Se mea lava a whaingata, o le valea i lea o ngā.
Wafa vai vai matua e tu mai o se amanoa Fai mai ele o sautare ni le mai le atua Ai to angai le fato angai mawai so manuia Waluloa ile makiti o te faatau me amata Sau le papalangi mai fafu Tata fei fo uloi mata Maselo umoa ina uangangu mai e solo atoa Migo ingilisi Oa utalo e se le tawata Se mea lava fainata O le valea ilea oga Wafa vai vai matua E tu mai o le amanoa Fai mai ele o sautale ni le amai le atua Ai to amai le fato amai mawai so manuia Awalo alo ua vanua o te anua ini o sila Wa au mai lo pepa faatu Oka oka ta te leiloa Watu si ole aso ile avano e sani e lo uingoa Walo uingoa wa mata mata te tele ile avanoa ole ata Se mea lava faingata Ole balea ile a oma Wafa vai vai matua E tu mai o le amanoa Fai mai ele o sautale ni le amai le atua Ai to angai le fato angai mawai so manuia Maatoa o le masina o tatali pea lo uvisa Ua o so mai o lo ufia fosu E pio pio o le ofisa A e moane o le ata ua ali ali atu le matanga Ua no no ala uoti i le fale sili o na faisa uava Se mea lava failata O le valea i le a oma Wafa vai vai matua E tu mai o le amanoa Fai mai ele o sautale ni le amai le atua Ai to amai le fato amai mawai so manuia Ai to amai le fato amai mawai so manuia Ai to amai le fato amai mawai so manuia Ese ma whaamnianga ma ese ma whaamnianga e ala mai le tangata soifua. Ese ma o tātou whaasino manga, ese o tātou whaamnianga o lesi tangata le leile peni a onga, me le leile peni, o lesi tangata e le leile whaatoanga, lesi tangata e le leile lakapi, lesi tangata ia e le lei so se mea. E whaapena le soifuanga le tātou te olanga iai. Ia wa vai taimi o lo te fa tu la utala i vai taimi o tatou uma o le manu lauti la vai ama le fa mo o tatou matua ia tatou o le haonga ia a tatou va ai atua e le o le tu langa le nei taimi nei sai le haonga sai e se tasio o tama na e fai atu wa le onga sai e fa Sāmoa a wala au atu la nan e le ma fai ona tau tala fo le no tu langa vai ngana a se ia lula tamana i lunga mai la kapi ai sir se pe o le pulu afi le alu o tamana ia le anai o ana manuia ia luna ia o langa ia masa ave o i o te to fitol man Sāmoa ma nga ia tu i pertania ma fa ta alo
ia ma ua avea fo yo se faia o ngal nei taimi lo na winga ese uma tatou famnianga ia la mai le li o le stangata le potua onga le stangata le lungo o malai le stangata o le faatoanga ia pe ona ia fa fianga le nei taimi ia ma lo nga ru ma lo sai fa talo fa tatou tunu le nei taimi tu na tu pe tatou fa fianga to tatasi ia no fa mai ina le tatou tau le nei aso ia alo fa tatou por kala me mo auto ile nei vaenga o le aso. Amerika, vai vai sequeli ao fica. Siva mai fia ile música. Vai sequeli ao fica. O quem é uma, o quem é mai Amerika. Esse lele é um seco vai para ninguém camaca. Fia louco só uma música ma. Fa seki kukule fa aka. Ka milo boy fa aka fa. Aure pepe como kangi mai de fai lele. Hey, uma oi baby say fai vai para quem. Sunga ringa fai mai ao vai. Awai ka fia rawa makulo se vai.
Amerika Vai au vai se kueli au fika Siva mai fia fia i le musika Vai au vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika O resi po i kai pe a fai o ka vai E kuile o fu vai maka mo e le malai Pa amoro loa le chesi la kapi E musu musu mai lo ka vai le i A maua lo le polo a mai so ki ki E vala au Ia, manono sai manono tau ata ile nei vai ngole au uli o te lo o le ua toi whane minuto na tale tula taso na whama ina leo le tātou tautua manono lava ia kaudi tara ia o le nao lo wha au le taimile nei i tali ngā fesili ia o le tauwanga misile na le Pasifika ia o lo whapena o na whaia i Solomona ia le taimile nei ia ma ai le tātou pālota ia le tātou pālota mo le tātou sui mai Sāmoa ia le tamaita ia Li Tara i Alan Jeremia ia lo whapena una awai ia i le nei vae ngole aso ia manuia telefoi ia tūlango ngā luenga whaatino le nei aso i le ngangore loto maulalo mo le atu le ngangore whaatai te le lawa le tātou tuno tūlanga foi o le nei aso ma le tātou maftanga tātou toi whailoa i le aso atai au, aso atu whai malui puenga, le ha foi se tau tangtanga i mai foi le tūlanga le whaatino ino ngā ruenga, ia o a foi ni upo o so na la foi lungo le tātou, porkala mem lungo le tātou maftanga, ia, mātou te aso atu wai malui puenga, mātou te wha malulu watu, ia le ala foi se whaafonga mai i sautou foi, tilo tilo mai le mātou whaatino ino ngā ruenga, mātou te tatalo atu, ia tātou ngā rue whaatasi, ia manuia ai me uma tātou te whaia, ia ai le nganga le roto maulalo mātou te mamole te le nganga le whaaftai tele lava le nei aso, whaaftai lau tau wha malosi au, whaaftai lau tau wha tamalii, whaaftai fo ila tātou vātapu ia tātou te tala noa ai, ia ina ia maua pea, ia le solonga le lei o le tātou porkalame, ia ngata fo ina ia mwhai pea o na tātou longolongo puia li, ima tātou whaasoa ai o tātou langona mamanatu, a waleanga i lumo le nei seifuanga i le ngata tutonu o le tātou ngā la leo ia a tutonu fo yo ainga o lo whapena o na tātou iai nganga loto maunalo ia la fionga le ripule mani mamano au whai ngā luenga mātou te mamoli atu ia whaamrianga le nei aso manuia te leo tau whai wāno whilima mga luenga whaatino le nei aso tātou toe whailo ai pēi le aso atai au ia le taimile nei ia whātou whaafasoi fo ia le pa ia mawalunga o le tātou tuno.